Samoa e tula ia, ia malama ia, I le winga o lo tātou whawai. Sea ea le mafuanga o nei mau mea watutu, e le o se toe whawhangu e lea roa tunu. Ia si le fua o le anu malo o le tala lele ia Yesu. Ia angia o le tala vai mautu e whamaya Samoa le atu. Te le whao sosonga o whanau a pule le ola po o le ato nu e a le sa o lo tonga toi fesili hane lava o whamua mua le atua o Samoa manu.
O te whatalo whatu i le tunu i le nei tai au fau, wha malo fo lau, tātou iei le tai au le nei o le asonga fua, le aso luas fulima le masina o setema, lua afe lua se fulu ma le tolu. Si ufonga le mua, ana mai o le tātou sa nunga lotu o le tai au nei, te ia le sunga le whawhiringa, pasta Henry unga po, o le kale si a so fitu o le toia fia mai i polidua. Si maia le whawhifonga. Fia lava le nganga i le tānei e toi o whalawhātu ngā whātalo whātu i ma nei fo mai o se tātou o tunu i whanunga le nei i le nei foi tai au mātango fie i le lofa o le tua i ia le tua e mea o i whaia mo i tātou nona au te tai ua muli mai eilo o to soifua i a paso mātou ola i le amatanga foi o le nei vai aso fau ia masi ai le nei aso o tātou au le mai e o mai esi a tātou tapo i atu ilo tātou tua o miso upo le pese a le perfecta o Isaia i le Isaia se fulba le lua o lona fai upo e lua e whapea auta o le atua o loo whao le tanga ia o te whātua tua o te le fefe a wā o Iova o loo ngā losi ia ma lau pese ua vea foi o ia mo u wha o la tana e o tātou tutalo e moni ma wha maoni upu le pese wha whitai ala o auna o Isaia o e lava o la mātou wha o la tana mātou te whātua tua atuai i kaimi umalava mātou te le fefe pe a mātou moe i le pou a wā mātou te mautinoa e te whānua i mātou i le tae au ma le malosi a totoa mai la wafio e whape nāle nei a sofong a mātou sauni e a mata i au wafio ngapa ia e wha malosi ai o mātou tangata ma a mata mea ai fuafuanga o le nei aso mātou te talo i au wha manuyanga ma futa mai loa nganga i a te mātou i le suafo i Jesu o mātou te talo tua nei. Amen. Ni ingo le tua ua salmira.
Maua ia le tātou e au mai le tusi le mua le Tesalonia ma tāupu 5 fai upa 16 e whangata mai le fai upa 18 whafunga mai ia whionga pa ia lo tātou ali ia o tōu sanga oli pe lava ia te talo e leo noa ia o tōu whawhitai i mea umalava a wā o le whina ngalo lea o le tua ia te o tōu ia te riso Iesu. A atu ina ia se whasoa i le taia nei i se atu e whapea o le whina ngalo o le tua moe. O le whina ngalo o le tua moe. O le vaenga mua o le mausa tātou whaitawina. Ia o tau sanga oli pe lava. Oli e lea noa. O le whilangaro lea o le tua moe. Te le taimi tātou te saili ai i le tuspaia. Po le a se whilangalo o le tua mo i tātou le au kiwisiano. E le ngata i aso taitasi tae au maafiafi. Ia mai se foi i taimi whaapitoa ma aso whaapitoa. I le tausanga i le aso ma le aso. Ai tā ua le whaamanatua le atua mo i tātou e ala mai ana fionga paia. Ina ia whaawa upea o no tātou sa ili. I le sosia ma le tamau a inga o ana fionga. O nisi taimi e tātou te le manino le lei. O le asi fina ngalo le tua mo i tātou. Ai i nisto vaenga o le tuspaia e pei. O le tusi sa tātou whaitawina. O lo manino mai ai le fina ngalo o le tua. E le ngata i le sio manga ma le taimi o le tuspaia i Tesalonia. Ai mawhai foi o na wheso tai mai. Ia te oe mau le tangata whātua tua. I le taimine nei. Ai e ape foi le tusi le momo Tesalonia whawhai upe tolu. O lo manino ai foi le finangalo o le tua. E whapealo na whaitawina. O le finangalo foi le nei o le tua. Ia whapa ia ina o tau. Ina ia whaama mao o tau ma le whaitaanga. Ia maisi vaenga. Ina ia whaama mao ai le tangata keresiano. O tusi foi le apostolo Peteru. I le mua le Peteru e lua. A rona foi upas 15. Mai a ia. A wā o le fina ngalo lea o le atua. O la o toua mi o le lei. Ia whaalolongo ai le valea o tangata pōliuli. Ma e iei taimi e manino mai ai le fina ngalo o le atua. Mo hona tangata whātuatua. Pei tai o le tai au nei, o te fia whao ngā ina. Ia le vaenga mua o le tusi sa whaitawina. Ina ia whaamanatu ai ia te oe maau le wopele ina. Le fina ngalo o le atua ina ia maua e oe, maua e au matangata ke wisiano. Ia le vaenga tā ua le nei e fina ngalo le atua ina ia o tā oli i aso uma. Oli i le o langa le nei. I le tusa whai la unga mata upa suma le tasi whai upu hiva. O lo whamanatu ai e le poto. Ia le tā ua oli i le taimi o lo tau le lea. I le mata upu e lua o le whai la unga, whai upu e lua se fulu mai wha. O lo manino mai ai, e te tau ona e oli ma o fia. I ngā luenga tātou te whaia i o tātou 5. Tā ua whai i le whai la unga iwa, alona whai upe fitu se i o le whai upe iwa. E te tau i so se tangata ona oli
i le ola ma le soifuaga lea o loo tatou iai le taimi lenei. A tāua ia te au whamatalaga le apostolo Paulo. I le tusi o le muamua a le Timoteo. A lona whai upo e ono, whai upo sfuma le tasi. Whai mai e ao ono tātou oli oli. I mea ua fōhai mai e le tua. Ia e tau fōi ono tātou mātala. Ma o tātou ba ai tutoa. Ne ia ua ne i o tātou me lea manuia o le tua ua wha manuia mai e ia te tātou. A ia tātou wha o ngā ina mani te tau. E pe o na tau tala iai le mua le timo te ono whai upis fulu le vanu. Mani se fulu maiva. Oli le au noa. I le soifuanga ma le olanga. Olo e soifua ma o wola ai. Mea tātou te maua. Taimi o le malosi. O ngā luenga e whaia e o tō aomo mātou lima. O manuia o le tua o lo whasoa mai i le aso ma le aso. Ai sili ai o no tātou whaohaina. Ina ia te soasoani atu ai i se tasi o lo mo'omia. Ele ngata ina i o tātou oli i le o langa le nei. A whai mei le isi wae na tā ua o le whasoa. E ao o no tātou oli i le whao le tanga. Luka se fulu whai upo e lua se fulu. Ia e oli ina ua e mautinoa. Ua whao la inga oi. Le whao la tanga le atua e awala mai a Yesu Keriso. E whaasa fua mo tangata uma. O e whaatuatua ma talitonu. Ia ia. Ai le se silingia. La uoe i le tae nei pe a o ina o tātou talia ina Yesu o le alii ma le whaola. E tātou te maua le oli e le anoa. Roma sfuma le whawha e po sfuma le fitu. O lo tātou oli le whaola tanga ua tu mai ai ma le malo ua saunia e le tua. E ao ona o tātou oli ai. O le si vae na tāua o le oli le whao le tanga. O le kaletia lima whai upo e lua se fulu ma le lua. Pe a o ina o tātou maua hua o le ananga. Mai e mawhai o na o whape atu i le tae o nei. E le aise tangata e pito sili. O na maua le oli ma le fia i aso uma. O le tangata ke visiano. Ua ia pi atu i le li o Yesu Keriso. Manino il whamtalanga le apostolo Paulo i le momote Salonia e 5. Aona whai upu e se fulu ma le ono. E o le whai upu e se fulu ma le valu. Ia o tausanga oli pe lava. Ia tatalo i le aunoa. Ia o tau whawhetai i mea umalava. A wā o le fina ngalo lea o le atua ia te o tau, ia ke riso Yesu. Mai fesili lava, ia le tangata lava ia. A whai o le fina ngalo lea, o le atua e ao o no tātou oli. O le fesili te aisea. E aisea e mo mia ai o no tātou oli. E le au noa, ma ia o tātou oli i le aso. Ma le aso, ma lea le whamatalanga, o lo tusia i le tusi o whata oto. Mai o le oli i aso whaiso e maua ai lo malosi i le tino ma le loto. E ave ese tua i si mawhatianga o lo whisanga i ma le tangata i aso whaiso. Whata oto e sfun ma le lua, a lona whai upu e lua se fulu ma le 5 o te fia whai tauina, whai mai o le atu o tuvale i le loto o le tarata. Ua wha vai ai o ia. A o le upu le lei e wha oli nina ai. Ai o tohu le au pele le tā ua tele. O le wha manatu o le apostolo Paulo aua o le foi
sa tusia e le poto le auala ina ia toe fa'afo'isia ai le malosi le ngata i le tino o le mafaufau ia e whapea fo'i le anganga tātou te o atu ai i se taimi. A whai mai o le isi wā e ngā tāua lea. Le fo'i e tāua i le whataoto a olona ma tā upo se fulu ma le lima. Whai upo se fulu ma le tolu ma le whai upo se fulu ma le lima. E tāua tele. Whai mai. O le loto fia e tupu ai mata fia. A o le loto whanonoa e momo ai le nganga. Pai upa sfuma le lima. O aso uma o le ua tinga ina. Ua le anga ia. A o le loto fia. O le tausa minga. E lea o noa lea. Ioi. O le waenga pito sili lea o na taua. E maua ele tangata. E a o ina oli ma fia lone loto. Mata o tasfuma le fitu a o na fai upa lua se fulu le lua, fai mai, o le loto fia, e fai ma vai la a wao ngaia, a o le loto whaanoanoa, e mamango, a iwi. O le tu lea i le tino, o lo o tautala iai, le tuso fata oto, e fata tau i le mea topu i le tangata, whaanoanoa ma le tangata vai. Ai ma fai o na suia, pe a fai tātou te maua, le oli. A fai mai le tu whaale nganga. Fai mai le whamtalanga le tusia o ne mia a o lona mata upo e walu fai upo se fulu. O lo oli i le li. E o mai ai lo ma losi a toa. Tangata ua mawhatia a o ina tu ina atu lona loto i le li. E le tau mate la ua pele ina i le tau nei. E wha Sofia ma le wha fia ina o loko nganga. Roma sumare lima whai upo sumare tolu. Pe a o ino tātou oli mau tātou taritonu. E tupu mai tu tonu ia te tātou le wha moe o le tua. Pe a o ino tātou oli. E te so ani lea e wha oli ina atu ai nisi tangata. O lo tātou ngā rurue ma fai mea whaatasi. O le lua ko mito e lua no fai upo tolu le nā. O le ase whi au mo o e mā au le tai au nei. Tā moa ma le au whaafonga. A e le a matalia ti ute ma fai bo le nei aso. E ao ia te oe mā au o na tā a matamea i le fina ngalo le tua. Ina ia tātou maua le oli. E te ala usu atu i lau ngā luenga. Ma le fie tele i fōlinga wa aia, ma le whaasoa tolo oli. E ave ese ai le whaanoa i se tasi o loo mawhatia. Ina ngalo le nao le tua mo i tātou i le neitai au. Ma o le tatalo, ina ia maua e i tātou uma. Le fia ma le oli i le tua i aso uma. Tau ina ia whaamanuia tele mai le tua i so tātou atu nuu. Au tātou sa uni atu i tino te mawhai o le yaso. E o tātou te talo. Le tua no mātou tamae o le rani. E fia whai ae o lātou finangalo mo mātou lotu. Mātou te si i whaatasi atu la mātou taulanga i le tau nei. Le taulanga o le whawhetai, le whaganu, ma le di inga e le au noa. Awa o aina i lo ino ma talo. Le a mātou wa aia le mālama o le tai o fau. Ai whawhetai le tua, o lea ua e whaangua i mātou i whaadunga le lei. O lea ua atotoa o mātou mālosi i le tino le mawhawhau. Au le fwoi ua e wha mālosi vai ate i mātou e ala ia ua fionga paia. Ua lava matotoe lea e mātou te malanga i le nei aso. Whamanuia mai la ua fio i tiu te whai i ngā luenga o loo a ngai atu ai o mātou tangata. Ili manuia ia wale tau singa o mātou aima.
a o le tautua fo'i e kalesia ua e vala'auina ai i mātou. Whamanuia nai o mātou tina ma tamā mātutua. I le nei aso a o lātou tāpua ia whaiva so mātou o tunu. I leile anga le lei o lau fio. Whamanuia le au whaingaluenga tutofi a le atua. O loo whata atu ma momoli atu. Ia mana onga. E ngata i lea. Ia o fuafuanga. I to tonu e kālesia manu. Mātou te talo fo'i. Ia nei atu nuu o lo mātou au mawai. Ia e fua i le poto ma le atamai. E whaafoe ai fili mawhai. Ia wālava le manuia o mātou walo mo mātou whanau. Whamanuia le au whaingaluenga o le sifonga o le laumua. Ia au lātou tāpena fo'i. Ia wāpolo kalame. I longo pui li ai so mātou atunu. Ia maso se tasi. O lo mawhai o na whaafonga bai. I tua wha o le meila nulani. Patasi mai la ua fio i le deitai au. Ia i ua tu le nei aso i na ua po. A tu mau atu lo inga e whaamang. I le suafa pele o Yesu Keriso. Ua mātou wole matatalo atu i lei. Amen. O le nau a whaafonga tātou atunuu i le tātou sauringa roto le neitai au na teitai lea le sunga i le whaafengainga Pastor Henry Ngopo e ka le sia aso fitu o le toe fia mai i Porilua ia mo le tuerenga ngā whaafteitele lau sunga i le whaafengainga mo le tāpeneina o le ngātou le upufolofolo le neitai au ia e tō matau i nai fōi e le whengai o le tātou atunuu i ngā ruenga mwhaiwalo filima o le nei aso ia mese fōi ia o le tāpeneina o le tātou sauringa roto whaamanu ia tele lava le atua ia i lau sunga, ia whapea fo i le whaletua mo le nofo alo, ia whapea fo i le paia mo le tapo inga le kalesia, whaafetai tele lava. Wa luas fulona minute o te ainei le tu lai fitu, o le vi ingo le tua, ia ona whangasoro i leo le tātou porklame o le neitai au tālo whalava. Tele toi tu mawile na varu
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's time Fifi Falo. Ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao. Kalamel atal tayo si fonga la mua ya ole o tato mafuta i lungo le nei ala le ole tasi ono tesi mo le tasi fa mo ya fa pe fo i lungo tato wala ata ya ole Facebook mo le YouTube ma so tato app luas full fight tu la ma lo so fo mo le sa mo ma lo le langi mama ya ye manatu ya lo manu ya fo i le nei tayo le tato tinu ya la fa mai fo i fa nungo le ya vi le lo fo le tua ya o tato mafuta le nei so fo ya fo ya le vi inga ile na fio ya ta lo fa fo ma lo le usu le tayo. Ya, ma lo lava ya te foi lo stasi fa tai le lo fole li utato fe lo ai ni tai au ya o mai o me lainga ya a malu a tatu atu ya tatu atu ta ya malu fo le esa ma nei ya mo fa ngol va ya sola to ya ai te tonu sa me le ya sa mo fa ngol va yaso ya ele ya se bebe se fa ngol va yaso ya mo a te la tai me ma fu tai mo mo ta mai ti ma ya mo la inga ya ole sini na fa mo le yo langa ya sa ole le tu fa na hu ya ma fa na ma ftam sa ole le ya e volo a matal le va so ya le wa matal tu wa ngata mo oh eso ke lo le tele ole au ole batua e va ita meti ala ummi fa ma lo longa le ta ya mo le va yes ya le si foi matua e fa o pel me le su wala I por kala me foi ya al malo e a ita meti tu ya yo fe galwe fe ga foi na matua mo ita ni te ni wa e fio fenga luenga ya ni se vai tamait mo ai fa malo o tau si fa na ma tua fa malo foi lo sai e le foi sina malo longa le foi no vai as ya le vo sul time sui mal time a le lo sul time tato so mai o tato usu e fenga luenga o le ai mal mal le ya ai sa o le ya o ma sani ya tanga fenga luenga le usu pe sui le time ya pe le sui ya o ma sani ya tanga le time usu ai sa o le ya e le vola tato o le tu lale o le time le so le waita la full time ya tato ya le atu waina ya le malo lo te ala mem tu ale mali ala mo wale we tu la to le tu ai mo ni si voi la to aki mai le ya le o te lo va le mata I fa foto ni sila ya la te le do fo le wala ma sa de la to le time o la le ti o le ngol time ne la fa pe to ti o la le ti o ale la o time la to telephone la tal sa ole le ya o ma to ni sila le o sul time o le ora o tato time fa ta si sa mo le time le ya va pe ona o ma futa mai fo sa mo ya mo so se tu no lang ya tato we mala ia proclamel atal ta ya si fongo la mua e Wellington ya tato fa ta lo fa mo tato tino ya e fa ta lo fa tu le pa ia maulunga le tato tino i le sua yo sunga I fa fengainga ya o faila ungo le tala le o ona le tua I so se fa ta faita ulanga e fo le manatu ya sa an mo le mana le upo nafi sa uninga lotu ya na mana waina ya na ona ya e kare si ese umla foi ya fa ta lo fa tu foi ya na yo tato matua ya amata fo la tu tapu inga le yaso ya tono ainga mo ta malawa fa pe fo ilungo tono fo yo mo tanga ngase ya maso se vaenga maso se no fanga ya olo fa fo mai na yo tato matua ya ilunga ne ya la le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ta lo fo lo le tato tunu le malo se le tunu wanga I fo inga luenga le ta yao
ia whamalolosi, le fau amata fau nei vai aso i ngā luenga ma tiute, ia ai whamua saonga le mupe a whapea nei te whalongolongo mai tono lau ta vale, au e a ngai atua i ngā luenga amata o le nei fau iaso. O lunga o tātou upenga te whailangi, tātou o mapaanga ma au mea mai, i tātou fo e muni tai, ma avea le nei tautua, ia mau paanga e te whaarongolongo mai mo mai ai, ia e whaatalo whaatu, ia i lau mai moanga le nei tai au, ia e mese fo i whaatalo whaatu fo ia i tātou, wa ngā solo fo i sauni ngā loto o le nei fo iaso, i niso atunu e peo nei Amerika, Hawaii ma Amerika Samoa, ia manisi atunu o le lalolangi o le tātou a sapati le nei, ia manuia ia sauni ngā o le awhenga i mautou, ia me se foi pe pe ona wa ngai foi le uli to nai ia mania to nai le nei foi ia uli ate to nai Amerika ia o tato ia le o e usi fa nga luenga ia ma lo fa ma losi tato fa le foi ma e foi le i le vai aso ia le nei masina ia on tato fa fe lo ia te foi le ia i masina fo ia le o le to mau ia o topa ia tato ma futa le proclame le atar tar si fonga la mua fa isa uta mali fa isa uta le atar si uso na te lo fa nga luenga ia ma fa lo tere pe fa pe ona ye ni vai nga nana lo tu no ir fale ia fa te ni ta ia si tato vo si na fa fia nga nei mo le sunga ya wili ta vita o le ola o oina e se mana ia ia e us mai fa fonga ta lo fa lava fa no le ma fa me ava ai tu le fa now o le sikailia o le tu sai a o le vale ngata mai fu la vale na lo fa ta bala o le tama male tene a onga se i tau fai ma se lo fa mai le tinga hino ma tu ma le polo mai le tau ma fai ngala wa onga e kumanuia ma tu fia ia tu e le a onga ia e mau se sa o tonga so le o le tau a sa o pele le mapu o se vai ka fa anoa o fegi kusila koa palangi uana no mai lo say what no school before ulau api vase male penni ta solo ile marketi wana fainga fa ale lo so le wa ele a o ta lo fai matua o lo la ua tu ponei lo fa pala di ese malo tangata le ana ele o se mele le o la ta tu na le fa lo pe ama tu o la o ina o la fa aina ia tu e la ona e mo se sa o tonga le au le taua sa o pele le mapu se vai nga fa anoa o fei kusila koa malangi una no mai lo say what no school before take me de o lo tau fai le e salamo what why fu e te lulu e te sele ina e lot tono lo ai ngola o oina o la fa aina se vai nga fa a fia loto o se tama masi teine at poto o la me alo fasili le i matu e lau mai tongi e te mua o la o oina o la fa aina ia tu e ile a ola ia e mau se sa ola tonga le o le taua sa o pele le mapu o se vai nga fa anoa o fei kusila koa malangi ua no mai lo say what no school before ia tu e ile a ola e mau se sa o tonga so le au le taua sa o pele le mapu o se vai nga fa anoa o fengi kusila koa palangi ua no mai lo say what no school before
Ia malo whawhitai sumel whawhonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au, pe on whaadie le official vai tau. Whamele official vai tau le soe mā tele la vai na au oa le nei aso, ia pe na fo ina ima nei timu, whape fo ina so tai au, o le so lulu, i nei timu whaitu lao na amata leo na kilia malangi le lei le tau, whape fo ima le stofi, o le sforele leo waro ia langi le lei le tau le sforele. Ka piti manua tu whanganui mtau naki ia tai e vai le mata le line si o taimi e ina timu e vai foi e ina timu e foi vai le mata le line si o taimi e to ulu timu ngai taupo Hawke's Bay ma wa rapa o Marlborough ia e foi ina timu ni si o taimi vai foi le mata le la o le maula lo fu le malulu i una uta u lo ia ile iva a le ono fa solo i le iva se fu su tasi e ma fanna ia pelute pa u ma lo e ma fanna i le sefululua whaasolo atu ilunga i le sefulu tolu, a le sefulu lima. Au ki lani le so, poringa mai e whaamalu malu o tau mai ina i timu. O le motu i saute i le aso le nei matu alangi le lei ala motu i saute. Motu i saute ato e langi le lei le tau le so, o le malu luto ese le tasi i Queenstown, ton. Malu luri motu i saute, tasi ilo i kala estete. Maulunga le mawhanwhana sefulu lima i le soni, su wharo i Queenstown. O le au te renga le atunu le yaso le motu i matu nei ma tele na ti munga le tele o le motu i matu nei o le motu i saute e langi le lei le tau. O a pia au o le yaso luas ful valun fo le vela lufu lima le e mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington i le te o le fitu na ne le fiafi. Lata i le afo le fitu na ne le fiafi ngoto i fo i le la. E oso ai le lata i au tolu minute te ai le fitu i le tai au a tai au. O le fua le malulu i Wellington e manutua o iolo ia i le valu whaasolo i lunga sfutasi. E a mawhanwhana lo i le sfutwha whaasolo i lunga sfutuiva. O lau whaangota le iaso manuia whai ngā whaiva Wellington e a pe le tai Wellington e le te alfitu i le tai au nei sua le tai. La tai le te alafo le tasi i le au auli. E o le toi pe leo le tai i la tai le valu le pōna nei. Ia o polilua ia sua le tai te aleval te o le ono le tai au nei pe le tai i le lata i le afos fululua i le au auni nei to e sua leo le tai i le tasi le minuti te ale fitu na nei le fiafi ia au lia tai au le maua leo le tatu tala o le tupe ia manuia te lelo waso i fua. O whaamilianga o soifua ma sa whanau, tātou imeli a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz ia o tōn soifua mai lini yaso, ia po se aso whanau, fo i o seisi o whanau, ia e whaamilia atu tō as soifua ma sa whanau, ma ia whaamilia pele atua, ma ia fo i pele malosi, ia uarwhenga ia i whiau mga ruenga, ia ma ia wha terena pēr ni tau sanga stele, ia mo o tō umalawa. Ai o le tusi whai tau, mo mai lea i le mua sa muelu, lona mata upo e lua se fulu male ono, alona fai upo e lua se fulu male lima. Sa mua Samuelo lona ta upo e lua se fulu male ono, alona fai upo e lua se fulu male lima. Ona fai mai leo o saulo ia ta vita. Ia manu ia oe lo ua tali ia ta vita. E te fai e oe me sili, ma e man ma lo pe lava. Ona alua i leo o ta vita i lona ala. Ai fo i saulo i le mea e nofo ai o ia. Ona fai mai ai leo o saulo ia ta vita. Ia manu ia oe lo ua tali ia ta vita. E te whaia e oe me sili, ma e manu ma lo pe lava. O na alua i lea o ta vita i lona ala, ai fo i saulo i le mea e nofo ai o ia. Ma na ia tere le upo le tai ao, e anu ia tere o tau aso i fua. O le pesa nei, e taulanga tanga loa ma o tau. Sili, o oile tangata, o le pale ali.
ilunga Say uma Siva fata party Siva fata tinati Siva mai ai fapea Siva mai fapea Siva fata bilo Faala ole party malepo Tuia ilunga Say uma Siva fata party Siva fata tinati Siva mai ai fapea Siva mai fapea Ia tala falava usi mai whafonga o tala mena tupu lau langi ne yaso tātua o lia le aso 25 o Septemba. Le aso nei tausanga tasi lua tolu fitu na tusi ele leinga tua o i le vau engelani maskotilani whengainga ta o le Treaty of York. O le sol tausanga e tasi valu tasi iwa o le te le o le sao missionary te tono le atunune o New Zealand. O missionary wesele na maile kale sia me tisi na fsonswani a maia i le hani tono New Zealand mo me le pi. Au missionary la ia o tangata swafa ya Samuel Marston o le Ecclesia Anglican Church. La tau ia na maia ia le
le vine tono New Zealand matoto ina le so nu le keri e lo tato lo te le fatu anga vine New Zealand fa mel maul missionary e le lei tele ele New Zealand to le tau se tau le lei ya le vine o le so to sanga e tasi valu fa na to fiai Reverend George Turner ia mahari e te ia le misiona na fatu ina i malua ia le tau to ilo nei ia le London Missionary Society ia le o fai lautu spa ia i malua o le sol tu sanga e tasi iwa tasi lua na wha vai ai le University le Columbia University ia mo tangata fu ia tu stala tonu lao New York City ia wha fonga mai o tu stala na onga i le University lea ia o le sol wha vai tu sanga tasi iwa tasi lua o le sol tu sanga tasi iwa lima na wha vai ai ia le fuava a le malo o Jordan ia po le Royal Jordan Air Force. O le sol tu sanga te se iwa wha liman wha mawin nain whai tawa wha i tangata Samoa le tono Samoa. E ono sifuru walu afe se lau iwa fitu. O leo wha i Samoa lawa i e ono tasi afe walu se lau ono fitu. Fitu lima tangata maisi atunu o le Pasifika. O tangata Europa e tonu se lau lima iwa. Tangata Saina, lua se lau iwa wha. Tangata fo i e maisi fo i atunu o lima afe mal fas fulu. O isi fo i tangata ma isi moto le Pasifika e lima se lau lima maua ele tu ufata singa. Ono sifuru walu afe se lau iwa fitu fai taua fai usa mo le sol te usanga te se iwa fa lima. O le sofol te usanga te se iwa lima ono na fai tu singa ingoa Amerika Samoa o leo fai o tangata lua sifuru afe se lau lima fa tua le titi a. E na ofo lava malo o fatasi na o maitau atu tu singa ingoa. E ono ta maititi e leu ngari i to tasi. Pe ono tamaiti, no inga matua to tele au whanau, na time neila. E lava a inga wo atu alta isfuru iwa whanau. Ia aleu ngali i. O le aso nei tu sanga te si iwa ono tasi, ia na whai e fol tu singa ingo i Samoa, tu to tasi. Se lau isfuru whaafe, wha se lau lua fitu, leo whai utanga te Samoa. Ia tato tala na, te molu whapuponga tai masani whaftai.
Le whawhianga mai le punia rawa ina o toe 2 minuti ana tā leo le tū lai walu. Ia, toi whatalofa ma toi whamaloa tu le tātou tunu le nei tai au. Malo le soifo manuia. Ia, malo le rangi malo le tāpuai. Tino e le la matalonga Australia ma welese. Awe. Talo le valu a matalo le la matal temial ne. A tu sol talonga le no le fo i me Australia. Ia. Ia ta tonunga o mana tongi la pia la langi la to pase se o mai tai au. Te le no pe. Ti wesi swinga talonga le tai au. E ta malia. Mon tu foi ta o la pili ki le to samo. Ia. Le na tongi la pili ki la langi pase se fo i mai. Ia, ia. Au mai na au ta to fai. Au ta to fai no a. Engol me foi na lu foi Australia, o mon tongi pase se o mai ia. Ai alu edit shows ia pa ia mai na Australia. Ja, is te imita le no mai nga na ta longa a. Se mta utia te la mi o ta. Ole. E pe le ia ta to telefo. Ale li potia me newspaper Australia. Ia tu langa na la. Ai na foi nga interview le to finga foi nga Japan. Ia mto dia le fa ma dia wala fi UFC dia edit shows mo edit shows le. Ia ai no le wolte mi o telefo. Ia te lo le la fa forma el telefo le ta play le fiong ala wano ati la. Ia na so ile mta tu tala mai sa mo. Ia tasi o tu langa na la ia ta tu telefo. Ia. Ia le is mai el fa forma. Talofa lava i telefone i le si ufonga le mua mai i Wellington. O le talamu mua
O tangata uma ua se fulu tau sanga pe siri atu talo na ova o la tau aso i le tono o New Zealand. O le a wha ngaloina ma ave i ai se visa wha apitoa e a vea ai la tau ma tangata nofo mau o le tunu. O le nei fuafuanga o se tasi leo polisi au tu e a fia ai ma ta aupu tau whe malanga inga le partia le Labour e pei ona wha ai lo mai whala wai tele le stona ina tenei i se sauninga sa whaia i au ki lani. O le nei fuafuanga o ai ia o le whaato e senga alo ia le sa whaia i le lua tau sanga te ruai e le tamaita i sa pāle mia i le nā taimi o Jacinda Ardern ma le whainga mā loa le Labour mō tangata atu motu ia nā whaina ona o se whainga leo ma le ofisa o whe malanga inga i wa veao i le vai taimi o le tau sanga e awha iwa se lau fitu se furu ma wha solo mai ai. E le ngata i lea, ai sa wha ilo mai fo i le main staff e malanga inga o Andrew Little, o leisi vaenga o le whainga wha vai tau whe malanga inga a le Labour, e awhi ai le visa wha apitoa, e se furu tau sanga e ao ngā ai, wha o ngā lea mō te ngata e malanga so mai i New Zealand mai e tunu i whafo, ai mai se moni a se singa, e a matatu i le ta iono maa sina, e o i le ta i lima tau sanga le o umi, e mawhaiai o no malanga mai i a mātua, ma mātua tausi o tangata ia o nofo mawai i New Zealand le teimi nei. E mana omia e lalo le nei polisi, le lango ina lea e whanau o lātou mātua, ma matua tausi, pe a whai e fia malanga mai lātou ia i lalo o le nei visa wha apitoa, e se furu tau sanga le umi e ao ngā ai. O le astona ila wafo isa wha peona to e wha ai loa mai ai whala wai tele e le taitai o le National ia Christopher Luxon ia le fofuanga wha ta atia a lana pāti mo le tamau a inga o le tunu. O le nei fofuanga e se laula wha i o na manga o se vaenga au tū lea o le lātou Paul Kalame o le wha atosina le ua wha ingoa ina o le toe wha afo i o New Zealand i le tūlanga e te tau o na iai. O manga uma o le nei fuafuanga whata atia le National, e fōlinga mai o whainga whaavae ua uma o na whaailoa mai mua i le lātou whaatosina e pei o na whaanga solo ai nei, ai o le o toe whaaupu mo toe whaatulanga, ma whaingoa ai o le fuafuanga tau le tamau a inga. O le manga mua o le wha moile nei e au fi ai, le whaititia leo tupe alu i le tongi ma le tau o kone sale ma tangata whainga luenga wha kon karate i lau whainga e o i le whase lau miliona tā lai le tausanga. O lona lua o manga o le Paul Kalame le National e au fi ai le whaititia leo tupe wha alu mo sao ninga whaia ma tanga luenga te itasi le malo i la whainga o atu i le lima se lau iwa se furu wha miliona tā la i le tausanga. O ia vai ngā tupe e tusa o le folfolanga le National, o le awha tupe ai i a la whonga ia ua la tau mana na o e tāofi, ma whaai tia mai i la whonga tutongi o loo iei nei. Ua toe wha mawhaina mai ai le fuafuanga le nei, a le pātia le National, le tāwhia lea e le whaataunu uina e la tau le ngā ruenga e fausi ai i a wala whe malanga inga ina fua awhi e le tise le light rail mo le aitele o Aukilani a toa fo i ma le tāwhia la tau te le whaia le ngā ruenga o le tise maua mai le suavai e pāmu mai le waitu loto o le Lake Onslow. E ui ina e toe tasi le vai aso o na amata lea o na tatala ia le whainga o pālota mō tangata pālota e fia malanga ia tunu umamao. A o lea lava e le itu ina mai e le pātia le National ia lana fuafuanga tau tupe e i loa ai pe whape whea o na whaatupe ia ana fuafuanga whaataati tia nei atoa ai ma ana wholofolanga e pe o na whaalawa i tele ina mai i le pālota a lea tunu o loma nei. O se ripoti lata moi nei na ta ua mai ai ia le wha moe leo le taitai o le National ia Christopher Luxon e whailo mai alo ia i le so e whaio na la ua ngā runue whaatasi mo wawasa mānai a Winston Peters pe a mai a le pālota ia Okitopa pe a whai e ta tawai. Ua te le taimi e te enai e le taitai o le National pe a whisiringi o ia i le mata aupul nei e winga i le ono ngā runue whaatasi o le National ma le pātia Winston Peters o le New Zealand First. Ai o le la ua whailo mai
e whapea o se taimi o le so o le a whala o i tele mai ai e Christopher Luxon i se whaasara launga ua pueina i se ata video e mawhai o na la ua ngā rurue ma wawasa mānai o Winston Peters pe a whai e mana o mia ina i a suia ai le taita inga o le malo mai i le pati a le Labour. I le taimi nei, ua whola mai e le Labour, e toe a whai e toe tula e mai i la tau e te tai le whai ngā malo New Zealand i le pālota i le māsina whau, e ono afe le a whai o isi whale whau o le malo o le ao la tau whausia, whao popo lea i whale ia o lo wha ngā solo pēa o na whau i le taimi nei. O le nei a wha inga, o le ao o tuai i le luas fumo le fitu afe, le a wha inga o whale whau o le malo, ua whausia le whai ngā malo le Labour, tā lua na tūla i mai. Tā ua ai e le minsta o whale o le malo ia Megan Woods, o le a wha inga le nei, o se wha apoponga tele mō whale o le malo, mō te ngata o lo lisi wha ataritali, ma fia maua ni whale nofo ai i tū e seo New Zealand. Tā ua fōi el tamai tai minsta, e le aisesi pāti e o lava i le National, e ma whai ona la tau whausia, la wha inga o whale whau e pei ona fuaina e le whai ngā malo le Labour. Na ia ta o whoi i le tono le ono tau sanga o le no wha inga le Labour e se furu tonu afe e le a whai o whale whau ua uma ona whausia ai e le malo. O se a wha inga o pito i mawa e lea taru mai le tau sanga e afe iwa se lau lima sefulu ma wha solo mai ai. Ai le ngā tei lea, sa ma whai whoi ona wha au popo ina le whai ngā malo le Labour, le a whai inga e wha afe, o whale le tu mau o lo mapu i ai tangata ia o lo wha atari tali ni whale mautu e non nofo ai. O le a whaila ai Washington e le vai aso nei, mo le teimi mua le minsta le vai whafo ma wha ataua inga New Zealand, o na naia mahuta, ma le pele stene o malo tele o Amerika ia Joe Biden. O le a awai o ia i se fontanga i le vao le malo a Amerika ma tai o malo le Pasifika. Se vaenga leo tau mwhainga le United States e sanga whaale leia tili lo na maa whea loa i ma malo maa tunu o le Pasifika. Ua so le malanga i Washington e a mahuta ma lana launga talui nei le tono le fono a malo o whaatasi i New York le asa i whai tio ina malo si ai i le malo o Lucia. Sa i ta wai, ua lama tia le saunga le mua le lalangi, ona o mea tau wha niu kilia, a malo ia o lo ia o penga malo si, ma sa i whai tio ina i Lucia, i lana o sfa inga o le tunu ulate tua oi o Ukraine, e pei ona iai le taua o lo whai a pea i le teimi nei. Whaari ai e mahuta, o le o sfa inga Lucia, ua ia so li pala ina ai le whaavai o tu la fono whaalewao malo, i le aia fua o leisi malo, i ele ma mea tōtino a leisi malo. E malolosi whai tionga le taitai o le pāti a le New Zealand First, wawasa mānai a Winston Peters, e whaasanga i whale tupe, a to haima supermarketi ia e pūlea kompani Australia i te tonu o New Zealand. I se fontanga whalawa i tele i loa hati le whaingora vai aso, na ta uai a Winston Peters, e ma whai ona fo ia le tūlanga o le soifuanga e pei o nā whaina i nei te ngātou New Zealand le taungata, pe a whaia se fuafuanga e whaasanga i supermarketi nei e pūlea mai e Australia, ma le whaatūlanga ina o le tau o lātou o loa. E le ngā teilea, a e te tau fōi ona whai o vave, ia se fuafuanga i whale tupe Australia ia i le tono New Zealand, ia o loo ngoto unga i aile malosi o tangata New Zealand, e o wala i le so ona mawae o ala tau polo fite, ma tupe ma mai mawai. Sa fola ai lea whaatasinga i wawasa mana i Peters, a whai e vera na pāti ma waenga o leisi whai ngā maloes o aia New Zealand, o le a tau mwhai, e una ia le whaia leo se sue ngalo ia e whaasanga i supermarketi umanei, a to ai ma whale tupe, e pūlea e kaumpani matangata o Ausitalia. Ua whetawi le amtanga o le tuuanga wa onga le whanau ma winga lolo wa ma whaatimu timu o le tau i nisi vaenga o le tunu.
sa valo ia mai ia ti munga mamafa e a fi haile talafa tai sa e lo motu i matu i le sa nafi fa so solo mo ia i le so ai mai se i tu malo e Bay o Tairafiti ma le Bay of Plenty fa ilo mai ia le Met Service o ia winga su o le tau o le a fa so solane le tu langi matu sifo fa peona a fi ai au kilani le o le a fa solo ina mamafa ai ti munga i le awa udi o le so o winga fa le tonu nei ma le lolo wa le tau sa a fia te lai se vaenga tele o le motu i sau te le vai aso te ruai a le ua fa solo mai a ngai mai i le motu i matu. I le taimi nei o lo ngā lulue le au fai awala e toi wha le leia i le awala au tua ngai i le talawhatai sifo le motu i sau te le asa tāpunia taru mai le stofi ua mawai ina ua wha le ngai nei tu langa wha le tonu o le tau i le vaenga o le tunu. O le awala tele nu me laono i matu i le nuu o Makarora e fesota i ai le West Coast ma le ai o Queenstown ma o le motu sia i ta whenga ua whenga i ai i a tangata o lewa engo New Zealand ma le mamao wha a popo e awhe kilomita le umi pe a fia malanga ane i Queenstown. Wha ilo mai ai e sui o le pulenga o le awala tele le waka kotahi e tu se luas furu hafe mita ko pita o le palapala ma maa e mana o mia o na ave sea mai o na whaato a mawhai lea o na toi te tala le nei au ala tele. Staimi o le so e le tau na maua mai aise li poti au pito lata mai e le waka kotahi e tu sa o lea ngā ruenga. I lisi vaenga o le tātou tala na maliu i le whae unga vai aso le tamai tai whai pisinisi longa i le ai o tauranga e ngā ia Chloe Wright e tu sai o se whaalinga lo ia mai lona ainga i le sa ananafi. O le neiti nā sa ngā lue malosi i ngā luenga fiso soni ai mo isi tangata lutele ai mai se lava le tu pao tina talavou a toa ma whanau i le fo ia leo whaafitau li e whenga iai i leo langa tupu ae. Ta ua le whaalinga lo ia mai lona ainga e whaitau wafe tangata sa mawhai le neiti nāo na fiso swani malangolango iai e se mai ai lona lava ia ainga ma lona li i a Wainwright o le tausanga lua afe lua sifuru sa whaea i nā ile nei tama i ta i le whailonga tau o loa New Zealand o le New Zealand Order of Merit ona o lana tutua ma le au nanga mo isi. O la ua malona li i sa whaavaina le whaalapo tonga o le Wright Family Foundation a to ai fo i male no fuanga i ta ua o le Bethlehem Birthing Center. O ia fo i o se tasi sa fietele i le whaavaina o le whaalapo tonga whaala o onga e whaingoina o le Best Start Educare i le tausanga a whiwhi se lau i wono le ua whaafoina nei e le company lona ainga le Wright Family Foundation. I ta alonga, kirikiti whaalawao ma lona au kirikiti a li New Zealand le Black Caps i le la ta alonga lona lua o le vaenga e te tasi aso ma le au a Bangladesh. O le ta alonga i le aiotaka i le aso tonai e valus furono ai na malo ai New Zealand. Lua se lau lima whao la tau ai sa tuli e le au a Bangladesh ai e le i maua. Ta alonga mua i le vao au e lua e le i uma ona o le timu ai o lona toru la ta alonga o le awhaia lei le po o le aso lua a ta e ao. I neti polo whaalawao ma lo whaia ina le Silver Ferns New Zealand i le aiatasi i le la ta alonga na nafi ma le Roses a Engelani sa whaia kalai estete. O ai o le ta alonga ma ta ina lima a Engelani ai e lima wha New Zealand. A o le i amata ina le series le nei le vao au e lua mo le ipu e ngo o le Tiny Jameson Trophy sa whaitio ina e New Zealand Engelani e whapea o le ua au maila na aulo na lua mo le taimirisanga le nei ai wha amalo lo le lato au le na malo i le ipu le lalulangi taluai nei. O le asolulu la lo na lua o ta longa i le vao au e lua e whaia mai lea i le ai o Porirua. I hao le whai unga le nā o Talafou.
Fia telefo o si fonga lo mo mai sa mo to fa tala fatu le tatu tunu ile amatango tiute mga renga nefo i yaso. Alumaya nisi o tala i mea lo tutupo isi o tatu tunu. O se whilo inga wha amasinonga ili moto tele i sala whai, na tō lau au ili e le whiunga le minsta amtanga renga o wha amasinonga, kai nane le wha amasinonga o whanua maswafa, na na whiunga i amatamua se umanu vasa te sili pulwhana, nisi o vaenga i te tau na toi ti mata ile upenga o le ngā ruenga po le pitola au wha amasino, e fōfō i le tele o mo whawhitau di wālia e mai, pe a whai e lape pēr la lātou whātinui na o la lātou tiute. O niso ia vaenga na whai loa le whiunga le minista. E fua i lunga o whai tionga na tui nātu le tele o mata opu o tuanai. O le le manino leo whai unga e tui na mai le whaamasinonga o whanua maswafa. E mafua eo na whaawinga se le tele o nisi o whai unga o whaamasinonga. O nisi o vaenga o le tasi o le tausanga sa tui nātu le whaamasinonga. O na tā lia le o le isi vaenga o le tālo sanga, ai te ena le isi vaenga o le tālo sanga lava lea e tasi. A leo lea, wa mai ale leo na la wina sei ungo se wha amasinonga, ai ua fiwe tuli whaai unga tusia. O nisi vaenga, wa uma o na saini nisi o wha amasino, ai o loo tuli pēr nisi o wha amasino e wha asaini, po le malanga fo ia tunu e whafo. A leo lea, o le whese tai o mōli maui tū o le whaamsinonga, pē se fo le whaingoi no whanua, maota po se lau ni ainga, o le toe tālo sango nisi o le atunu, e toe whaamanino le atu se tua o i ua whai i eise whaai unga le whaamsinonga, ai le o manino le ai maise o ni pine, sa tua oi ni la au te tele po ni niu foi. O le whaanoanoanga o le whionga le tamaita e minista, on olo o adia e mai pēr ia whaafita auli, o le ala leo le whaatau tai o ni o onga whaapea, e soalau pule ma whaatala noai a wala tāla whengai, e le ifso soani le tau tui titia po o le fō ia foi, o ni whaai unga e tūla i mai ma aveo ni whaai unga matu ia. Peita ina toi manino lava le whorasanga le whionga le tamaita e minista, o le upomoni, e le ai se whaamasino e ato o toi lalo o le nei lanolangi, ma e le mawhai fo na whaamalie na umamana onga o le atunu, a waso se whaamasinonga lava e iai tū manu malo, e iai fo i le tū e whaia ina. Ai o whai tionga pito i ta tele ma tele atu lo nā o whai, lea ua whorasia nei e umaia le mamalu le atunu i ala tu mata opu e whaatau teia, e au ngā tele ta lia le i tū umo le whaamasinonga, e mati ma toe te pue ai la lātou foi au o nanga ina ia manuia. Ai, o lo o lātou mana o mia pēle o na sai, lava papale, ma te talo le atunu, mo le whaatinonga o la lātou pito la au. O le whai unga le vaiaso no sa whaia e vaenga su o whala o whaasai nan tanga ringa o leo. Le whale taxi al te whai foe i le awhio anga o motaa, ma tau fia mai nisi se to ono, wa matai nei ona whai e Yesu e su enga leo, e whala au whaasai na o le aisa ma marijuana, lea na ripotia o lo whaatau i nai te tono le whale taxi. E si lia mal se furu afe tāla le tino i tupe na au whaatasi mai amtanga luenga o leo. E au fie ma le telo le tāla ni usila ma Australia, au le aisa ma marijuana, na au ina mai te tono le whale o loa ma te tono se taa vale o liuli, o loo tū lei ai ia whala au whasa aina. E wha maunga le tanga ringa o leo i le temi nei. O le tū lei ina o le whala au whasa aina o le eise te tono Samoa, wa whaisi mawa e tele ma ua ta tele te tono le atanu. Wa peilawa o le temi na alia e mai ei le whaata wina o le marijuana. Whai loa se suisi ni o le tanga ringa o leo i au telefou, wa whaisi mawa e le tū lei mai o le tele le mau whaafita au li lo tātu atanu. E whai o whala au whaasaina, o whale e whaatama ia iafi, ai o le telefoi o whaalavilavi tauta vale na tutupu mai le whai unga le vaiaso, se tasi o whaavilave i vailoa, ma se tasi foi o whaavilave i le manga whai malifa i le angai i mato tua. O lo tālo sanga pēr matanga luenga o leo il mamalu le atunu, ia whai lo atu le matanga luenga ni no whanga lātou te si le fia pē masalomia i foi, ni tangata e iai fiso o ta inga,
e le whaatawina o whala au whaasaina po o lātou whaongaina foi. Wa whailo manino le ofisa sili o whaamasinonga le fionga papali i John Taimalelangi e matua le maua te tono tula fono whaamasinonga o whanua masuafa se malusi anga e mawhai ona tu i nātu se paua i se awhio anga e lātou te whaatino ini tua i ngā whaasalanga e pe ona whaatino se tasi o awhio anga i sa la whai e pe ona saisa iei vae ma limo se ta māma tua e fitu se fulua tau sango le soifua tu iei le amo se i tulou ma amo anga i le malayo le a ayo le nuu ma se fuafuanga e se sunu se i tulou. Ele ai ma se maenga o nei tulafono. Ua whae e ai se malusi anga whale tulafono i rim whai pule e whai ai tu ai ngā whaasalanga matu ia fo ia sa iei tātou ia sola. Na whae loe papali o lo manino lalo le tulafono o whanua masua whai lea whiwa se lauiva se fulu na toe teu le lua hawhe se fun malefitu o lo o iai lava awala o whaasalanga o whaataatia e ao o na uia e a whioanga ai le te tau na whaao o le tangata o whaasala ni ngā yo inga e a whielo na soifua o se sori tulafono. A o lai whaasangasanga mai whaapea mata o le tulafono. E whaatino loe ali whai pule ni tūlanga o whaasalanga whaapena ua a whiel ma manua e tangata o ko miki are a whiela lo tulafono sori ngā tulafono. E ui ilangona mawhatia o le tamana a whia ai nei e whaai loe lunga o penga te whaai langi se whaatala noanga lona wha maa ngalo ilo nā whio anga i le mea no lātou whaia. O na man manunga i le tau le lei o le whio anga mal whainu u le lei na ia sau no ai. Ke pui lo wou ma fu anga ngā rengu le kati la ngai la iki lai se mam la manu ni ba le umba nga ke nguf me ngai kamaki le mam la ma kongo pe ona sila fia e to se fulma le lua ilanto mai le fio anga na faatino ina le fainga e au fia i matai matau le lea o lo o fai e yesu e suenga ana matanga ruenga o leo watalia ina le kabinete sana faai unga se fautuanga na tu ina mai le tama ita ilo ia sili e na ia faataunu ina vave lo se suenga e faa waile mata opu le e le o tāpunia o mai le so talu mai i le lua tausanga ua mawai le maliwa se tamaititia onga li investea o awa Samoa se furu tausanga le matua i le awhio anga o vaitele. O lea fautuanga le loia sili na ilo le kabineta e au fie manipui ngā ngai minista o loa a fio lātou swafa i nei mata opo ma le whaase e tua ngalu o le fionga le minista o le tanga luenga o leo ona o loa a fie inisio tua inga o le nei lama mata opo. E le whaai unga le vaiaso na whaalawi lo whaalawi tele aise saunuanga le fionga le suipa le mia, le fionga tuala Josefo Bonifacio, ma ia whaai lo ai o moli maui watu i nā tue so swani su e suenga, e le o iai ni wha mau ninga mau te tu o le tele o isi mau, ma e ono tā pā ini leo wha apito su e suenga mai atunu i fafo, la tau te tauli maina su e suenga wha au o le lava mata opo. O nisi o tala mai si o tātou tunu umole ne yaso, manuia tele sa mo e tiu te mga luenga o le a whenga iai, whasoi foia. Ia o le nau whaafonga le tinu i tātou tala mai Samoa, pe ona tuina mai sunga tā se Salam Sam, ia mai si o tātou telefon, tapenina le fionga la wano ati lawa, ia te whaafonga le tula iwa le tau nei, le uluas fulfa minute, ia o te nei le tula valu, ia e ilmu natu na whato amata o na whiala mai te o tele, ia i le taimi, ia misi fai nei whanau waonga, o whanuina ia nei whanau o naise i mamoe la tau, alu fo le nawa yaso, ma namasina, ma nei fai kuata o usu le aonga. Saure le ia ma lo lava ma le foi le falo no tu fo fuanga le fenga ma lo o ia le parti le pa pale mai stemi ia te lo foi o le sa felle to fato senga ile fato nuina taimi o chesenda ia o le ngale la fato no pe ato e pale mai ia le pale mai e te lo sui o ale no le tu rangam tau tia na ia le version te ne ia fola fa tasi ia le pa national mal green mai si parti la tau fuanga mo tu la fono fe malanga inga immigration ia ai sa u tai tu sa paula mena ese ia ole pe ole vava ia le lipa ia fati no ngale fato ese ngale na fa ia Jacinda ole la mo ele no la to iwa
se fulu tausanga tau na ova ini usila. Ia. O la mwhain tausanga la tono fo mau. A iei la o na ia inga. Na winga la fa peo ta ua lus fulu tausanga ova ini. Ia. Ia o te iloa la la a fia la ta ua la maule mano i. Ia e a fa peo tangata la ua soli tu la fono fa fi tono fulu tausanga. Ia. Te le iloa la pea nga faa. Ia wau te roe e ingo. Ia inga. Ia. Ai fua vo iei. O le whainga lena whai ni usila nga i le Pasifika tanga sa moa mo tanga Pasifika. Pe fōringa mai le la manuia o mais tanga tai o vai nei. Ia. Ia. Tarusia i nei tau tanga tai le whalongolongo mai i ase si o a whai. Wau te inoa le i nei tau tanga Pasifika le i tūlanga lea. Ia le nā. Inga lao le manuia le ua whola mai pe a pale mai. Ia tarusia pe a whai e pale mai. Ia ona mo whailo nei nga whamulianga mo nei tangata. Tau wale le tau mo le vai wale le nofo le lei. Sao le lei. Apa peo le sol tu la fono po o vaso ni mafu ang foi. Ia. Ana le lei le infa mo foi mori ai. Ia in tu la fono. Ia. Mo no ia o pe a to tu le mai le pati le pa. Ia sa. Ma te no fa tu pa lo te le pa le pa la tu ia nei vai nga ia vai fai. Ai e ma le fo le mana tu le national e fa ta tau le tau po le pa fa me la tu tala. E le pe fa ilo tu la lang. E ni usila ele fa pe lau te wala vano no fo maui tangata so li tu la fono. Ia. Ia sa, ai ta lo yo no pe o le tino mai le o le fonga le no fai. Ia. E lau tau fai fa. Ia. Le spai ai. Spai. O ai o ta longa le ia i wa se fulu Wales ai ono ia Australia. Awe. Ale o lus fulu 2 minuto la fa mo. Se fulu Wales Australia ono lo ingo sala e lua Australia. Ia. Wales ia o si koa mo le over mo sala. Ya talong fi nauna le ia ilo le tulanga peto e ave tol tu pena na tonge pase se la Australia. E ina ya wo. Ia. E ma la tu au le Australia. Ia. E le to ila lo ta ngata so. Mo le bato le au le la bato le ta le au le primary school le au le. A tira to le fatu tu bai fiti e le ta ya. A peo talana le mali e o le ua. Fasa la lau solo. Tu so Eddie Jones. O lo umala na te lo ta longa falani ma le wala pis le na fai ta longa fa vela. Fai le World Cup. Te mi tonu ana le fe ta longa fa vela. O umala na interview yo le na kapia ya pani. O so. Tu finga fa ya onga ma tu le la se Jamie Joseph. Ala wo fa la interview ma na fa ta longa du le sum. So. Le no fa ya onga. A fa le fa maunia. Na winga langa na le World Cup alu lo yo. Matua una tangata. Amara tua. O le fa tali le tua liona. Ia. E tali malo fe Australia le ipolo langi lua fe lo fitu. Tua liona lua fe lo lima. Ia. Al mena na mai ye le CEO le walu ese. E Eddie Jones e tapena Australia. Ia. Mo le World Cup le walu. O le isi World Cup o yo le tua liona. Ia ma le isi World Cup mo le tali malo Australia lua fe lo fitu. Ai na umalo na saini le CEO Australia le walu ese ia Joseph Suali i le 2 milion. Ia mai ma Eddie Jones a tuli stama New Zealand. Fa ma vai no? Oh so. Ia la tupu mai le. Le lau tele fale tonu le wani ani mai te mi. Se le moto a to sala mo ia Australia le ese o Dave Rainey Ia. Ia. Ava fair world tap na ngau le mi ola ka. Ia. E fa ta usanga te tapena ile au mo le polo la. Mo la mau tua matana mau sali fa vai o tama inta pena te ia sauti o le tu le se stama so ia to e ave ese ma na isi tama inta pena mai te ia sa lo fai ave tama fo ia se vai la te la un pelat pase se ava pe no e Chelsea ia pania mai au Australia Yo tau ia fa pe o len fa mai Australia la tu au fa te ta ia au la iti voi yo tau ia la le va ve o mai le fali Paso se a unga fo e va ve o mai le fali ta mai la iti ta mai te o ia te o pongi sai le o mai le fali ia ma lo lava ia to tele si va na Australia le ma muta mai ta no fai ia alo fa tu por kala me fa me ia tu mo to au te lo ia la fa vai fa vi fianga e sta to pese ni so tau tu e fa la no ma tu le a fa valu te mi usila o le sui de te mi ni te wa te tu ai se se ga lo fa pe o le wati le lungo le pui o le fali e mai la le vidi vo le mo le wati le wati poto le e mai nei o telefoni computer iPad o uma masini fa pena o kometi na sui kometi ala tu ai se va na wati e vili
Wati la, e po le wati le lima tangata e vili. Ia, tanga o se kila wati, o le wafa le valu. Te mi fou, New Zealand. Ia, sina pese, ia, tātou taltalo atu ni se vaenga. Iai nei se avanoa e te lua malanga I masau mo I Australia, a pēr masatino utupe awhe tā la e te lua tāwhawhau ai mai le Digicel. I lana whaapitoa fōu o a mataina nei. Nā le whaatau lava o sau top up luas furu tā la pe sili atu fōu I mai se dairy, supermarket in Pampensini, ma lafo ilo wainga I Samoa, Tonga, Fiti, Papua Ninkini ma Vanuatu, mo sou avanoa I se se I aso whareile taitasi. E maua fōu ilo avanoa pia e whao ngā le tautua, a le ClickX Pacific e lafo ai utupe I le MyCash a le Digicel. Lafo nei loa sau top up luas furu tā la pe sili atu fōi, mo sou avanoa e te tawhawa I Australia mai le Digicel. E iai inga o le nei whaapitoa. O te lei pālota mua, na o te manatu, e leo o whaatawaina o manatu. E le na o au, pe a whai e whaali uma o tātou manatu, I mata upu e tā ua iai tātou, ma o tātou alalawhanga, o le a matua ma losi lava, e sa oa, se I tātou tamawhai ina ia amana ia o tātou manatu, e ala I le palota, I le whainga palota lau tele o le nei tau sanga, o awina atu le nei whaasalalaunga, I le komisi o whainga palota. Fine light in the beautiful
beautiful sea. I choose to be happy. O le teknolosi, e mawhai o na whaatupula ia e le tele o suinga le leimo oe. A whai lawa e langona, wa ia te oe si suinga le lei le aso, e suia e fo ilau sila sila mamao mo ata e ao. Hello tomorrow, spark.co.nz. We're beautiful like diamonds in the sky. Javins Global Freight Limited, ua silia ma le tonus fulu tausanga o lana tautua I lo tātou o tunuu, e ala iuta ma whaamomoli mo Samoa ma so o se atunuu. Taungo fie, ai sili ai lona whaatua tuaina. Whaaso tai mai sia au imatangi le au moana pa SSA. I le telefoni o luatasi o tolufa, valu o tasi mo nisi whaamatalanga. Whaamanuia tele le tua I lau whaafonga anga Samoa. Alo waftai leo to luas for 5 minutes on ta leo leiva. Kala mel atal ta si fonga lau mua. Ya, ta telefon nai to tele nai mai mo ta longa. Te mil nei ta yao. Ai fa no ngatu I tala mai Samoa. Wa fai asi sawa le lo le aisa le Samoa. Sawa le ya. Fa lo mal fa no voilele. Tu son menele o si le fia nai la to tu pulanga fa ngai le isa. Ya. Tu sai ele umi se tai me so I fual tanga tana fa ngai na fuala au nei wa foi le fa le anga fuala au to tonga o tanga. Mo. Ai o le si foi tu o le tele la o afia o tanga tana so I fuo malo lo inda. Mla tu o e fa pe o le mele o fiti o fa I fa mali o tu ina nau I me. Ya. Le la fa le anga ina to tonga. O si la o ina te sulu, no sulu no le o so I fuo malo lo ina. Mo tang il malo fia mai fa foi por kala mel malo tong fiti. Na ma fo mai fiti ngano fa yele son. Ya. Ya, la mo o se le ni. Ai al tu fa ina o la ngata. Mai tawina o tasi ya tu lo al fa fa mai le tu. Pe o la wa ngata pulanga. Ya. E te vai to tele la to le, ele fa pe tele o no por ai sa fa to fo o mali ni tu le vo yo le ngata pulanga, le wi te mi ni sa. Pe talo fa light, ele I ma tu ta mai ti ai. Mo ta tele no por al ma fu anga, te ma fo fu te no so fu ma lo. Ya. Ai fa o ise tasi le va enga o le afia I o le ise. La tele o le va le to. Mo. Ele le tal no to fo ine tato ma tu e fa no mai. O le tele o isi me o le langa le tupu ele si le fia le ma tu. Mo. Ya ese le alu le walu le langi le tato ine. Sa o le le sa. Ya. Pe o le fa no ngana le te ta fa long fo mai tau me le tu. Ya. Le va son tele no so fa ele le stasi o na po pui pa ele. Ja, le va so fo le tele fa ngole no fa taxi stand po le fa le taxi le mota. Ya. E wa le fa so longa o fo nga ia le le fa ina no fo os fa. E la valo mau. Ma le fa tanga nga me fa msidonka alu lo mo fa ina. Je vai la. Ese vai le sa mo tala e ta vale na tu le ia le. Al facility le tu no met. O fe mai ai nei va nei me. Fe au mai sa. Po fe au mai. Po fe au mai. I wa ele mo isa mo le tato tu no ia va. Ia tato no no le poto fa no po. I te lo ai wa ngo si sa mo ele o mo. Ai te lo le mta fa yo umale le tu no ato. Ai lo o wi lo. Ja. Al fa sa report fa mo le telefoni o va o ma fe no po e. Fa ele mau tato tu va ta si o tato alo lo fa le ai le nga tu pulanga le la iti mo ile mo ai tupi. Ja. Ja, tupi ele tupi ma. Tupe onda tupe. Tu so tupe le la fia yo la tanga. Na. O sta dia la. O le wafu le email pone. E lua se lau kilo kalama le tele o le aisa por cocaine na maua I lalo le aliti I lalo le sami. Matua I malu pui le sai le matu waina. Ai mai Argentina. Mai se va. Mai va. Lua se lau kilo kalama le mafa. O le tau atoe ova ma le valus fulu ono afe milion. Valus fulu ono milion na tala ni usila le tau uma o le lua se lau kilo kalama le ole. Uma le sai le ma malu pui. Ale mela yo foi. Tu sei o le si pole nga le ngata o le tele o fuala au nei la fa tau Australia. A mai fa nga o to Australia. Ale tele tu pe alu le ngale la lu. Ale tele o afia nga so fu malo le ngata fa nga. Ale tele foi au ma ulu ye feuti e lalo. Na mau atu la I lalo wana avele meta o le robot fo nga le su e lalo le sam. Ai mau ai la le ma mafale lu se la kilo kala. Ja.
Ai mau atu ai lalo le si fo I tangata maulu la mali u mai ai lalo I. Se vai la e. Tu se ole mali li wa au maulu la wa fa tau la isa ona fa yo le loto al fa ta ga lu. Ya. Wa pe fa pa u lo nga sami no ole I lalo e mai. No winga sa male van fa pa u le o nga sami longo mai va nga le fa pa u ye. Ah, se vai la. Ona ga tele na le fa ye u mala la le pui pui ol fa ve ingo isa e fo le tu inga le ni ma wa tu fo ile tu ia o isa Avel Pacifica ona sa wele ni usila. Ya. Ya a fa yo la la lu dai. Tonga po fese tu no Pacifica ona sa wele fa. Ya tato. Ya ole matua I matauti a nga yo inga tangata ne. Sa ole ya. Ya. Al me funa tau ona tau la I va ia le tanga lungo leo I Samoa. Eo sa fele vai ia te wa ia tasile vai nga le so ta ita to mare mo tu sauti. Ale mare ma mix Samoa o feo inga I va la pasese. Tau no mai tau lima sia ki le po se fe foi le na va ai. Ole mantua ole o langa lo tatu I. Ole nga tula le o tangata e whaia ia ngā luanga le. Ole sue o wala sawa. E fi wala tātou e ia wala sawa. I me tonga Samoa, tonga fiti. Ya, lele, ole na minuti o na whafonga le whatanong fo i ole sunga leo pepe mo le digizau. Ya e ole tūlanga o tālonga teimi nei o le ua toi 5 minuti tāle afa. Ale usifu tolu welese e ono Australia. O nai tu mau asko. Ia sfuru tolu le ono. Wale la tāle afa. O tālonga le ino ai, ia le mai afa o teimi Australia li polola. Pe afa pena malo o mafiti tālonga I tutoi. Ia afa ina fiti o whaitafo ina. Wa welese le la tolu ia man malo. O le whaia mafsu ia e tu tala fia I tatano. O tele tala whano no le ilo langi. Ia, ole na. Ai... Na foi sim ta upule na watu e I tatu talfoa. Ioi. Mai foi fia wala uma yes taimi ia tatu tal no ai ma. Tatu va soa ma. Ma mai foi so finanga. O fa tolu van lima o fa tasi no mela na si fonga lo mua pe. Ia. Fi fa so mai o fa tolu van lima o fa tasi fa fi fianga o tai au si fonga lo mua to is full 1 minuti o na talo le iva. Tato wala au leo tong fai mai tano fan wala au. Kasi. Ja. Malo so fua no sunga. Oi, ma so fua ta fa. Ma sa o de o video se o me ngale sa mo. Wai de si fa vela me ngale nga sa le mo mai po fe o sa mo si fa le ngale fa le. Trova fua. Ngale e o ko do fu mu ra ku ma ka la mu a. E moi. Ngale sa o ngale fa le mai mu mai. So. Fa ko pe se pa me ra ngo fa ia fai. O so. Nga ma fu mai foi menga. E wa pe fam taranga na istanga ta fu I o mala le fainga mai matuale ke altanga ta ya fiele. Ai so vo fa me. So so nga fa le ma ku ai ko ko. O ko ka te pe le pa ai o ko ko. Si fa. Ale me nga le ke pe fa me fianga o. Anga va ko inka ma ki wa mo. E mo ilele mo. Anga la wo ko inka ma ki ku pulanga o le va mo. Ia, na. Ana nga fa nga ka le bea. Ya. E amaka mai le lunga se mea ia fa inka ronga lu e ku ela. Ia.
le anga o fenga kaya anga ngo po si kala le ngo fa longo la va ya so o kinki kia o ngare le funga se la le me ka ko li mai so ka mai kia o ngai sa moa fa ta le wala fa sain alu ga kinki ki so wa makau ki ale mere wo o i kako o yo po kau fe ka ki alu sa moari sa le ya so sa le ke me foi sa le foi ku pulanga yo voi ya se ka ki ko era ku ka vai ni sa vari me pen ko inga le la iki sa le ya le la iki yo ka miki ai le tu sai le to meti le fa le anga la to tonga i me lo te fai ole me mo ya ka ko ya foi me de upula so ka fa ngol fa da nga mo lo ai nga lo ka ma lo ki nga sa le ya sa o e ke muri e sa ko le a o nga mai si me wale nga pingi mai o ko lo ai sa le ya ko sa la ke sa ya ole si me ko ka fa ko foi ya sola si ka ilo ya o lua a sola ya o si de ko lo fe au le nga yen ba ko ya sola nga ilo leo malo eso fe o ko leo fa me la a ver ku sai de ya o sole vai de la wa fe ku fa leo ai nga fa mai ya o ki ya ku au la lo sa ma ko inga nga ya sola lu lo maltudi sa vai dale pe fu su ele me ke al wa sa o le tala ya sola ya o sola ngi sole o la merga ko fa friend fa se au sole ana pe sa si no foi se foi au le fe le tu te ale o fa isi sa langa po fa ko vole lo ka ko ni malisi me ai o sola ele misi a sole a skonga e ko la amal se amanga fa mal fa la se singa sa to no ma milo mai a ka me foi la ke ka fa vale al ka yo fe au o ke ngi foi o fe au sa olele sole ma ya ni de so fa la sa yo le so me da so a sa o fe au yo ke wa so no ka ma ma nga sa le dinga de no so la ko fe sili ma lo mo ko ma ko ale ma sa wi sa ya ko tingi foi ma we mo ilele escucha ya sola o foi a inga la so ele ai ma se sika ke malu ai ku kusa uma sa mo ai la ku foi ole ai inga la va ya nge yo me ya sa mai lo mo ko la ya amai lo I fa ya ku lo kinga o sa sanga ke vai o ye anga la verde di ma ngai finga ya va o me anga o so la nge a ka nge yo se lo mo ko la ka ma sole ke vai fai va o ngo busu angari e video ma leo pasa no Facebook mo ile wa ke le o langa le wo ye ka ko ma le me lo wo sa mo sa mo kwa ese ai vai da si me mo ka ki ale o vai le va ngi o ko fa le ngo lo sa mo mo kwa le ai ya se fa lo alo so sa ile ba ai ma se fa lo alo mo maka mai ale awala kele ke vai foi ave ka vale sa mo ke ia no fa na vai or ka vale o mo so ole le ai sa foi ale ka fa ngo la wa pe ke o sa kuru mo ke ke fiu ele me se ka vale ku me se avango swingo le el fongo nga o mangi mo ke o ia pie fa mi fa so se ka ke ro ku me le avango e o so angir ka vale o pala no ku me le avango au kama sa o ya ga ko ke mo ya ala ya malo o langa nga le wai ka ko wori wai ka ko wofo o aso la ke fai aku me pe sa le vai la lo vacansingi nga vai ko se lo mo ko se ka mo ko la ngo fofa ya la ku a lu se a sa nga mo tu mai na ya o la ngi
ia ko le pisa i ko kongo le pasia le ima se me ko ku ma ka ma ku le ku malo olo yo nga le ka sika ko pu ori o le wa shola le va fer lo e moi ai shola le va fer lo na ya maleshime ai wa kili wo fai me yo victim support o le shime ai e wo kumo nga singa me e moi wa kumo singa me ya ma ko dia sola se ko fa ko pe ya fanga uma ka ngaka ya fanga o ngangu na yo yo ke ke mai o ke ngia ko I ele ya sola ka mira ninge ai ko le ya ngi la bala vai fai umu ai ka ma la bala fa ko o fu me pe so ya piari vai la fai umu afa ona na ma ne lo fa so o te mo le swata no ngale ai fa tai te le mo lo fa so ma tango fia lo fa tu mo le ainga ya fu ya adesso ya se vai foi stato pese io na mo le la no fa so mo le fio ngala pepe ya on te fa o lo tato le na pe mo tan fo Ya, o le whawhong mai pēle tau tuar se whonga la mua le o toi walu minuto na tāleo le iwa, ia le whaftai o le oa mōle tātou sa ta inga mle whianga lau pepe tala i lene, o le whatanu o le tātou company telefone le titi sal, whatara whatu le pepe, whaftai tele lava le onsa i mai. Ya, halo le usuni tai au, le usunga mai awa, whawhira te fo i pānga le tātou pokalame, malo le, malo tinga wanga mato le nei vai aso, ya, tono to tilo nei matua na fo umaku mai le molino le whanawa onga. Ya awa amata fo yona apen pena ni sife a usale mfayon fatin ya itaimio amata on alfa now malo fo lu sun ta ma ya malo fo le se fo la le ya mo lava sa o le sa no nga te fo le fo mo le nei fo ya va no e malo lo nei fa na ma ya on te mina usu ya mi sila tu sa o e mo mo nei fa na ya mo to piki ya mo fisela tu malo lo nei fo I lo va so le o tu anga nei whanau. Ia ai tal tono lo manuia mai na el tātou pitanu i au kilani, la fo e manuia atu fo il nei tautua lau pepe, ma nei fo il tau nei aso. Ai si ti munga mātou, a mata mai lava I la sona nafi. Ia, a whapea fo ia na po. Ia te iloa o le, o whale tona leo tau na e pe na fia mai le South Island. Ia leo pangaso solo mai a mātou, ia talosia, ia bawe umatu ele uma ia tuanga nei whanau. Ina yang pai pona mo se tai me anga ia I fafo ma asi fo inisio vai anga tau mo isin tau ai ole ya masalo na ho ua ma ua funtu langa sai fai uma talonga la ia so ia di manuia tam fai ngal tato man sa mo ia va pena vol tato au warriors ya ole ai mai tau atu temini ya olo fa sabta longa Wales ma Australia ia ma le watale afo sfulu ono Wales I leon Australia ia masalo le a umai po a ma lo Wales ia lo no ingon au le na mo mota penal la tu ato to po I mai wa umala wa umai illa to ko kapio ingo Eddie Jones mala na se o te fa lo to vai ia tato pa anga mai Australia ia tarsia ia na foi mai molto telo tato tu ta longo le taia ia sa no era fionga I vai foi fa ilo tato tu ia ole tulanga masani lava ole tato se ina na fatino le violence nei manu malo I pepa malanga e lua mo tato New Zealand ia en fai e malanga I Australia ia mo foi male afeta la New Zealand ia e peso soani il tape nei no la mulanga
ma e anga vai la tau whātau tapa tai luas futa la pe sili atu foi. Ia malafo i a inga I Samoa, tonga fiti Vanuatu whapea foi ia Papua New Guinea. O le tatu se I la mo New Zealand, ia o le tapapsa whatamul whaloloa malafo I le numera fitu lua o valu whatasi. Fitu lua o valu whatasi. A le numera le tangata na whaonga e la foi le tapap sa whapeona vili nai le oval se lau. Tō whafalu tolu. O le o lua o fitu lua lima oval tolu. O lua o fitu lua lima oval tolu. A whai o oio na ina numera lea. Ia, se teimi o mātou sota I atu. Ia, ma wha ilo atu fōi. O lea ue manu mālo pe pamanga lua. Ia, e te malanga I au se tālia. Ia, wha pe malea kutala New Zealand. O tātou o lo whakumfoma I au se tālia o se I au tālia. Ia, e anga wa ai pamalanga lua e te tawhau mai ai New Zealand. Ia, malea whetala au se tālia. Ia, o le tātou se ia o le top up. O yo tangata sa whaunga le tautua a le Click X Pacific. Ia la wharise leni a ngā I Vanuatu. E hofo I Australia sa whaunga le Click X e la wharise leni Vanuatu. I le numera te tisali Vanuatu. Le ala e manu malo tātou se I mo Australia. Ia, mo le atu pamalo ia I lato umasanga vāle tātou se I Vasan Tēnei. Ia, le whaua toi tāpena tātou entries. Ia, mo le tātou se I o le vaiaso le nei. O le asa toki ho I whaangata ai a tātou entries I le ptāra sulu e pō. Ia, o le asfareile whatino. Ia, mo foi leo le unga tō whawhawhonga mai le asonga fūr tātou pokalami. Ia, po ai leo le whamanueina ele nei se I vaiaso. Ia, une ngalo leo whaua lata lota miti. Ia, a whai e whia soswani whatau lota miti mo a inge Samoa. Ia, tautua le tātou Pacific 40 ma le tātou talo whawata. Nā ma whai ona la pasao le vata whalolo e Veni Carruthers. O le Big and Small. Ia o I nā le Body Shop. Ia whapena for CCK. O lo ie ona la e pia. Vai tele masale longa. Ia, whaloloana e tele na mauai. Ia lava ma te unga I sese. E au ngā molo ainga lota miti. Ia nalo one way nunga le website at Pacific 40. Ia, mana o lafo se lua, le vata lua se lau tā la. Ia, e lafo sa o le whalolone na o I folto ainga. Whao ngā leo lato vata e whaile lato whatau. Ia, e se mea to e pole ai. E le ato se lua minute e lafo le vata e tau nuu te foni al to ainga. Ia o le vave fo le nao le tātou tautua wa iei le taimi le nei. Le ngata lai pātau ngā lota miti. Ia a whai fo ia o le taimi ia nei mai awa lota miti. Ia o le mea ai fo ia le si mea tere. Ia o le nae ova man se laua tātou whaloloa. E ma whai ona la fo iei vātus. Ia war whātau ngā mea ai el da atuainga. Ia mō tāpenanga lota miti. Ia a eni si vaenga le tautua e mana miel soswani. Ia walau mai le olu atasi lima ono. Tolu ka wha. O matasi lima ono. Tolu whawha. Ia ai, whaftai tele mai awa mon matua wanol neita eo. Ia, ma lo tawa so I fomuni whaftai fo I leo pepe. Ia, o le asau, na o sini vai ngā leo, whafisira tu le asau I lo le vai ngā tau, nufte whalea le tātou manu Samoa, tā pena I male au tarong mai apani? O le temi nei. Ia, e o ie le creativity, fo I le flea le e tau te paa e le awa fiti. Ia. Ia la e pe e tau ta alo masar tātou au. Al temi nei. Ia, o tarong mai apani, e te tauna malo, te malo, mani bonus points. No, au le to ua se si mea. Alu pasolo ato mai la e structure awa taona tau tulo ye tonu masitina creativity foi le pe meta to masane ya so ia la ngala tau mfai ya follow le api mal penil telote ya wa tau la man na ya tatu tamata alu mo ile ia wa e sa le ala sa no tatu mata nei le na pui le tatu o matua ma nei ya me sia no le sko ia ile si au ia le na le tasi sko te tasi tatu sko ia pe ola vai tau atu le level tātou sikalamu, le tātou leina pui. Ia pe ina nai vai ngara iti ana e taunto e whaalea. Ia whaftai tere lava mō lo whina ngara whaalea. Mai awa, le sia vai ngata ua, vai se tātou tama leileki, o tau whaale tonu ki kia tātou numero te furula e te mire nei. Ia, e te loa lai e lisia wali e tau na step up i foe.
o le mele ia malai le ke o le World Cup ia te me ia foi le to le pisa o tangata e mana mia lava la tangata to ia langa o le woman nei te mi weli ya maiava na ta tau na orta to o ma aveli sio vai le ina ia o male ai no ta tu po ta foi le totale le se vai to tinia mania nei aso le pepe male nga tu nei foi vai aso ai mamia soifua e ale o tariva o se me fa fonga tatu tara mai Samoa Fia telefo o si fonga lo mo mai Samoa to fa tala fatu le tatu tino e le amatango tiu te mga ruenga ne fo i yaso alo mai nisi o tala i me lo tutupo isi o tatu tino o se filo inga fa amasinonga i le mototele sa la fai na tō lau au ili e le fionga le minstam tanga ruenga o whaamsinonga, kai nane le whaamsinonga o whanua maswafa, na fionga ia matamua se umanu vasa te sili pulwhana, nisi o vaenga i te tau na toi ti mata ile upenga o le ngā ruenga po le pitola au whaamsino, e fōfo i le tele o mo whaafitau di wālia e mai, pe a whai e lape pēr la lato whaatinuina o la lato tiute. O niso ia vaenga na whae loa le fionga le minister. E fua i lunga o whai tionga na tui nā tu le tele o mata opo wa tua nai. O le manino leo whae unga tui na mai le whaamisinonga o whanua maswafa. E mafua eo na whaawinga se le tele o nisi o whae unga o whaamisinonga. O nisi o vaenga o le tasi o le tausanga sa tui nā tu le whaamisinonga. O na tā lia leo o le isi vaenga o le tālo sanga. Ai te ena le isi vaenga o le tālo sanga lava lea e tasi. A leo lea, wa mai ale leo na la wina sei unga se whaamsinonga, ai ua fiwa tuli whaai unga tusia. O nisi vaenga, wa uma o na saini nisi o whaamasino, ai o lo tuli pēr nisi o whaamasino e whaasaini, po le malanga fo ia tunu e whafo. A leo lea, o le whese tai o moli maui tu o le whaamsinonga, pese se fo le whae ngoi no whanua, maota po se lawa o ni ainga, o le toe tālo sanga o nisi o lea tunu, e toe wha manino le le atu se tua o i ua whai i eise whae ungal wha amsinonga, ai le o manino le le ai maise o ni pine, sa tua o i ni la au te tele po ni niu foi. O le whanau noang o le fionga le tamai ta e minister, on o lo o adia e mai pēr ia whaafita auli, o le ala leo le whaatau taie o ni au onga whaapea, e soalau pule ma whaatala noa ai au wala tāla whengai, e le ifso swani le tau tui titia po o le fō ia foi, o ni whaai unga e tūla i mai ma aveo ni whaai unga matu ia. Peita ina toi manino lava le fōla sanga le fionga le tamai ta e minister, o le upomoni, e le ai se whaamasino e ato o toi lalo o le nei lanolangi, ma e le mawhai fo o na whaamali e na umamana onga o le atunu, a waso o se whaamasinonga lava e iai tū manu malo, e iai fo i le tū e whaia ina. Ai o whai tionga pito i ta tele ma tele atu lo nā o whai, lea ua fōrasia nei e umai e le mamalo le atunu i alatu mata opu e whaatau teia, e au ngā tele te lia le i tū umol whaamasinonga, e mati ma toe te pue ai le lātou foi au o nanga ina ia manuia. Ai, o lo o lātou mana o mia pēle o na sai, lava papale, ma te talo le atunu, mo le whaatinonga o la lātou pito la au. O le whai unga le vaiaso no sa whaia e vaenga su o whala o whaasai nan tanga ruenga o leo. Le whale taxi al te whai foe i le awhio anga o motaa, ma tau fia mai nisi se to ono, wa matai nei ona whai e Yesu e su enga leo, e whala au whaasai na o le aisa ma marijuana, lea na ripotia o lo whaatau i nai te tono le whale taxi. E si lia mal se furu afe tāla le tino i tupe na au whaatasi mai amtanga ruenga o leo. E au fie ma le telo le tāla ni usila ma Australia, au le aisa ma marijuana, na au ina mai te tono le whale o loa ma te tono se taa vale o liuli, o lo tu le ai ia whala au whasa aina. E wha maumonga le tanga ruenga o leo le temi nei, o le tu le ina o le whala au whasa aina o le aisa te tono Samoa, wa faisi mawa e tele ma ua ta tele te tono le atanu, wa peila va le temi na alia e mai ei le whaata wino le marijuana.
Whai loa se suisi ni on tanga luenga o leo iau telefou. Wa whaisi maua e le tula I mai o le telo le mau whaafita au li lo tātou atunuu. E whai o whala au whaasaina. O whale e whaatama ia iafi. Ai o le telefoi o whaalavilavi tau ta vale na tutupu mai le whaai unga le vaiaso. Se tasi o whaavilave I vailoa. Ma se tasi foi o whaavilave I le maanga whai maalifa I le angai I mato tua. O lo tāla sanga pēr matanga luenga o leo le mamalu le atunuu. Ia whailo atu le matanga luenga ni no whanga lātou te si le fia pē masalomia I foi. Ni tangata e iaifiso o ta inga. E le whaata wina o whala au whaasaina po o lātou whaongaina foi. Wa whailo manino le ofisa sili o whaamasinonga, le fionga papali I John Taimalelangi. E matua le maua te tono tula whono whaamasinonga o whanua masuafa, se malusi anga e mawhai ona tu I nātu se paua I se afio anga, e lātou te whaatino ini tua I ngā whaasalanga e pe ona whaatino se tasio afio anga I sa la whai, e pe ona saisa iei vai ma limo se ta mama tua fitus fulua tau sango le soifua, tu iei le amo se I tulou, ma amo anga ele malayo le aayo le nuu. Ele ai ma se maenga o nei tula fono. Ua whae e ai se malusi anga whale tula fono I rim whai pule, e whai ai tu ai ngā whaasalanga, ma tu iafo ia sa iei tātou iasola. Na whae loe papali, o loo manino lalo le tula fono o whanua masuafa I le awhiva se lauiva se fulu, na toe teu le lua hafe se fun malefitu, o loo iai lava awala o whaasalanga o whaataatia e ao o na uia e a fioanga, ai le te tau na whaao o le tangata o whaasala, ni ngā yoinga e a fielo na soifua, o se soli tula fono. A o lai, whaasangasanga mai whaapea mata o le tula fono, e whaatino loe li whai pule, ni tūlanga o whaasalanga whaapena waha a fia ma manua e tangata, o ko meki are a fia lalo tula fono soli ngā tula fono. E ui ila ngona mawhatia o le tamana a fia, ai nei e whaai loe lunga o penga te whaai langi se whaatala noanga, lona wha ma ngalo I lona fio anga, I le mea no lātou whaia. O na man manunga I le tau le lei o le fio anga mal whainu u le lei, na ia sau no ai. Ke pui lo wou, mafu anga ngā rengu le kati. Na ngai la iki. Nei se mam laman ngu ngai. Ba le umba ngā ke ngufu mei. Ngai kamaki. Le mam laman makongu. Pe ona sila fia e to se fulma le lua I lantou mai lea fio anga na whaatino ina lea whainga. E au fiei matai matau le lea, o loo whai e Yesu e suenga ana matanga ruenga o leo leo. Watalia ina le kāpeneta sana whaai unga, se whautuanga na tu ina mai le tama ita ilo ia sili, e na ia whaataunu ina vave lo se su e suenga e whaawa waile mata opu le e le o tāpunia o mai le so, talu mai I le lua tausanga ua mawai, le maliwa se tamaititi a onga li investea o awa Samoa se furu walu tausanga le matua I le afio anga o vaitele. O lea whautuanga le loia sili na ilo le kāpeneta, e au fie manipui ngā ngai minista o loa a fio lātou swafa I nei mata opo, ma le whaase e tua ngalu o le fionga le minista o le tanga luenga o leo leo, ona o loa a fia inisio tua inga o le nei lama mata opo. E le whaai unga le vaiaso na whaalawi lo whaalawi tele aise saunuanga le fionga le suipa le mia, le fionga tuala Josefo Bonifacio, ma ia whaai loai o mōli maui watu I nā tue so swani su e suenga, e le o iai ni wha mau ninga mau tutu o le telo isi mau, ma e ono tā pā ini leo wha apitoa su e suenga mai atunu I fafo, la tau te tauli maina su e suenga wha au o le lava mata opo. O nisi o tala mai si o tātou tunu umole ne yaso, manuia tele sa mo e tiu te mga luenga o le a whenga iai, whasoi foia. Talofa lava I telefone I le si ufonga le mua mai I Wellington. O le talamu mua o tangata uma ua se fulu tau sanga pe siri atu talu na ova o la waso I tonu o New Zealand. O le a wha ngaloina ma ave I se visa wha apitoa e ave ai la tau ma tangata nofo mau le tunu.
O le nei fuafuanga, o se tasi leo polisi au tu e a fia ai mata upu tau fe malanga inga le partia le Labour, e pei ona whaai lo mai whala wai tele le stona ina tenei, i se sauninga sa whaia i au ki lani. O le nei fuafuanga, o ai ia o le whaato e senga alo ia le sa whaia i le lua tau sanga te ruai, e le tamaita i sa pāle mia i le nā taimi o Jacinda Ardern, ma le whainga māloa le Labour, mō te ngata atu motu ia nā whaina, ona o se whainga leo ma le ofisa o whe malanga inga i waweao i le vai taimi o le tausanga e awha iwa se lau fitu se furu ma wha solo mai ai. E le ngata i lea, ai sa wha ilo mai fo i le main star whe malanga inga o Andrew Little, o leisi vaenga o le whainga wha vai tau whe malanga inga a le Labour, e awhi ai le visa wha apitoa e se furu tausanga e ao ngā ai, whao ngā lea mō te ngata e malanga so mai i New Zealand mai e tunu i whāwho, ai mai se moni a se singa, e a matatu i le ta iono maa sina, e o i le ta i lima tau sanga le o umi, e mawhaiai o no malanga mai i a mātua, ma mātua tausi o te ngata i o nofo mawai i New Zealand i le ta imi nei. E mana o mia i lalo le nei polisi, le lango ina lea e whanau o la tau mātua, ma matua tausi, pe a whai e fia malanga mai la tau ia i lalo o le nei visa wha apitoa e se furu tau sanga le umi e ao ngā ai. O le astona i lawa fo isa wha peona to e wha ai loa mai ai whala wai tele e le taitai o le National i a Christopher Luxon i a le fofuanga wha ta atia a lana pāti mo le tamau a inga o le tunu. O le nei fuafuanga e se lau la whai o na manga o se vaenga au tū lea o le lātou Paul Kalame o le whaatou sina le ua whai ngoina o le toe whaafoi o New Zealand i le tūlanga e te tau o na iai. O manga uma o le nei fuafuanga whaata atia le National e fōlinga mai o whainga whaavae ua uma o na whai loa mai mua i le lātou whaatou sina e pei o na whaanga solo ai nei. Ai o lea o toi wha upu mo toi wha tūlanga ma wha ingoa ai o le fuafuanga tau le tamau a inga. O le manga mua o le wha moile nei e au fi ai le wha ititia leo tupe alu i le tongi ma le tau o kone sale ma tangata whainga luenga wha kon karate i lau wha inga e o i le whase lau miliona tā lai le tausanga. O lona lua o manga o le Paul Kalame le National e au fi ai le whai titia leo tupe whaalu mo sao ninga whaia matanga luenga te itasi le malo i lau whainga e o atu i le lima se lau iwa se furu wha miliona tā la i le tausanga. O ia vai ngā tupe e tusa o le folfolanga le National o le awha tupe ai i a la fonga ia ua la tau mana na o e taofi ma whai titia mai i la fonga tutongi o loo iei nei. Ua toe wha mawhaina mai ai le fuafuanga le nei, a le pātia le National, le tāwhia lea e le whaataunu uina e la tau, le ngā ruenga e fausi ai, i a wala whe malanga inga ina fua awhi e le tise, le light rail, mo le aitele o Aukilani, a toa fo ima le tāwhia, la tau te le whaia, le ngā ruenga o le ele tise, maua mai le suavai, e pāmu mai le waitu loto o le Lake Onslow. E ui ina e toe tasi le vai aso o na amata lea o na tatala ia le whainga o pālota mo tangata pālota e fia malanga ia tunu umamao. A o lea lava e le itu ina mai e le pātia le National ia lana fuafuanga tau tupe e loa ai pe whape whea o na whaatupe ia ana fuafuanga whaata atitia nei atoa ai ma ana wholofolanga e pe o na whaalawa i tele ina mai i le pālota a le tunu o lo manei. O se ripoti lata moi nei na ta ua moi ai ia le wha moe leo le taitai o le National ia Christopher Luxon e whailo mai alo ia i le so e whaio na la ua ngā rurue whaatasi ma wawasa mānai o Winston Peters pe a mai ale pālota ia Okitopa pe a whai e ta tawai. Ua te le taimi e te enai e le taitai o le National pe a whisiringia o ia i le mata aupul nei e winga i le ono ngā rurue whaatasi o le National ma le pātia Winston Peters o le New Zealand First. Ai o le la ua whailo mai e whapea o se taimi o le so o le a whala o i tele mai ai e Christopher Luxon i se whaasara launga ua pueina i se ata video e mawhai o na la ua ngā rurue ma wawasa mānai o Winston Peters pe a whai e mana o mia
ina ia suia ai le taʻitaʻiga o le mālō mai i le pati a le Labour. I le taimi nei, ua fola mai e le Labour, a whai e toe tūla e mai i lātou e taʻitaʻi le whainga mālō New Zealand i le pālota i le māsina fau, e ono afe le a whai o isi whale fau o le mālō o le ao lātou fausia, whaopopo lea i whale ia o lo whaanga solo pēa o na whau i le taimi nei. O le nei a whainga, o le ao o tuai i le luas fumo le fitu afe, le a whainga o whale fau o le mālō, ua fausia le whainga mālō le Labour, tā lua na tūla i mai. Tā ua ai e le minsta o whale o le mālō ia Megan Woods, o le a whainga le nei, o se whaapoponga tele mō whale o le mālō, mō te ngata o lo lisi whaataritali, ma fia maua ni whale nofo ai i tu e New Zealand. Tā ua fōi el tamai tai minsta, e lei sesi pāti e o lava i le National, e ma whai ona lātou fausia, la whainga o whale fau e pei ona fuaina e le whainga mālo le Labour. Na ia tā ua fōi i le tono le ono tau sanga o le no fuainga le Labour, e se furu tonu wafe e le a whai o whale fau ua uma ona fausia ai e le mālo. O se a whainga o pito i mawa e lea, taru mai le tau sanga e a whaiwa se lau lima sefulu, ma wha solo mai ai. Ai le ngata i lea, sa ma whai fwoi ona wha au popo ina e le whainga mālo le Labour, le a whainga e wha awhe, o whale le tu mau o lo mapu i ai tangata ia o lo wha atari tali ni whale mautu e non nofo ai. O le a whaila ai Washington e le vai aso nei, mo le teimi mua le minsta le vai whafo ma wha ataua inga New Zealand, o nanaia mahuta, ma le pele stene o le malo tele o Amerika ia Joe Biden. O le a awai o ia i se fontanga i le vao le malo a Amerika ma tai o malo le Pasifika. Se vaenga leo tau mwhainga le United States e sanga whaale leia tili lo na maa whea loa i ma malo maa tunu o le Pasifika. Ua so le malanga i Washington e a mahuta ma lana launga talui nei le tono le fono a malo o whaatasi i New York, le asa i whai tio ina malo si ai i le malo o Lucia. Sa i ta wai, ua lama tia le saunga le mua le lalangi, ona o mea tau wha niu kilia, a malo ia o lo ia o penga malo si, ma sa i whai tio ina i Lucia, i lana o sfa inga o le tunu ulate tua oi o Ukraine, e pei ona iai le taua o lo whaia pea i le teimi nei. Whaari ai mahuta, o le o sfa inga Lucia, ua ia soli pala ina ai le whaavai o tu la fono whaalewao malo, i le aia fua o leisi malo, i ele ma mea tōtino a leisi malo. E malolosi whai tionga le taitai o le pāti a le New Zealand First, wawasa manai o Winston Peters, e whaasanga i whale tupe, a to haima supermarketi ia e pūlea kompani Australia i te tonu o New Zealand. I se fontanga whalawa i tele i loa hati le whaingora vai aso, na ta uai o Winston Peters, e ma whai ona fo ia le tūlanga o le soifuanga e pei o nā whaina i nei te ngātou New Zealand i le taungata, pe a whaia se fuafuanga e whaasanga i supermarketi nei e pūlea mai e Australia, ma le whaatūlanga ina o le tau o lātou o loa. E le ngata i lea, a e te tau fōi ona whaia vave, ia se fuafuanga i whale tupe Australia ia i le tono New Zealand, ia o loo ngoto unga i aile malosi o tangata New Zealand, e o wala i le so ona mawae o ala tau polofite, ma tupe ma mai mawai. Sa fola ai lea whaatasinga i wawasa mana i Peters, a whai e vera na pāti ma waenga o leisi whainga malois o aia New Zealand, o le atau mwhai, e una ia le whaia leo se suenga aloa ia e whaasanga i supermarketi umanei, a to ai ma whale tupe, e pūlea e kaumpani matangata o Ausitalia. Ua whetau i le amtanga o le tuuanga wa onga le whanau ma winga lolo wā ma whaatimu timu o le tau i nisi vaenga o le tunu. Sa walo ia mai i a timunga ma mafa e a fi haile tala whaatai sa e lo motu i mātu i le sa nafi, whaasolo solo ma ia i le so, ai mai se i tu malo e pei o Tairā Whiti, ma le Bay of Plenty. Whailo mai ai le Met Service,
O ia winga susu o le tau, o le a whaaso soloane i le tūlangi mātū sifo, whapeo na awhiai au kilani, lea o le a whaasolo ina mamafa haiti munga i le awa udi o le so. O winga wha le tonu nei ma le lolo wā o le tau, sa a fia te le aise vaenga tele o le motu i saute le vai aso taruai, a le ua whaasolo solo mai a ngai mai i le motu i mātū. I le taimi nei, o lo ngā lulue le au whai awala e toi wha le leia, i le awala au tua ngā i le talawhātai sifo le motu i saute, le asa tāpunia taru mai le stofi ua mawai, ina ua whaalenga ina i tūlanga whaale tonu o le tau i le vaenga o le tunuu. O le awala telenu me la ono i mātū i le nuu o Makarora, e whesota i ai le West Coast ma le ai o Queenstown, ma o le motu sia i tā whenga, ua whenga i ai i a tangata o le vaenga o New Zealand, ma le mamao wha a popo e awhe kilomita le umi pe a fia malangane i Queenstown. Wha ilo mai ai e sui o le pulenga o le awala tele le waka kotahi, e tu se luas furu awhe mita ko pita o le palapala ma maa e mana o mia o na ave sea mai o na whaato a mawhai lea o na toi te tala le nei awala tele. Staimi o le so e le tau na maua mai ai se li poti au pito lata mai e le waka kotahi e tusa o lea ngā ruenga. I lisi vaenga o le tātou tāla, na maliu i le whaeunga na vai aso le tamai tai whai pisinisi longa i le ai o tāuranga e ngā ia Chloe Wright e tu sai o se whaalinga lo ia mai lona ainga i le sa ananafi. O le neiti nā sa ngā lue malosi i ngā luenga fiso soni ai mo isi tangata lutele ai mai se lava le tu pao tina talavou a toa ma whanau i le fo ia leo whaafitau li e whenga iai i leo langa tupu ae. Ta ua le whaalinga lo ia mai lona ainga e whaitau wafe tangata sa mawhai e neiti nao na fiso swani malangolango iai e se mai iai lona lava ia ainga ma lona li i ia Wainwright o le tausanga i lua afe lua sifuru sa whaahea i nā i le nei tama i ta i le whailonga tau loa New Zealand o le New Zealand Order of Merit ona o lana tutua ma le au nanga mo isi. O la ua malona li i sa whaawai na whaalapo tonga o le Wright Family Foundation a to ai fo i male no fuanga i ta ua o le Bethlehem Birthing Center. O ia fo i o se tasi sa fiatele i le whaawai na le whaalapo tonga whaala o onga e whaingoina o le Best Start Educare i le tausanga a whiwhi se lau i wono le ua whaafoi nei e le kompania lona ainga le Wright Family Foundation. I ta alonga, kirikiti whaalawao ma lona au kirikiti a li New Zealand le Black Caps i le la ta alonga lona lua o le vaenga e te itasi aso ma le au a Bangladesh. O le ta alonga i le aiotaka i le aso tonai e valus furono ai na malo ai New Zealand. Lua se lau lima whao la tau ai sa tuli e le au a Bangladesh ai e le i maua. Ta alonga mua i le vao au e lua e le i uma ona o le timu ai o lona toru la ta alonga o le awhaia lei le po o le aso lua a ta ai ao. I neti polo whaalawao maa lo whaia ina le Silver Ferns New Zealand i le aiatasi i le la ta alonga na nafi ma le Roses a Engelani sa whaia kalai estete. O ai o le ta alonga maa ta ina lima a Engelani ai e lima wha New Zealand. A o le i amata ina le series le nei le vao au e lua mo le ipu e ngo le Tiny Jameson Trophy sa a whaitio ina e New Zealand Engelani e whapea o le ua au maila na aulo na lua mo le taimirisanga le nei ai whaamalo lo le lato au le na malo i le ipu le lalulangi taruai nei. O le asolulula lo na lua o ta longa i le vao au e lua e whaia mai lea i le ai o Porirua. I hao le whai unga le nā o Talafou.
sene mama fafau ira upele ole amro Samoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mafe topeto asili letiana e peso ole na atio ata emo emo etasi oe ai ono na selo ole la au paolo le Susana eso solo tapuleina e ofisa ole solo ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga le ula tai mane o ma amora oe ole tapasa si o ola si o ia lino le mai Roma le afia fia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le abro Samoa ua va i le vasa la loa si awa mio vai vai e peia se kiona ua liu vai ua lama fo ilea ai ma mea ai e ngalo ai la Valencia vai la uta usala ea la umana mea le mata mo fiona yo folinga solo mia ele masina la uta la ea la umana mea le mata mo fiona yo folinga solo mia ele masina le mata mo fiona yo folinga solo mia ele masina Ele whawhianga mai rau pese ia tamore ia mānawa leo kisene. Tau le nea songfua ia ma le mana ia mai o le ea. Ia mānawa leo kisene matamata ane pula tūranga wita. Ele fere vatu se tala la tamai le tūlanga wita. Longa le vā wale wha longa longa mana i tō tātou tunu. Le wato is fulu wanu minuti ona umana le taim. Le wato is fulu lua i wele se i le ono Australia. Aue. Tō is fulu lua i le ono. Yo ai e whenga tātou e tūli. Ia, me sia naua whaasolo ina umare. Whaasolo umare. Te fuila nei wa amatana maua tama me loto ita fo lele ia. Ia, wale tele ya mese. Ia, mese le vai atu le vau ai. Matua le lopo le alisi mea fai. Ia, nala. Tūlanga lana la iai. Ia, se i olo te mio tala talonga, ta fa soa lo le ai. Tala pe tato leida pe afia vidi mai se le o fa. Ia. Tonu wanu lima no o fa tasi tato tala no fo i. Nei tala fo me lo tupu si tato tuno ia ma tala fo ia na mai nei. Ya la stala tfi fa so ia ma wala va no am fa e vili mai ai. Tonu wanu lima no o fa tasi. Ia. Tonu wanu lima no o fa tasi tato tala tala no ai. Ai onisi o tala le ma wala te min nei. I manatu o ila tau ia i company va alele. E o lo tu ia la tau mai tau le fatino ngalu ngal mele alele au kilani. Tu so le mai tau ina le te leo le awha ina le whiwa i o tangata i malanga wha malo, malanga wha no toi whale. Ia. Awha mai le uru tala le tu si e lungo le news hub. A le fofo ina le whaia le leima wa ai le whatino ngā luenga ma le ua nanga le malai wale le au kilan. Ia. E ona awha ina i leo langa tau le leia o New Zealand.
reputation e la fa ina le va ni sila nga la langi fa fo wa fa mo monga ye sawi e pe fo ringa mai e ova male lua fe tanga te fa no fi tono le vale le tau no i vale fa ina ia tono no fo te le tau no i vale le man tua tau no va ta si vale le lua pe tonu pe fa e o no o tua le lua fe se la ri mas furu le tele o tanga te o fi no fo ale mo i sai li nga fa pe le ina le fa fa se la tu sala o le va compagnie vale le male vale le o le fa pe male vale le wala na tupu le fa tu ai o tangata i keiti po o fa to ai o ai mal tau no fo e ma fo mai o no le tu ai o malanga vale le ya fa o tala le mai fa te inga fa pe o vale le tau no le lua ya tau no mai a fo lua e le ala o tu ai nga lo nga ma fe o ma ye no tangata to e fa la tala tasi e o tasi le me le o fa no le o tatu e kila ai tau no mai no nga le tu ri la va i le mle vale le fa loto i fa le usi ai polo kala yo te le yo fa le to e se malanga ye tasi le tu la mal fast food 5 minuti e tau no o le va mai sa mo yo kila a le va na ya se le va mai yo kila ni Wellington tasi le tu la mal fa 5 minuti ai polo kala yo te le no la polo al melato ale ya saulia wa ta fu na ma ya va lele ma pulenga va ya mi se okilani le to ai to nu mai ai tanga ta mai fa ele na tanga ta okilani le o mai va lele o tanga ta o kala state o tanga ta mai Wellington ele ise mai nga fu lele se sia mai nga fu lele ya fa pipi ya o la to uma le a malanga Wellington ya o le kekle to te wanga ya va ven siaki ona e fu to malanga ma nei pena ise fa pena sa o le ya ma le lo malatu ele na isi malanga na uanu na ufai sa o ele tene le vanga le siaki amo me o me ai fa to la malanga le to i tu la pa le afalu lo te vai la le va ver nga yo fo me fela te ke fa ale vai le lu mai sa so ya lu la to sa le si tu sa fa tu me to ni te me tu ele vanga ya ta no la ti fe tu fa yo ya na to o to ai lu ma ta u ye ya vai la le va ve to fa sa fa fo tu li mai le va ai li tu ya pe o le tu langa le ya ye o la i fo le tu o le si voi mia a fa pe tu mo na wa ta ta o tu tonu te metas e te ui la mele wala o ko meti ana le iso passport e siake o yo e tu lo passport il masini ya te mila le tu ile ato i si fo i masini to to o le mi fo ina polo ka ina so sa ai man tu la ma mau yo le meti sa vali ile fa to e te o fa le vale e wala ki fo ila le malanga na ma to ai polo ka inuma e wala ki la na tu ai na no vale le a fa tu la na la ki te vai la ile a wole na ki u tanga te na ya mi fo yo ki so te le vai nga tau toi fa le ia e me se au ki la ni to ai tau no mai tanga ta o le malai vale le tau no ma mai tanga ta mai ima o lo langi e mo ia ima langa mai fa fo i Wellington e mana local estate a pio ki la ni mo tau fa le lo ngol le sona mo tato o le fa vel malai vale na ai fu ai tala ia mai tau na lua i tu la te le malai vale le te le ia e sema le lu sen vale lo ngol tau na sui tato to a malanga le lua nei le o e tau na tar fu tasi wa il malai vale si le atu na si le atu le va ve nei lo le atu o por ka mo ona to le malanga fai ma si akila o tiki e pula le kate na te voi po listina le fa ni fingar va sente ne ya o la tu e vole le e se kate la mai lana la pipi mai lana la am ta tu tono lana pas ya e wo ti le po su ya i mi va ya to e la mai e se kate la e le no la tina e se kate la to e wila tu e te le va tu la e le wa mai no na ngoi lungo speaker to ya o ya la su e mai ale sa fa i le kate mo le na le la na pepa tal fa si te na ma tu po na o san tama te e le si kate pe na ya na mala te lo ana o ya la marsion lon to o ya o te lo la na fa so ni ya sa o la talo fa si tina ta o sia ki o la wa mele ta o malanga so wa sia malanga ya o so mele ta o le ta po ingal tama de wa le volta po ingal tama ya fa de vol malanga tina
Malo la male male chao. Tasi dosi aki atu ayo talonga. Ia. Ia ole tulanga le lo talonga te nei ia. Tolus fulu lua pe leono, ale utos fulu lua pe lute umal time. Ia, lo se tava la uto. Oi mo, oia. Tatu la bala. Ya. Malo le so fu mau malangi ma. O ia, le. Ngai me da ngoa. Ia le. Ai ma ngai ho no wo I lo fa so I malanga ye o ma malanga yo. Ia, mo. Sa ola wa ma ngai si malanga ngale o mai sa mo va pe le la le se kawi malaka va ale sa ola lo ge. Ah. Le ma ngai ye ka ke o ma lo yo o ma yo kidangia so fa sa la ngai mo ma le ka ka wedding ko nge mo kala skeke ma. Ele le da ma wa tamana. Aya. No la le la. Ia ia. Ma ko mai ale ponga fe me mo me ka ka wedding ko nge ma ko mo ma le va ho piki ma ko ako ma ko mai. Ah. Oh, sa. Ngai kere la whainga ngā o kiraki. Mana ia. Le sira me I ka vai whaila pe walu sa moa. Le la malanga le mako mako lia fongo kanga kumo va. Ia. Mako lo le walu lo le. Mako ko lo le sa mo ka ko male vali. O la kushima ia o la ke vai mama ko ala fa mai overseas passport New Zealand Australia passport. Ala ola se kiu ko ki o yo. Ia. Ke ku ava kunga Samoan passport la le ai ma se sio ku mai ai. Ala ngo fo mai ke nge fenga venga. La alo ye. Ia. O fa pia sol. Ke o ku fa fo wa lu le va ai sa va. Ia. O la alo yo fo ile. Ia. La akwa mala o ako yo. O la ku fa me ke. Ta lo fa tama fa. Ta lo fa la o fion. Ma lo se fo. Ia. Me fa ku ya ma ku kwa la passport. O pungi la passport ni si da ku. Nang ku kwa fa me kala arken. O ta lo fa tama. O le passport ni si nga passport sa mo ai o mai I. Le kiu ko ki ko o le mele nga sa wo fa por vale. Ale ma se soku I o fa soli. Ya la le nga le lo fa sa mo nga nguye ku si mai lu mai. Vai la se o la usa u fa Maria o le va pe a u so se mea. Mai vai lu mai nga New Zealand passport ma sa mo passport voucher me la le nga le lo nga ngori. Ya, fa mai lo ma sikenge ka kala ma lo passport fa mai. Ai toi malanga mai ta ma nga ya lu le ma o mi ale stamp o passport. Ya. O sa lo fa. Sole. Kusa o fika ngi la ia. Ka kaunga nga fiso soangi mai le kiure. Ia sa. Kaunga fiso ia la u mo foi o le ma se passport sa mo. Sa ole. Sa teng fa pe mai ia o mai si va ngai. Ka fa mai ia ngai mai ngai. O fa pe o iso. Nga la ke sa wa u lo mai si u su fongo nga ma ko. Mai sole. Fa ko rio o fa. Que nga la nga mafio ia sola que dia la cuisamo que le la cuinisi ale wo que ni lo sa lo fenga luenga yo o sa lo le fa fo va pe o fo ngena mai ma fo mari e sa ka ka wa nga fiso so angi ya ku fa so longa mai nga to sui va ya sa le ya yo vai la ya ka ku sa lo ka wa ku ya lo fo fa ka nga me sa mo vai se o lo que o momo e já mo nga tu ese tu e mane yo lo faço esa ole le ya o eta no le se me fa ya fa nga le no ai wa tu ta ya nga kongu fiela se le mele pa ole kiwi e o ku lo le mele su ya ku pe ia ai ko ki keri se furu fa le su ku pe le ko mo le vale le esa ole le ya soli ale me foi la nga ole le mo ku mau wa kasi ale rate o mai ka manga o aso la nga lua ke vai pe ka wale o ri ia ka mi la ni wa ke le wa vai fio ke feo so fai ole rate ai ka sa ole pe New Zealand na por tu sa mo na e ve mai ta sa mo na sa fa yellow passport ia Yo, pese ia ole a vi ole ye ke mar me na ke o mau ia vai yo ka sa foi o vale o ka ko wa ka ko masangi nga ia di fa pe o se me ka wa funga i se ve manga i kanga kara o sa lo I o le si inga na i runga ka ui e ngai
si kenge le ma va ye ke le fo kama sa si kenge si da ko wi ko ia a mi lo ka mi lo fe ka un mi dinga ku pe nga ma lu su ka la sa mo ku lo ye si ke so ma awa ko nga me nga ke wo ma ko le va se me la po ai o fu fa fo la ku yo sha o nga fa la ai ngai de la va ya wa ku ya le fia ka sha nga o ka ngo fo ngi malo ai ma lo wa mu fa so ma tai ma nga ya o ngai yo ka ko ya nga le ka ko para ngo ai fa fo ya o sa mo lo I fa ki ngo nga umo ngi me sa o le nga ka ko kala ngo ma ka ko mangu si o ka ko ku ya ke longa de ke longa pe o ka ko longa ku pulanga le nga kai ko nga fa nga le nga fa ya sola ku pulanga ila loko ka ko wa kamanga le o fa ye va la fa ma ya ala ida ko le si na ku e manga ya ya ku fo I ka ka le male e va ni le ka me ki nga solo mai ko si o fa nga u nga mai yo mai ke ngi le o ka mai ki ngi fingo fe sa o mai ngi kilo ko fituli ke ngi ki mo ka mai ki ngi fingo fe o ka ko me ye fa mo sa ole wa ku le sa mo ari ke ko e fiwe va in ka mai ki lu mai I fingo fe sa ole o mai ka ma ku ale ko mai fe au lu mo me ku ai uma e kera ku o la se nga avasa bo e ku mai la lofa ko I ese ale de ona ko I ese amale me de ka ko ya mo ile ya u foi la we la nga de ku punge ya o aso foi la e kasi ale o kingo lo fa funga lo wa o ile ese ko nga si kai di voi le wanga esi kai dia fongo makinga ngu fa sala o ar kai mira ri ge jole o la ma o ki la we ka ma ki ja mo mo ile le so ma mo ya lua tai la tai tele la mta fa ya lo vatu pero ya kili ya ko fa te fo te lo le la tasi e tana talonga ya o le teimi nei ya o le uto e 5 minuti na umalo le teimi o le talonga Australia ma ala se talonga no wele se o le talonga Australia e ono wele se tons ful ma le 5 ya o le tulanga lana e mfana ta fa tu le teimi nei ya ua fa ya ina Australia wa le 5 minuti e 5 to ma lo se mo ya lo ngala le lua fa ya ina Australia e mana foi la tao lo World Cup tati amata mai talo talo mana ya o le unga le talo nga sai fa unga le va yeso ya o Italia tolu valu Uruguay su fitu tasi pe se la usa ya ta tolu la ana ya taro fa vala ya so fo mo ya I bo so ni ta fo oi taro fa ma sila la va se fo e ta wala ole wala wa makangka pera u la mai mo Australia so oi ona wa solo I fa fo iskanga ka malaya la ya World Cup so talo fa lo fa ya le la ko sko fo ya sklia ya wins ya wala o malo la wa ya e mauti no ala wala wale ise wa mo ya le fatali talonga fiti so ya uti no ta wana malo fiti talonga le wani ya Australia kwa le lo ko si la nga wo yo sa tale ti le fale ton ke le fale ko ko ngon me la le wa ku solo I fa fo ale le u marka kwa ke varka po inga Australia so alo fa te alo fa se tu uma na tama la kapi o sui uma fa ya o me uma oi sa o ya la le wa le pungo wa de ya idu sa o kala mata fuera fa le o me lo fore we akasio va valo isa o tu foi ele a Australia do ngore valo ta longa ko de sa ngo akasio ka longa le ka pengai ako Australia de uva ya ko sa akas ai peia ale te mua le tsa fa sol pito la kapia Australia wale Australia ngole ko la fa wale sa o
Ai ia kulanga piunga karangoa foi makang melo kupu me sa mo ka ko ku ia sa ola ma fa ma ngi tsainga ya makawa fa mo o makwa ma wa e lo fa ngo ngi vai ka u ke le ngi mo me o kupu mai ia ai o ngi me sa ka ko le ma fa fa kupu sa mo ha me lo fa ru ia le la pe mo ngi fa lo ko i ka fo makala mai sa mo ia le wa makanga o kamiki a o ngaku le ai sai kongoa i vai la me le la fa inga i kupulanga ma fa nga ula lo va o ale ku ia pe lo sa o sunga ku fo ia da kelle fo ila fa kamiki ki ma ila kiki la ko i makanga ko da fa inga la i la ku o ngi me mo le lo fa me le o ya marka ko kalo ro faidea so mlea so ro fangia ka ko ko ya markia ya ro foreli i mai ya ale le wo o mai la lo ko cha wi o sin malai ade ya lu ka longa ya so ya ka ko vai lai me ko kia sa o upu foi le le por makua so i for ka ngator ke le for nga o longa sirafia ia ia ni se so anga o ngoa ia ma fo ngo makafa ia ku ta na ke mana malam mai la mela fa ia vai poko ko inga lo kwa lu yo mele ingisi o ku kus fo la samo ia o tata su tata so ia ai esa fo makafa o inga kongwe kong fa ngai lo la ia le o kulanga foi le lo ma fa de le o fainga lo ia fa yo lang ka u por mo ngala ka ngalo lo fa le ku u le fa la lai fa po isi ia vai lo ia ra kulia a fa ya o le inkus fo sa mo ai le vai rua ku lo le mamma lo le ku u le si ko to fa yo mai ia o mai ka lo vai yo o le do nga ska ni sho ra ka lo fa dai tamari ka lo fa ngai kam e wa o e mo ya e pia o ska dia mi usila ka fa yo ya le o mai ka wa ku ya to ya e ka po ya lor ka ko wa usila ya malo tai tele la wa sila o ngala umar ka ko kanya ngai ye sim ka poro do fifa so mai ya of kele mo do sunga ya mai se la fainga luenga lo va mo malu tatu no nei ta fo ya so foi ya ku foi mka alo foi fa tu na ele o la e fa longo to lo si fo la malo si mai ya ne fa longo ku mi dia mai lo fa anga fa mai fa ka kile a mo lo fa anga ya aldo fa se ti altina ya lo fa tu mo vielas le o mga inguna ngai kima leite la fofen fa vela nang mings pai tai la lo pensela lo fa tu le kia lo lua samona nga lo fatas ya se ya o ta longa la fa ungel vayaso ingelani fitu tasi chili le ai ai elani sfurtolu manu malo ya Afrika valu Skotilani fast food lima manu malo ya tonga se fulu fitu wele se le uma ta longa le fast food malo ya Australia e ono o tatu au ya le malolo ya Argentina se fulu iva se fulu o chochi en Portugal ya ta se fulu valu ta se fulu valu tu sa ta longa le yo na mipia na le isi ai e iva ono ya falan a tatu ai la ipulu a fa pe malo sa mo i ta longa ye to toi na lu lo sa mo tu lu le pulu le ia pe a malo e pe a malo ta to au tu lu wa tem nei le tu lu ta to le fa so longa sili engelani lu sa mo to lu ya pani fa Argentina lima chili ele o tu langa ele o tu la i mai Argentina stu langa le a malo la ta to sponesia ya pani to malo ya engelani mo tino ata tutulua la tau te whelo ai mawele se kuota whaino
O le matua i te lea o tātou avanoa. Wa ele fengo fie fol talonga Argentina ma Japan. Ele fengo fie. Ele sauni, ele tapena. Io. Ya tulanga na ye. Ya. O le talonga se o tu astala tātou talonga tu foi manule tātou talonga. Ah tātou. Ora o mata tātou au talonga fa ngol vai asu. Ele fa pea o le leo Argentina le na le yon tātou man na le yon tātou fa ina. Ya te ola vai. O le tele o tātou mese. O le tele o tātou wa no manu malo vai. Misi ia sikoa, misi ia ale pou. Ia wa o le fuala utala. O le leina pui le tātou au lunga lenga sikoa. O le matua ma le lei tele. E tau mai le lei le defense o le whaiaonga. Whaiaonga le len pui. E o whi tātou skalamu. Tua mana ia o skalamu. Line out, o le whio lolo. E pina on vaenga na, o le vaenga na iti vai. O le pasi atu le polo pa u. O le anua luma le polo pa u. Ia ma le tele a o pu e fo ile na misi. Le na rion tātou whaina e le whapeo le lei o Argentina. Sa o le leia. Le o pio i tūna, le ule Argentina ma alosi te le lato le nei luma ma skalamu. Ia. Ia matua i le sawa le tātou. Tua le leia le na pui a tātou. Ia o le... Ia pēla le tūlanga na e molo lo le polo. Ia motino a skoa le huka. Ia ele ma whai Argentina. Skalamu solo muri Argentina. Ia o tātou me se a le na ma fuan tātou whai ina. Ai mea la iti se a e whai ngofianto e whai. No winga fola me se ia fa le li talo ma Japan. Ia. Mo mal ponesi. Wati le loka tātou no mel lua. Mo. Fa ina la ia Argentina ia Japan. O le isi no Argentina. Ia. Mo. Ai tātou mal. O le pulu le tau fa o le pulu tātou. Ia. Le tu lua sa mo. Ai tātou vai nei le a fiti. O le tu lua fiti te mi nei. O le no winga foringa ma ia tu e a fiti tu lua. Ia. A wale la tātou nei fiti. Ma Georgia, Portugal. Ia au ia tātou nunga tau na malo e fiti. Ia. A malo ma fiti. E mo tino ata alo fiti ma England le quarter final. Ia i la tai ava ai fa al matamata. E mo to i ma fai ai fiti England wale fo isa fai ina le tonu e rasta lua. A fa petu lua sa mo. Te leo na vano tau te fatu ina no i wele se. Ia. Ia. O ina i lo po le tai mo le o ini au al Pacifica i le semi-final. Ia. O le hipu o le lalang. O le te leo fai to toa le tatala mai mo tātou i. Ia. Sa o le le. O fiti a ia lo tātou nunga malo o fiti ta longa i tutoi. Au tātou au. Ia o le mana onga na ia malo o male lua le a malo la mau me ponesi. Ia o vala mana. Wa tātou malo ia Argentina e whaingo fi e as tātou ava noa i le. Ia. E kore whain. Sa o le le ia. Ia na i mea rai te atu e wha le le ia mto e wawa ai el pūlenga ia ona. Se lau pasene lone le tālonga le na ma Japan. Te no le vano te fa talo nei stama. Io e. Stama na so tala fa so o fa numero valu. Ia. Me mai lua tu e ono sa mo tunga fitu. Ia. Me sa tau fu fitu. No. Ia tu mau pe loka e lua la ia. Ia sui foi de afa, sui de fesi. O ama lo si so po anga, sui vai so po anga. Ia. Sa uia e na ri fesi afa. E sa songa e fa le leo. Dai sui inga na e. Ma le ia e fa talo foi dai stama le ita. Na. Sa. Manai. Ja, ona wa mai ia semi-final le liki. Ja. Ja, le wa tu lai mai a wa ia le numero 2 numero 3. Le la to su ina champini le Sane. Le Broncos ma le awal Belfast. O lo fa no ia tangata mata le Panthers. Ia. O no le tau mo fai o le NRL. E fa tau for what tickets for tickets. Ina ia tu mo malai. Ina ia wani tau valer ta no liki o mai tau na le au Panthers. To say limas fulu afe tickets e fōringa mai fōa i fua. Ala. Ai tons fulu afe tickets whātau. O nā le mafu anga nai musula tau e tau valea vai tol tanga te ngao men malai. Penga lai whanong me stadia. Ai fia alu final. O le final e final malai nai ngō le Ascot Stadium, Tono Sini. E valus fulu afe tanga te au fie. Ia, vai pole ala wala mo sa pepa mo fua. Ia. O le sa wala fa tau pepa tasi mo voltas. Ia, o i fera tau telo ai. O le ka pili ki e pui ala to, o le tau vale ala to le va ia to la la. E o ngala tanga o istanga tele o ina o pevela ta longa le Panthers ma le Storm. O le Storm le nga fai fo le malai fo ile. E tu e lima suru afe tanga tanga no le malai. Ia. Ia al malai valus suru afe. Ala nga o le malai. Ala le fi fo tanga tau Panthers. Yeah. Tau tia na lo le au le so.
Fa tau sanga so o le fai noa. Ia na fo e mana o nei tama me sia lo tatu tunu e man ma lo mo nei tama yo le au ese pe o Crichton mas tama o le niu le niu ma nei ete a fu le au le swinga le ni ma tau tia fo ia au fa mo monga pena mai fo ni so tatu wala me Australia o lo nu le Mount Druitt ia pe se nu fo le vai mo la lo tanga tai o la fo tu le tu fa me to tele tanga Pacifica ia ia o le nu fo le Mount Druitt le tau nu o le au pule tua ma tua na tama le pule tua ia a ma tau fa mo popo i tanga sa mo o le Pacifica fa tua le tu e fa casa ia pela o nale na ma tau no so ta i mai no tanga ta Pacifica sa mo i le fo i tula ia le la o la i la tanga sa mo i tono no le Mount Druitt ia le la pe o malolo le le fa si o matel no ala u fio i tono no le o no le tau le ia o no le tau fai ngasi ala tau e wela temine pe o ese atama le ia pentas e tu ma wale le yo le ia i wale fa pe manuel la tu tau fai la sa le o le to fa to lo le champini ai fa le na so o na so tu so pe le tala anga na le au le e fa so o na o tono le fai no ai amalo i fa to lo champini ia la sanela i po ia afaliva ia ole o mai tatu telefou ia vai nga pe ona tatu au le silver fence ma au engelani ia sa ole le sa faiti o i na ma vai fo ile o sinet polo ni sila au engelani na wala mai tama ita ni polo e pe fa mai la tu le au na lua ia ale na ilo ana polo ta long mo e le ai la e ma lo siale au le ana na mai engelani e ila venele o mai la tu tene sa ta alu le world cup ia elena sui mai nis ia elena fai ina tato au silver fen 5 fa tau le ia ia le tau lien mele ele o ngal mele vai mau lalo ia paura le me mo e te lola o le tene sam o tene na o tene lopo sam o tene te o le rarotonga ia no fo masi yalo volo sam o le Johnny Lotta ta ron man sam o ia na le fai o ngomele ia wale foi sa ta alu ni tata overpower sa tama ta ina o liana leota o nei ta longa i o le tamlu sanga fa lo toi fale ta to e ale nei fa ungol vai so pe plenty tolu lua manu malo ya no flente luono fast food ono counties manu kau manu malo ya manu tu es food ono sfuiva o Hawke's Bay tolu manu malo ya Canterbury ya Southland fitu Southland Canterbury tolu sfuru manu malo ya Tasman lua valu o Taranaki sfuru valu man malo ya ukilani sfuru ono Wellington e lua ono man malo ya no whapai ono ia o le au waikato e whawhitu manu malo ya o tako e fitu o lo sili pia Wellington e tanu sanga ne talonga le tali na fa nafi il malai le tatou me tala tatou ia tala tatou man malo i tatou no hapa ia e lua sfuru ono i le ono tal si mo se con carattere le super al Mona Pacifica sta mo Los Filippo le gato e manela tano ia manela tano tatou tamana Los Filippo si mo sana spala kapia pe mai fo ele ave fo tatou Mona Pacifica o al mele mo tawina nei o le Mona Pacifica na te avea tama il Mona mo tonga ia mo au si uma au ia fengata le lava la usaini il Mona Pacifica sta sa mole o Patafilo ia Patafilo Pepesana e ala te tonunga e Mona mo vo la le ile ia pe nga iluma mo le nga iluma fua ila fifitinga pe mana o pele ai Fori ka mali mata ina o talo le alo le sa mo tamo panti aki ile tole ele fai ti le alo tamo le ya talo te ma na ia tu sa vai le fa nga ya tu no ula o tatu tamo Pacifica tamo samo e tu one numero fu lu po numero fu to ia la sa ia la fo e sa ia manu tu ilangi ele center o ia second malo ia wa ia lan ia matua fi wana fi ate ia Australia ta fi ai Afrika ole nei fa mo fo le tala ngasta mo le patiaki o tanga na lo wale to fi la kapi le fa lo ngasta for the two people ngai counties ia o ngai manuka ai o tana umanga na fa ia se ta sa uta alo ia na lu tana i fa ia na lan to sa wele to ta alo ya counties manuka pikero le Chiefs ave no o kala pule a pedle konach ia
O na la le na e me no malantalo le la wa lo ya ia la ni no limas fulon talo mo ia la. O tala stam. Ia mtau dia la ta si le nga yuni le tu pe. Le vai ngo tam ia mtua family ai na ia le tau singa o ia fa. Ai la ni mal vai ngo ia mal a inga mal ko kalate. Mana ia. Ia mtua ta fia ia stam mo panti. Lumana yo nei fa na uta alo mana ia la tu ai. E vai la o le stanga tai o la wanda I lo awa ele so na no la pi o malu tai. Ai ai le stanga tai vai stanga tai pele o le ai. E vai la tu la ngale wei panti. O la tai mai tau I tala anga tanu fa va la kapi. Tele no pena mo e chona lo mule le la va no le o le. Ma lo se tam ta lo lo. Na mo e chona lo le ai ya. Tele lo ia le mo specific. Ele ia specific o i. Ia va tu talo pandile. Lo po ia la specific mo mo. Mo a fai ole mo specifica ta alo nei fai tu langi o stadi mali usila ia vai la le le o che rom kai no le le ia ma nonu le le ia la wori se lom le le ia se specifica o mo na a fai la le what specifica ta alo yo ia lo pete o mo se si la wori la sa specifica ia ta alo yo e la tu ta sia ia malo o mai atu I mana tatu tala ta alongo nei foi taimi ia la tatu mafuta pea si tatu pese lea ia ona vatuele tatu programe pe ona masani ai
whaato sina o anganga ia te oe sunga le te ine tau sala la ula whalawa avea talu ai oe sunga le mana mea pe a whai ua elekea tu ai pe a sia mea e ta whea la upua tau no fole nei tau ai so se e sili le la le lei ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu ta la 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 ta la 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 a fio Whaatalo whātuli nei tai au fōu malo lava le soifua i le mamalo le au whaafonga po fia lava olo e maua mai le tautua le si ufonga le laumua po le Samoa Capital Radio i le nei tai au i lunga le tasi ono tesi ma le tasi whaamo o le Facebook, YouTube ia ma le app a le tātou au nanga mātou tui whaatalo whātu. Tai māsani nei o Polo Kalame tala la walunga o le vaiaso tala tanoai vaenga o tui whaalau tele atili ni tala fausa tātou whaanongolongo i nei vaiaso. Ia e whaalau i loa fo i matoi whaamanino i niso vaenga tāua o le au nanga ala tātou le tio. Tala tanua toi ma le fionga le li pule pe ona masani ai. Ia maa loa rasoi fo lau fionga masanga le nei tai au. Alo fo, whaatai a Savanina Kasiano. Whaatalo fo i le i maulungo le tātou whaafonga e si ufonga la mua. Maa loa lawa le soi fo mama langi maa. Maa loa ia le fo i sa mata wina lo pisi neve a sa masanga i. Fono tanga sa fianga iai ia tono lela mane fo ile a mata ile vaenga le sa no iai fono tanga ia sa iai neva yaso mane ia tono ia o las folile lenti sa ta interview o le pan ia ne o neva yaso ia pe o sim ta upu e fatala no por kikia New Zealand ia o le fo ina afia le fono le o le conferenisi e ta o le set o le Council of International Relations conference le mo le lua felu to e mana e to tele ai tangata ala tonga fo ile ole tau fai e so swani nga wenga so swani nga wenga fo ile e atia e ai so ifuanga onisi o vainga se so la langi Francis inga faingo fio le Red Cross le pe ma sainela to o tele vai se le characters a le si fala tonga na le tele vo intato ta o intato Polo Kalame ia ma tele o mau to inga e meta o le Bianco ia o le Pacific International Pacific Island mo me to inga fala tonga ia le so swani fainga malo ese ia mai tau tua ia tangata ese lau langi. Pea male se lau lima sifuru, se lau fitsifuru tangata na iai. Tau tele hau la tau ia o whaaratonga ese o nisi o tangata mai le ofisa ale malo New Zealand, ele vainga o vai fafo, ia whapena ma Australia. O tātou e tātou whapupo o le MFAT, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Australia o le DFAT, o le Department of Foreign Affairs and ia pe o vaina o le ona fila sa mando fatasi marisi suina mai Australia mane fo mo le no tal no fo i la to fo i nga luenga i le fo le so so ni amisia le o pe o nga i mai ya nga ngo Australia le Pacifica a mo isfinga malole ne pe tu mamau ia fainga malole ine ia le o to IPP mai al Pacifica tam fai le fo ila wa atangi i o lena fai sa no anga minsta la to lunga nafi ya sa lunga le video ia le ia tanga fainga benga sa awai mai phone fai ni New Zealand na mutava ia to le fata wo la to le to langa le ia na ia fo sui o le official vai fo tato sa awai wa isi Polo Kalame fa to pela to ia e tanga luenga ia po malo New Zealand Australia ele ngata lai tangata ye nga lulu i fa tonga ye fa nga luenga so swani le asa ye fo i da so mo le lau no ye to lo si tangata na fa nga luenga e momio le consultant
ia wa fo ia tu fa longo po ai ni me o le fa tala no I no lo le ia fa le proposal ia ave ai le ui le malo e ui fa la tonga le fa ia o nanga fa pia ia pe o tu langa na ia mai wa mana ia fo wa ta wa sa mai le fo le vala aulia ia no tali le ia fa eva esta lui ia o va pele si ia lo fo si va ai po fe le tala no ile va ngol la I to nga luenga I fa ia felo ai fo le ni so ta ia fa tonga ai stay mi lumana I o le oi mo we la to cards no tom fa le ia fa fo se va no fa tala no ai ina ia mo fo le mama anga ta to I to nga so swani ma me fa o le Red Cross tele yo la to le fa a fa nei fa la tupu le fa na tour Pacifica ia o le sia fa tonga le tu la mai ia kuluse mu o la to la na o montala no le executive le na ia le fendele pule a to ne mani fo tele no wa le sia facili le tu tele facili tanga e fia ea tupe o le tala pe fo e alu I ngā luenga whai lango so ani ai fia le tupe tau fia la tu pe to ngā fasilina e mane le tu sa o ye ne tamusu ai fasilia na fil fono I te ulanga na e loinga le was la fasilingi o motanga to le mota la mai fa pe fia tupe la te wala to ta fia la to ai fia tupe le fa alu fai so ani ai to ngā fasilina e wai amala mala vo I tanga te fo e ona I lola ia pe tau la vela ta la pe le ai o vaenga na sai ai tatale noi I mo ngaluenga tia e o lo tam faila to I vaenga se la lang ia ma awala o lo fatino ngaluenga malu tau fe ngai mala to ne vaiten io to telia o le lava resources e ta lo le resources mo tupe o tangata fatino ngaluenga ia matulanga ai la si pa te ingana na vani e ye si taimi atu tu poini I fa le lave fa ami sia mo me o fe va inga I taua o la won never na sa uni tanga tu so ani ai fa inga ta o no o le se fe o la tu le fo inta to va ele mele tu pu ya Libya ia o la o leven sa uni tanga tu so ani ai dem fa e lo ye to inga fa inga ma lo le va ia Libya o si la umana o le si le mana o fa mo lam fa ia ma to fa ia e to inga fa fita ulina le tu mai lo la e va la to po le alfa ngo fie po fa ngitai ai manelo fa no longo o le wala to tatung eva e fesilia tangata le to no le tu no po le va ngo le la lo langi o la to na mala malama le le tu langa o lo ia ia o pe o la o te le ala ina fa nga la to mo ta u fa pa ngi o le partnership po la to wa fa nga pa anga po le fa nga wo ia o isi fa nga ma lo fa ngo fie nga lo fa ta si o isi fo ma lo e fa ta ia matala no tu langa le ia o le corrupt ia po le o isi se lo nga ba tu pe to pe ia mai lo ia pe o fa nga na o me na ma ne vo la fa no lo tu langa na mana ia la le si e le professor le fiti le ilu loi Canterbury sa ave foi leva no tala no na ia va ele o fa pertani ele ta o le politics le Pacifica ia male la langi temi o le to nga fa ale le tu langa le tu mai pe ele va ta o tato va ia America ma saina tamo fa ia le si vai mai le si la o yele o pu le Pacifica po fe va ngol la lang ia ona fa ia le yo nga luenga fo le ia vai tele la na ia kengi fa pena yo tu langa na lanta la no ia ai e mania la le vai fo le la na ia ma tau mai o le fa so longa mai I taimi o tau muli sa le mele ta o le ko wole na tele bi au spai mo me fa pena va vai vale po le mele tu pu mali potima io mal termine ia o le wa to o mai fo o le vale o America ma sena ia le o meta to Pacifica ava fa ta si ia ile tu langa le ia ma vai fa tu penga le tu I so so ni le mo e ma lo ne o Pacifica o nala o le o mo lo le ia o Australia ma New Zealand
ua telea ina vavaai latou le pasifika wa pe o lai whanangolanga mai Amerika o le whalinga alwenga nā tātou lalo nei. Ia ai saina ia o le alu sa oa saina muta i tasi. Wa e eile tau sanga saina ntu le pepa le Pacific Island Forum. Sila e pe mawhai o na soani e saina ino uma ai saini le pepa le o toi me tawa onga. So me uma. Ia e pe le Italia le forum. Ia saulo saina ia alulo inu taitasi. I malo taitasi mawhai ia lela mawel mele mo ia Solomona. O lo Solomona i saini la tofia ngainga ai le fia o maisi malo le taupulenga le Pasifika. Ono tūlanga whapena. Ia pe o tu inga mena lu tauna lo fenga i malato. Ai amu ia fo ni tangata pe te whanongolongo i lato tala mali poti. Ti ngā na le ni tu peisi. Ai tau ma fai se mea mo le soani tangata ia lea e tūlanga lena tūla e mai le maunga mui o le le volcanic eruption i Tonga. Ia ma wharawala whaana tūra lena mo i fiti. Mo fiti le COVID. Ai mo musu le malo e tau i tūlanga wai i lava tā pena lato. Ia o le whalaputonga la le eila lista mai ta ilena e o le tonga ai nofo i fiti. O la tau nana li kia mai le information le nalu tato TV Australia mani usi le tau mai pe fia tanga tau mariliu. Fa mai tolu alfa masina o la tau nana mo mai fa mo mongana. Ele a mai al malo fiti. Ia fa yo tanga tau mariliu i fa mai il COVID. Pe o le sina au ngā o whaalputonga la itine o la tau e tau e la tau me e musulma lo e whailoa. Ia whala visi mina ese a ele ma le malo, ia o isi whai ngā malo, ma tua i whasi al tangata ia, ma tua i sa wai nā tangata ni. Ai pe o vaenga nā lo. Te lele au ngā ole, o la o vai le fono le tele fo ia ngā ruenga lo whai isi tangata. A o fōfore i ngā ruenga le whai. I me wai e ta o le whaapupu o le la tau ingoa o le CID, a wa ai le fono le na fai sa mo le na wa ai le malo o whaatasi o le SIDS, o le SIDS, Small Island Development States. E te titi atu tusa ia mea ia tala noa, a mesi al tūlanga o climate change. Ia o la e pisa i le climate change, na tala noa fo ina le climate change, tala noa le malo laulangi climate change le sui ingo le tau ma le o le ua vevela, tele na lolo vaia, wa whaatia, wa musolo i laulangi. Ia na le tala noa aile inga lue mo whai eisi. Ia whapena fo ila te whanolonga na fio le tala noa po am ia whala. Ia o lai whaatali tupe fisosoani e whai e la tauni ngā luenga. O te lona ta upuna e le fo e loma le fono le tausanga fo i sa mo le Head of Commonwealth Nations. Ia o mo tau pulenga fo le Commonwealth. Ia o te loa o le mea tau fo le numero tasi tanuanga na o le sui ingo le tau. Ia alfa lave. Nana polo misi e nu te telo tupe ave whaiele ama le fisosoani mene. Ala na tupe le tau. Ai sisi tala. Whapena vo ila le maua i tangate whamai. Ia na le tau tupe ia atalusanga tu. I fiu talusanga le si tupe e whamatu mai. O tua inga mata upuna o lele fia ngai manisi vaenga nei. O lai tau mwhaila tō. Ia o isi ala lai tau mōna i tupe e ala tō donuts. O le si whaale tonu le iei. Ava pe os tangata milione le lava pe ia le lava tu milione le fai me na to le fa tau fai fatino ai watu ese le mela mana o le malo le ile nuwa mai tati al mena e fai le mele ia na le lo le la topo la me fai wane fai tu tangata o le tupe watu tupe le fai le mele ai watu le nuwa fa mai le malo le ai le mena tau to fai mai ia na fiti na ia lo la ia fainta ia o isia i o ina lusi le tupele na fo ai mai ya o pe o to inga i tauna ai mana ia le ne va ai na ma felo ila ma e na samo na ia i liste mai ta ina cheki le sa ia fo le si fal tonga na va ai ni samo ia ma le tonga le na ia le panel te le tala no fo ia i me tu por Pacifica ia e se fo le ni tel tonga e se lo tel tonga i sia na mauna fai awala wani ni whaatasi o tawa whai e whaatasi e ia sa e Pasifika. Ai matauria, e se ame tupu i fiti, e se Samoa, e se Tonga, e se umamotu o Pasifika. Ia la ua ta noa ia o Pasifika. E tau ana whai e
ele fai ni ku sa mo ia fiti tolu e ku na fai mo ele le so fo valenga e avo e to ele la to ami o ta to ele se military me pena io se senga na o me ai si time la fo e ta le ka ta to no si time a fatala no la ia se i fa mam la mo ile wingo ana tala ina fai ma te fo le ma ai ono a fionga ono mino cleverly ia a to le mo tala no a to no se o le suta si la stofila sa na sa le matata no ni som ta u ye fa mam la ma fa la wetili ele le fo ina wai sa le ia nanu ye wai fu tanga ta to ele mam la mo le fa sa mo ia o tong fai fa le dio mo som ta u ye fa tala no ai ma lo ye fo linga mai elua so ye sa fa so le fo no yo to ti tia le talia invitation a wa pe wa nga fo le o fa no lo mai na amatel parlement el fo no la so mo ai fai uli mara e pipitia le sila e pipitia maraile i Wellington le uli falu maudi le sila me o mata we fo no nei e amatel karakia le tatalo fa maudi o le fai ale moniti fai le tatalo le ia lunch fai le karakia fai le afternoon tea o le mea tasi toi fai u fo le tatalo o apia o swinga fo le mea le o ai fai u fa maudi o na fila o le pofiri na fai pe tu tia atole tu la o fai uma ngana mau o ma vo fa wala ia wai lu ia display mo fo ia screen silen tu mai lu mai mo kana atono me ta fo inta tu ma fo ta tu sa mo pa fa inta tu i me telefa pia talando e va ina subtitle a fa ma talanga i tau fa ma tala mai ia almele lo inga e uma le fa su 5 minute le na lai pongsa atoa u yo te le ron fa maudi ia male tangata o le na ye to tele le na ye ai ana ye yo e mo ia lana fa per fa parangi mai mulmudi fa pitani ia ai na se o tonga o tala ina vai mai ai ana fa pe lai sa wo lunga il fa pitani o tala no mai e nga fo mo ia mana ye le ye fo ye vai ngai o palemene mai ia o vai fo la tangata mai fa fo le i nei New Zealand fa ngola to nga lu fa tasi ma mauli ia ma lo alon sa ia lua so le fa ngo fio na so ato sa fa nga so lo il fon tanga ia no fo ina to mal fa no lo ile ma lo ia me si me man tu fo ia tato we me fa pia e fa ia tu ma nga a mauli ia na se le ma tu se vai va fo ia fa fo nga le tu ia no se va dia le tono le fa le fono ato le aso ato e mo se vai mu ai uma le lunch over at to se mai tono le fa le fono ia se va osi va pe ia tu ia la le te tu nai maudi la se va nga ku ti di la fa le o yo malo ia fa ngono wa to atele nei vai nga sa ia ile fon tanga no fa ma sang ia e tateri o tu sim ta o po le ile lua fa tal no nga ma sani male pole no o poli do le so ma nei wa ye nei si swinga le me fo tupu ne po ru anton we mo la no tel no ile po no ya ni te pe ka le lu le uli nei sa le sa fiele so lu va ya so na vai ma sa ne fa ye ia ale o mo sa no le va so nei o tu ma ye les for really ne so malo ia ma ai lava ia le tūlanga tau nei tu te tala noa i tau fono po le fono foile na sa fa ia le tūlanga o le swing on tau ia ele tātou te whiangai ai ma swing on tau ia so umale fo e ia le tūlanga pio polo inga ia fia ia Queenstown ia ma Southland o no le o a fianga mai swing on le tau lo longa timo ia o koala to ia ma tu i fa le tonu ala wa a Queenstown ia la wa vo i wa call po wa fa tonu ele la to pule no le emergency ia lo ingo le o fa ia o le o lokata to o le o take over wa va ia lo tele ia le va nga fa tonga le va ia e tato i tu langa fa pia ono le fa le tonu o le lo longa me fa pena ti bunga le vela to tai pe ai si vai nga o le mele na tupu i lunga i Hawke's Bay pa tato ma fa ye
Ia leo la ve Queenstown. Ele so te manatu e o me va pela lo. O lele. Ia leo le fesui e ngole tau a tonu le o moli mau tu inga tūlanga whapea. Ia o lai la ve Queenstown, la ve koa. Ia ia te mai pule no o voi le le na. Pe los fu fi tau sanga ia la wa fia ngai mo le fa fi tau. Lo inga tōs fu lo tau sanga mo to mala mala mai fa ngo me fa pe nei. So fuanga. A le tūlanga na ia nei tatou so le lo o le vai ngo New Zealand. Te le fa le tonu le lau. Wa ongo tapunia. Ia o fo i Queenstown o mau ai fo i male siama i vai tau mafa. Ia o lau fa tonu e fa puna le vai e to am vai le ia ai maria lo fa ngolongo. E o lai fa le enga. O la o roster fo le o le si ngalwenga na le stanga tana al fa puna le vai. E fai o mai e fai kuka fai le vai inu ia ma fai isi me te pena i tau mafa ma fulu ai ma i mea tonu le mkuka. Ia le si company na o fo fa pit o employ pe fa fainga luenga fa pitol tanga te paua na langa wenga o na fa pungo fa puno le vai. Ila so ato ma le. Ia wai te le wenga so mai earns i me te tele vo i mo i fa puno ia le vai ma. Ia o mai o la kuka ia watu pasi atu ia i fa o mai fa i mai ta penango. Ia me ia tatili ma fo no o i tatu ia ai mo lo le tūlanga le i le vai tau mafa. Ia te le ale swing o le laulangi la ia tangata. O le fo ua vave maua ua vaveina fai le foafoaga e leʻi toʻatele ni tagata ua afiele e le siama o toʻiga me te faalogo ai nuu foʻi le taʻu le third world countries le Afrika me faapena faapelelelei ia le mau ai Queenstown a le tumu tagata mai fafo e mai tafao malo ia o loo faagasolo pea ia faatausina avaega faapufai mo le sauni atu le faiga palota o faagasolo i foʻi ma faafiinaua po o debate e fai pe ona iai lenei vai aso io malie ua le ua latalata toe faeaso tona i lona faele fai le palota o le aso sefulufā o ke toka ia atonu mo tatou foʻi le au faafofoga tatou litio ia toʻatele foʻi malu le atunuu ia le ua amata o isi la ua amatana mautū le pati po le tagata faipule foʻi e palota i ai ia o lae whanongolongo a ma fituunaʻi e mafaufau po o feitonu ai e palota o le vaega le ma te fautua atu ai ma tualalo tatou le tio faaogalo palota laua iā tatau ana e tau ona faatino ina ia ilo ai na ua faisa o filifiliga ae leaga le uma i le palota faapea tilia le faaleitonu o le tatou faiga malo pe faapea nai te leʻi palota ua le tau faisitala faapena pe faapea leʻi faisosao le filifiliga ae mo o lea ua amata i luga o le debate momua lena fai le vaeaso lena o le amataga o le vaeaso nei lena fai ai le taʻitaʻi o le palemia ma le taʻitaʻi o le national ia auna i pati la i te o lea foʻi tomumu po la mena leʻi vatu i ma latou i faiga debate na po le felafofaʻiga na i lunga i le TV ia le fa mai o le ai fai ese ala to ia o le ai fai fo i si ala le o fa sala TV ma le tio fo ia pe ona le o sa sa o ila wa nga le o fai ila to ia e fo ringa mai e le sit pena ma lo le co-leader po le o le sta o le green le tamai ta ai man ia na tali na faima o le siantala na faapia o e lofa po ai le pati le la nga lu fa tasi mo Vincent Peter ma si mo o le mali le tala na o le ai alu ia laksem faapia o le coalition of chaos chaos le avo le pa Chris Happens me ale la o fesidi ia nei la le green le tia lofa lo ia la fa tau ia laksin pe nga lu fa tasi mo Vincent ma si mo ele mfa nga lu ese la to filosofia ma mena ia ala o fainga ngale mo mopi o tatou e palota e fail palota e no ai lo la to tu va tasi pe fa pe mo wale se parti vo le mfai o no se tu fa singa mfai no e ta ia ma lo New Zealand o ila e tau na ma fo lita to tatou palota
oi foi o si moa ia sa wafa pe a te upale mai sa lo esele Ministry of Pacific Peoples ne lo na winga pe la o fa sanga tau mai ata to Pacifica uma ia e isi fainga la o winse pizza foi mana o to solo foi si medo fa vai mo na tanga ta maut ia fa pena foi le act so mo tanga ta maut ia la to te loe la o la to me foi wa e de mana mi la to to inga o le meu teo foi i tala fa pe e fai ale lo le electricity le fenga inga le e o fa ta se pa la ni maut ale fa mai to e le fai to tele pe se me o le fa violet no ia a tono mele o le va na mis fa da fina wena i maori fia over se la fast food e le tausa ono ole o ve van tausa se la to va no le la le fai vo la tutum ia ai fai mai palangi tele o tausa sau lo le leipa tau mai le vai ngale tau le ko governance e le o fai le health authority a Maori a le la to vai nga fa pito e vai so fu malolo no Maori ia a le o fa tasita to mai stanga tele fatura a le vai el Samoa ia pule ai a machi pule io apa ole awala la na le vai el malole nei tu ulo se I fai la to po la le swinga ye wa o fie nei tau sanga e pito ila lota to tu lango I fa mo bongo tangata mai va ve mali liu o nai mo wai nei Maori matato ya ale la ofisiri ni so mai le te tauna ese ni tino va ia me ya fa la ve la o fi o fai la to o me ai e di su enu me ro ya atono me na le tala no ne la to lungo debate ia mpango ta o la episela to le ete mo to I fa ma fa salanga ma fa usi fa pui tu e tangata a Winston Peters la manel fina o Winston Peters o tangata o male e fa pui o na nga oi ma me fa pena ele se fa si o tangata na tauna mai fa nga ruenga ali to tau sanga e tongela to ita la fu tangata la tili ai ole tele me o fa pe o ngoi o mo ngoi mo motupi tu sa uito ngoi tu pe la fonga wale la tau se ta tau tono fa pui a ele fa pe ia fa pi ia la le me o masini fo ile e lo ia le ia ala e fa in sila to tongi ngai longo fia ia la ia tonu to inga finga na le fa tele no ia mane e tato fa ngolongo pe ta fa fa ma to e va tunisi o fam tala ngai longo ina ia mo fo so manatu ia ma fa ia lo fa unga talfia ngai lo pa lota Ano, sa se papai foi ia na toi fa wa wele le chanwanga nei chai fa chai
malo nai matua e ai le si fofo maule la unua wala la nei o le fanga I pau uai loa e tato pana e sa ili malo nai matua e ai le si fofo maule la unua ala tai ole tole nei wala I ole tato penei ia sole pongisa o mea umana whaingata o nei ka sanga ua tato maulea mai I nei manui a ua tato maua mai. Te whaatala whaatu o le vaenga luane il pokalame o tala la walunga o vai aso pe on tala tano atu nei tae msanga le ta te I la vai mata upo pe on tala no I nai fo ia upo whai o le malo e mesol sao ne atu whainga pālota le fo isa ta ua ime o whaafina ungane vao te ita e o vaenga wha upo whai o te le lupa la sau fina ngalo I tangata po o wila tau lea I tau mwhai o whaawhi maisi tama I vaenga wha upo whai po o le foi e vava ai atu iai to te leo isi tangata ia po o la foi sa la to mana tu iai vai ngai foi un palo ta ia o le fatem korasi ala to e pu le tangata pe foi sa na pati wala e te tala le avanona ele tulanga na ia atato vai me tupu talwai e pati ne tau fa vai mai e uma e ale whainga pālota e le tai so pena tasi pasene le au whai on tangata o pālota e o le tau so e le 5% I tangata uma e pālota e ma whai e ona nofi tono o Palemene ia Winston Peters ia sa e tono whainga malo I pai enga leo e se leo mai tene on tu atu ia whai ele pālota le na ia le mo le 5% ia o tangata uma lana pālota nei fa peta la isi o mai mau palota ai le lang o mo piem fa into fa ngai ni si vai ngai ya ai pe o le tulanga na ye party e o mai sao mai ya asau voi a vai fo le Maori party e fo tau sanga ne le ia masisi e le sao fia se longa o fidia sesi a tu sala pere a tole 5% o tangata fo le o palota mo la to ala o ele sui e me fai ona ye tonu fainga malo pe tonu fo le Palemene ole la wa ai te usanga mo vai sa tele no fa di lo mona tulia a o ta to lango party tele po ma ole national po le lipa e ma fai ona ele ava no pe to tele ta to na e wana vai ta to le malo a vai fa te inga le lipa la to tele yo pa o mauri le ye tonu na le fo minsta to tele Tato Samoa, ia o Kamel se poloni le sui palemia. O Barbara Edmonds, e wha ia vaenga le na te vaia. O ia fo ile avele Economic Development no Minister va ia tūlanga. Awa pērai tō te lea nisi e anga I whapena lumana e uana whai e Samoa po Maori le pāti I whapena. O le tūlanga fo ina e me whai ona wawa ai e mo le pāti e national. Awai e mo ia e si tal tulungo nisi philosophy me whapena I philosophy ma mea pena. Ai e whaingo fie e te le ale o lewa fone whaawai pāti ne ma whaina una ia whina unga mea. O le no wai atu nei o le si whate ta inga lewa mai nei susu e ngana whai e se vaenga Māori. Ia whaitiri le walu e whai e se ala e whapea lu e tau wāmui mo le vaenga vo le Māori le sa o le pitu e mātua tau mai nei. Me sai I le leipa le na sai leipa le sai ia meka whaitiri. Meka whaitiri. Ia o le taimi ne lusu 5% e fōringa mai lai lango ia. Ai tō tūru 1% lai lango le sui o le leipa. Ai a umai nei la ai malo fo le leipa. O nai wha mauni e le winga lau tala lea. Ana nofo ia I tonu I. Ai tau whai manisi Māori e whai e ia mai wana wa ai e Māori le pāti a. Pe te whapena lo manatu I me whapenei. E lo le tau whaawai o se pāti fiu unai ia e neise me e le taimi ia Title Philip Field. Na no foi le ia whaawai mai le pāti e Pasifika. Ia o whena mai e le ia I te so mai mau pālota na tangata na pālota na taimi. Ano unai whaisasi tūlanga. Pe on mena le tau wawa I tūlanga whaapene
e mawhai a ona tātou li ua, li ta ingo le malo, pe a tātou tō teri tōnu sa mai ngā. Pe o... Pe o lana Yesu ia wa e tā wewe ma whāta i ta inga. Ia, ai, pe o le mea tā wal whai o le pālo tā ngā tā i me ino. Malo whaftai o le ua, tā ri voli fisi le o le vai. Ia, a tono la a tānga e se atu isim tā upu masanga ia, pe o isim tā upu ia sa ma tā wina fu neva ias. Ma wa ia atu i ripoti i momi o whainga wa ipe o ni whainga tau wha matau, whainga tau wha fefe o ni ngai o inga hui poni a mi o ngai e le tāla whea ngai o le tua ia i lau whainga luenga le oranga tamariki le sa wha ali e se le poti. Ia, o posi e lengo le si komisinga e polisu komisinga o leo lena ma ia lue whaile susu e ngai ia. Whaawai le national le fo i le tanga luenga lea. Ma teo ria sa amata mai o le vulnerable children e le tau whai ngoa. Le fifi e te ngata soi lo le ngoa whai ngoa le oranga tamariki o le oranga o tamariki. E man manatu a soi le la ale le e lo le whati nonga ngā luenga. A le pe fo ringa mai talu mea le amatanga mai. E de i lei. O le whana velawe le maua o tō te reo na isi o isi whala putonga po o vaenga o le ofisale wa ia tanga miti nei. E leo tangata le le. O leo wha mauni o isi leo o ame whamasinonga. O isi o vae mga luenga. E sa wā whainga ngā mionga le talawhea ngai. Ia wā tili e ana i tamiti ana watu e tau whaane. Nei o lato ia ai toi wha te re tele whaale tonu. Ia o to inga ta upu whapea. O le vo i le langalanga i whina ngalo pāti e whinau. A tonu o le si re vae ngai tau na sui. Ono li whatinonga ngā luenga o le wā. E male mau o isi ia o le ua mau o male ava no kengi vo i le i to inga tamiti ia. E te tau ona sui e ia o le ringa o le la tau whatulanga fo le malo o me whapene a le tau whali palot e tele ia fo le mawho fau tangata whapea o le whainga malo ai le lo o tangata i tonu ofisa le whatinoa ngā luenga e le o le le whainga o lato ngā luenga le la a tau o le fo le malo ona ia a tonu o mista tau fo ina matala ma whapea whali fono ma tai whapea o a mai tato ngā luenga a fono vai aso uma pa fa pe tu langa le leva ia tu ele o le mai le faingo ngalben malo ia o le o na filena fa sawile fa mtalanga le fa pe o le tu langa fo ile ai le AI ia po le to mai fo ile o masini le fa folinga le ana ia le vaenga le pesa mai le komesina fo ile a pe mai seta yala le commissioner privacy commissioner e mai seta yala e se baba ai tanga tai se imata ito po o la to multa ia le to langa le to la fono le privacy act pe a la to fa mai na le artificial intelligence ia po ia fo i atono o le mata upu le e te taua e o fu tato ofisa le wa mata tato na tatala noa au tauna amata lo tato ai to o le faunga i o le vaenga le e a nga tele le artificial intelligence e ia isi me ma faia ona no fo ia ma fa senga ma mai isi fa mtalango o mau po mirror po anime fai ai o le mele popole nei le officiale o mo le tato o le privacy i tato pui mo tato sa o ai tau e ia to inga fa mo monga e ma fai o na o ila lo to inga to mailia ma le lo le ofisa tato po fa fen fa nga awa e le fa nga tato ia tools po o fo yo o me ia mai lungo internet ia company ese ni ia lai sa ma o to me fa mo me na le pole ni e tau ono to mata itu ina pe no fouta i fa nga e teknologi o fa mo mo to le la fa ngai wai o le tela tu nei va pe ia tato e mai me le so e me a tate le lopo fe me ave ne e na fo el po kala me le o le AI le tal no so ia fa mo mo le vatu pol mena le tu ai tono tato computer pe sa uma vatu ai o lo no ia o le mena e te ia va e tu oso ma se li poti system per vatu se si va pe
se ta mea po a me fai e official i tau sanga ai vai tu sau a toli putia a o mena no fola to fa mai le ai le me tonu ane le ua a mai ele fau tuanga ane official ma laptain ma va ai le wa a fai ai te wa watu fa mo tanga te le fu ba te ia wa su company ia a tonu o me umana ti tau o te loe la fai fo ni polkalama el malo ia manisi fo i fai e o tanga te na i lo fa nganga te tau le fa nganga sao e pui e fo malato na ia wai le va ngani sa ela fo mai fo i le fai ngal ngai i mo meo to inga au nanga na ia to inga fa pe o le pitosilio na fa ngai na tanga ne sa wai le chat GPT le fo isa ta to fa te ia si ta to lo po a me ya atala pelo mai po me le ta fa te ta as tala se mai na ya wai vai fo la vai tu le pepala na va tu nei e se fulu ele ta ola to po a vai ngai le pito le se fulu maulunga ya ta te le vai mo si na mau me na sa wai lo no winga mo ta to e te tau la matana fa se to titia va pela ma va mele o le meto employers tangata la na ia nga wenga o le va il fa nga ma mata itu ina ia pui le ma fa nga fo se awala fa ngo fiena mo ta to fa mtalanga tal fe nga mo ta to ma wenga ia fa a to no se ava no na ta un va ai ma to no inisi official malo bo ia tangata o mona a point fa pito pe fole fa fainga wenga e va ia nga wenga na o tatou la ele tatou no fa e tau ina matan tatou va i te o luma sa o isi ai no fo ya tatou tuai ai tatou o fa tasi ia o nga wenga umana e o e fo isi e pela na fa tonga le no ye mana e foi le me ale stupe foi e tu sa matatou sa ole ia ona si vai am sanga pe ole na vai atui i tu langa fo ina ia o fa tau vanga ia pe ona fai nei ale dai vai nga fa o company tau tupe fa tupe ia pe ona fo i si vai nga ia ole lo i sala to fo i ma fo tu la fo no ina ia fa ma fa tu la fo no tu langa fa pe ai sa o lo fina sa fa fo su nga i fa tau i faingo nga wenga fa tupe la to ia pe le mai le submission po le fa di vo fina nga lo o le Kiwi Bank o le Taranaki Savings Bank o bank ia austa a New Zealand o le si vai nga cooperative bank le sa PSIS ia sola ia pe o la to ia le o mai tele lave o tu la fo no le mai inga le fa tino inga wenga fa tupe ni New Zealand o fainga tai la to na tau va ma fa tupe tele e wa fa tupe tele e o le va na ye ni o la fo o la to o mai accounts ia po te nga tupe tanga to tele e wa si ainga o te lona fai mai ia nga tupulanga la pe to mumu e o la fa solo me le si nga tupulanga o le penka ia a mata ma le PNZ o le penka le PNZ a ANC o le penka ina ia o Kiwi Bank ia mai si bank ia pe to mai nei ia e mena pe fa tano la total sanga fai se awala ina ia fa ngofia i ka pe on mela tu pe Britania fai ngofia na alo suila o bank au nei o le swing or bank o le to te le o ma venga fai to te le fai ta au ai sui al bank i po fe te pe o le mele un fai ne fai telefoni o mo ai sui lo mo pa les company o le fai ngata ia au nei e te alo ma numero le ia o le taimini ai sa wa mai o le Vodafone ai alo i le 2 degrees e te alo ma lo numero le na mai le Vodafone a sola a sui ia le tu le numero al Vodafone ai sa o le numero le 2 degrees fa penal al fina un le fa nei i fa tupi ina ia fa ngo fie onas ese mai lo account mai e te alo ma lo numero le yo na ma foli fa ngai la to mai ia te de la no te va ai tau wanga fa le tupi ia ma fa lo filinga pe o vai ngana o le tau va ina ia fa ngo fie ma to no la sa wa lo ma tau o paseni tulu yo nonga tupe ma tulanga na
ia lai fia fa le tupe te tele ia le ta o Banks Australia le ANC o le TSP o le avo le o le Westpac ASP o le BNZ o le ANC ta male lai fia la to ta fi pe fa pe o le lo te fu lai ma ne wa lai tele ala to pele mo le mi ti la to le tele o ia wa lai fesili tangata fa fia o le alu longa tau so fuanga ale vo ia lu longa polo fiti fa le tupe ni ia wa vo lu longa percent lu yo o nonga tupe ia le o tele ia mala tu ia ke o Tauna tala mali wa lai lo uma faina alwa tu le masini ale si par tupe tala man tupe ia foi le ele ai sau se fie fa nga pe tala mai lo tupe le o le si mena e fa ia sin tau tai o to inga tungina mo o langa na ai fa no longo nei tano anga e fa e ta i o pati le ia mo se o lo te ta fa pe me ta tu pe ta tia pe o lo te ma lo te ro ia bo fo to nei se mai pensia thanks te tele ia fa tu pe ia le sa va to msanga to tele ana i o fa nga luenga le University of Victoria le ta te fa pa anga fo i po kalame ia pe o ni va ia to tele ana i la to fa nga luenga o le a fa malo lo mai pe vai mai ala to ngalwe lo se la lo sulu i fa ia ngalwe nga ye to no le university le fa pe o la avesi ai la ta fie pe o tipi e manisho por kalame lo fa wa o e la ve ma ngana e ono lo o to no le university e la ki le o sa wo ma le ngan sa mo to no le university au lo mai e singa ngana i tele na fa ngai to no yo ia ole ia mamata uai e fo i le la via le fa latina o le fa italia pe tato vai mo meo ngana ole le fo io Eleni ia ole te leo le swinga le ona ole te leo o sa wa ole titi tupe mo ale university ai tele tupe fa adu pa wala la me fa titi ai le no fo itala o le tipiro malwenga ye se felna tupe ia te le lopo a fieni so tatanga ta numero na le mai lu se la lu su riva ngalwen o si ala la o la to vele vaenga le o le fa ma vai ai mo tongi fo le voluntary redundancy e te fa ma vai e le tupe na mai tongi ona ala ye oi ia ois ia e le fa ma vai ia la ula vele tipi de po le vai ngalwen ai le na Paul le university o lo mo fo isi university sa ta no fo mo Messi sala via o Waikato o lo lo o tago ia pe o le o to yo mo fo fa so longo le o mo tino i ia le lo po le ale lata o na ngansa mo i le vai ngale pe le tala no fo ta to pe to la Pacifica la te o sa vali mai ai longa fa ina ai ia ma le si me la ngai ai vai fo le ngansa mo o le numero lua i le ngangana to te le tangata tau tala i o kilani. Iyo. To me le tolu i whaasolongo ngana whaangai tono le tanu nei. Ingirisi mua au kilani tu loa sa mo tu tolu maori. A New Zealand a tu loa mo le ingirisi tu loa maori tu tolu sa mo. E le mwhainga whainga te le na tipi. Sao le li e taha wala al wha mo pia. Ia wawai atu isi tala ia tunu i whawha masanga le to ina lea e ona ia po ie o lana company tele fo ia le Fai News Fox News ia pe o lea ua pe o la CAS ia fa se tuanga lu fa se atulo na tali e tau ave ni pe ia ona na fia po ana po le na mo le tu si e la fainga renga mai Rupert Murdoch o ye te fono pe o le chairman o le News Corp ia ma le Fox News a le la se e lona lo le o Lachlan e po le ngole o le lina le e na te tau avina le ngalwenga a o ia le la se emeritus e po la le ngole o pule fa ngole to ina le a te fono e le lola po le mena le fa pe o ia le o fa ma vai ai lai no fa pe ia fa ma pe po le me no foi na ai fa tonu pela tali le me fa
ai fo te tunongo is o le va na fa mai pe pol to ina au le lai titi le na tele na fa yetu le na mo wa ne tal wa le na fa ye fa masinonga mal company fo le na fa ye mo masini fa i palo te amerika ai tu o yo masini nga o ye vota tu lo wale na fa fa ngo ye palo ta isi le wo le malo ye Donald Trump ia fia una ile pepelo na lungo Fox News ia mo lo fa masinonga fa sala lo to mi mal volse la 1 million el company dia e tu o le nam ta po auto e fa ta no wa ni tu o le fa masinonga ai o le sona ai te auto e solo fu le fa masinonga o settle outside be tongi le tu ia o sa unele fa mtalanga o la to fo le na mo lia le na i ona ta ofia ma le pepa vo le Sun newspaper i Britania e o wa hack your telefonia le ainga tupu e fa telefonia ala e fa longo i malato tele o me de manuia no vai o le tele o tupela ia e pe o la to le e o le te me palota o lo tam fa ye di diu ye ma fo fo tanga te me mana o la to a to tongi vo ya le parti e o to una ia se mau ia fa pena pe o mena la mo di e na la ve ia Australia fa nga palota e Australia ia ma isi no o la ia Donald Trump foi pe o la to na nga lu fa ta sima ia tau sia o se to ina la tau sui ala nga fa o pe ia i de se China ina le Barcelona miliona na ia lo sulu e biliona tu pe mo la tu tau sa ne revenue ia e te tai le Barcelona e a to se biliona ma le sulu na i wai pe o e alan tala no na pe o le ala tai o tala fo ia e pitosile na mai mo ina i tono America la to ia e ta waile e tele o le pao le fo i tanga tai tu langa o ia fo i tanga au le Australia ala tua pule solo i vai nga e solo lang ia le pao mo le media tele tu ia ta longa um sanga mana ia le il ta longa ta polo le va tu le Leo Ryan Fox pe wa fa popoina tu langa le o ma ne la na lo su lo milione ia na lo te si ma lo no ia pe fi na na mo lo te si milione ta la le ma lo ta lo ai foi la matanga mai stamalia ama lo fa pe o la tali o Grand Fox le All Black Legend le talana no foi e termini o le total no se si tama o tal no ia te lo si o le tama stamale se le vole le o le o ta ua ia o ni ya tale ni o le total no lo no to o tal no ia Brian Fox ia le o ma ne te le malo stam ia atono le la ave yo po lo tau sangal ni i wa o si ia e mai sa wo ai ma ne va ia tu le kof wai o tanga ta fa pe e to tele foi mai tanga ta fia kofi ni o le va ile la iti fo le lenta ta no va so le le fo le kof le si ma o di la iti foi o le fa manui na le o te ia o mo la to atu ta polo ma ia saulo ngol ti vi o la iti o te lo si la iti na i una so so ni to inga fa pe wa la fa i mai ni to inga me le tu ye te ia o fa ye sana me alo fa o ngale dei ia mai wana va tu ni si o tono me si e mana ia me mana nei fa mianga mo nei na fa na ia tulanga le po la langi la pi ia tau si e tato awa le peo va ve au e na ne tata longa le saunia te talonga malo si Argentina te lo ai le ia tato tau si ale o Australia le tau poli oi i te ufa ina ia Wales ia umolole la toa manoa i ai manele tam foi nga fit awole dei manele fa taila ia malo fa taila la fionga msanga mo le pokala me nei tai au ia malo la ma mani fo inga wenga o toi o nei fa inga va yaso ia mo la fa fonga fa tai tele fa fonga mai ta so pokala me na ia mo fol fa ponga ma sani va yaso ia ai fa so fo ia mo nei tai
Le whawhianga ma le sunga ia whamanu tuatanga le wao ma le pese ia tamatau e le toeanga vale ia whapeo nai tisawali le awala le taimi anana e kolosi manatua au tilo le tamatau au tilo le anga vale ia ona e whatoa kolosi ai lea toe whai au tilo le tamatau au tilo le anga vale ona e whatoa kolosi ai lea o le awala ona e pisi le awala pia whapeo nai te whelua in mga hala pona e fwoi tisawali vali whaisino whamala stino le litai au ia i le tūlanga pe ona i foi ia lau sāwari valinga ia pona e foi te rua sāwari vali mantinao le ainga po le tamā foi o le ainga
ia I nei whaamalostino fo'i ia I paka ma mga ala o loo sa wali ai ia I le manai o le tau e mese mātou nei lau mua nei Wellingtone ia o le tae aoha o le savari faisina whaamalostino faisina whaalusi ia ona na foi sa tele tau mawhitanga na nafi ia ito ona ia o tau ona tau si soi fua maloloina mto anga savali ia ma uulfangu vai foi lea ia a whapea ua foi lelo faisina le lava ia tau mafa le ia le fangu vai pole vai ia whaasu sua I foi ia o na pe ona mai le pese tamatau e le toi anga vale ia o le pese o lana whaatau suingo la wana I sa mo yaso la ia tu mai lo ia tātou ia whea il taimi nei tamatau au tilo le anga vale toi au tilo le tamatau ia ona whaatoa kolosi e leo le awala ia na whaamanatu atu pe te iwa a fie fo I se sirunga le awala le taimi ia wale asala fo I se vai aso ma whaalongo atu fo I tala awina mai ia la vevea ta avale ma nunu isi ma li liu se I tulau isi ia ona o tūlanga pe ona I fo I lunga le awala ia e mo tātou le wafta avale lo whaafonga mai le taimi ia manuia whaing tūlanga I lo o whengai ma o tau ia wa fo I whengai I ngā luenga ia iso o se ta avale afi lava lo e ngalue le taimi au e whaalongo mai lunga le awala I lunga le ala leo le tasi ona tesi ma le tasi whaamo nan whaamanatu pea ia lo tātou saonga le mu ia wa fo I leanga ia tua I ngā luenga lo whengai ma o tau ia vaenga leo le au ave taxis ia ma lo lava le ona sai ma lo wha losi ia ma ona sa ia fo ia mionga ma a tangata a pasese ia wa ese a pasese e ia isi pasese e foi lele a o ia e foi lele fa alo e foi isi pasese a o totonu sole ala tu sala ita mai le malanga le na sa wai mai o mle valele pole ita mai ile ainga ale la sau ia so na fai ia le au ave ta vale a misi la tau ia lo fai taxi ia lava pelo no sai ta tau ia I winga foi o tangata po pase se fe ave I tau ta vale ia fa pe foi la ave pasi ia ma lola foi on sai ia e fa pase se pisa o tono pasi ia lava pale peta tau le ave pasi le ave loli ia I malanga mamao fa mo pelo sa ngale mo matala I mana tua afe tua fa sina malo longa mo luas fu minute pe o le vai malanga umi ia on te fa wa leo fa inga mlanga va nga foi le au kiliva meli ia malo wa tamai pe maululunga fa le e foi le kiliva ile meli e tamo e tamai ia o ta vai foi isi fa inga luenga le au kiliva meli so le wa ma na ia ne a ia fika tamai ma na ia ne atino le woli ia tamo e ave meli a inga ma lo la on sai pa pe na fa longo mai ia mo la tau fo yo lo nei matua lo ta po mai tono ainga e fa ta lo fa tu nei ta ya mo fa lo me fo nei matua tono mo tanga sengase mo mo ta tanga ta matua ele fa na fo on fa ngalo ino o tau tu tu di fonga lo mo ile aso ma le aso ia me se fo ia o pa anga ia a le si fonga lo mo me se la tau lo mai mo mai ia I tono fo le fa nga luenga ia a fa nga so lo nga luenga le nei ta ya le wa te sfutasi ta lo fo sfulua ia ona malo lo fo ile tatou fo ina I tau maftanga ona toi fa awa wei leo ngā luenga ile taimi o le afia na nei pole ulia na nei ile tula tasi ia o fa fianga so I filoi te masani fa penei o fa fianga so I filoi mai la wala leo le tau tua si fonga la mo Wellingtone ele ngata le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo ilunga le tatou app le Samo Capital Radio app ia ma le tatou Facebook ma le YouTube ia o tu ina to e tatou fa sala ngol le taimi ma lola fo le mai mo mai ma lona ngā lulue, ma lona tau atai, ia I ngā ruenga o lo whenga I mai tātou, ma o tau umalama, ia lela tātou, wa wei atu nei whaafianga nei, ia wa fo il mai moa, ma le whaafonga tāpo I mai a lea tiru, ia I so se vaenga laulangi, le si ufonga lau mua, po kalame o whaafianga so I whiwhiloi. Ia, tamahuri me sa lolonga,
Ole whawhianga hea mai li tamauli ia pole aula kapi tamauli mai sale lolonga ia e peo na whaafonga iai ia ina wata e luas fulu minuta lea ua luas fulu tonu minuta wata e neile tu lai sifuru maritasi ia poklame o whaawhianga si filo ia si fonga lau mua ia ilan tau tua ilungo le ala leo le tasi ona te si maritasi whaamo ia e whaapea fo ilungo o tātou pengat whailangi po tātou wala tau le Facebook ia maise o le YouTube ia mo le tātou app luas fulu whai tu la whatalo whatu ia i ainga i tono ainga le nei taimi ia maise fo o le aso mua nei o le tuanga whanau ia i mātou i nei New Zealand ia manatu ia na ua mo fo i se malolonga ia nai mātua e maise o nei tina o lo o i mamoli nei whanau a onga ia i le aso mo le aso ia na ua mosi na malolonga mo utou ia wa nawe to telefo o nei whanau na ua mamoli o i whanau to ina man lo matua ia po papa mama ia po mātua tama po mātua tina ia ai faisina o malolonga o ele masani ona ia lue e fo ile mamoli nei whanau ia e na fo ilaua pisa solo tamaiti o le whanau to ina man lo matua ia ua fia fo ila manai mātua ia ua mou fo ila tau mātanga ia manai whanau iti ia ina ua mai ai fo i mama mai ai nei fo i vaitai mo le tuanga ia mo le lua vai aso ia whanau tātou nei whanau longo me whale to ina man lo matua ia ua leo tā moe sori tono poto to ina man lo matua malanga po whiana i le atupe ia o le tūlanga e pe o nei tamaiti ia wha tumua le ulu koko leisa ia e halua mana nei masani fo ila tātou ia e no whale ia whai koko leisa por ko pai ia ona tuala ia mo nei whanau mo le nei aso atoa i lato aso mua o lato tuanga ia e whaisau malolonga ia e whaata whapeta miti ia mwhai mata mo i tua le ulo le tua e asu ko pai ma le koko leisa ia mwhaatere puka a whapeta to a valu tamaiti to a valu siau whanau ia whaatere puka ai a whapena le to tasi pe to lua ia o son whaatere ina puka ko pai e fua lava le to tere tamaiti a tere puka ia wha lima puka o le ko pai ia e pe ato tere tamaiti ato laiti ia walava ni puka se luas fulfa ia wa ia tamaiti ele ai puka ai fie inu sua vai fo le ko pai ia o le tamana le va luas fo 5 minuta te nei le tula se fumartasi fa fianga su filoi ale su fonga lau mua i Wellington e Ile fia ele ai se na te tu
Tianga mai tina simao ina ua afatonu lava le tula se fulmatasi o pese nei ia e tafa pito atu morai matua ia sa o ai momori nei fana wa onga ma toi piki ma faile ta la tu lunch ia ma tapena nei fana ile ta yao ma le ta yao ia le ua mata la tu malo longa nei aso ina ua mai ai fo ia onga nei fana mo nei fo tuanga ia fa fonga pese lea ia o lo fa toi mo so se matua lava ia le ngata fo ilea matua ma o nafa maneva enga o le soifuanga le tapena ino whanau ia onga, ia o le momoli, le whai tau maftanga, ia o tapena le whale, ia ma vai whai ia vaenga whapena, ia le pese lea o lo whatu le tātou puklai mo utou maalo lava, le ona sai, ia i le tapena ina o nei whanau a onga, ia mo nei fwoi tau sanga, mai fwoi o nei kuata lewa, ia mai le sunga, ia puni o le puni alava. Hangi maya se matangi se momoli atua iyo elofane ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele wa omisia oe tawa wina matelo mfamwe moe tateta litonwele luwa fumenia tua so uoema otala umolelo fana amatu ifa ali umafo inayo natu wale ai masisi wana Tangi se momoli atua iyo elofane ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele wa omisia oe tawa wina matelo mfamwe moe tateta litonwele luwa fungania uioe Aloha lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa.
Living on ainga le taima le sunga aswa Felicia Mikaele ina ua toe luas fultasi minuti ana tale au leitu lae se fulma le lua tari fulua telefon matala mai sa mo mai si fongo la mua e Wellington e ele ngata ile tasi ono te si tasi famo ai fa pe fo ilungo tata wala to le Facebook ya mai si ole YouTube lan tau tuore nei tai au fa fia fia nga se floi au fa tu tata pesele nei ya mo ila to lo fa inga luenga nga lulu mai tono fa le fa inga luenga ya so se nga luenga lava o e nga luei on pesel nei tai na fa pitoa tu mo utou ma lo nga lue ma lo tau ata i nei tai au Lo ulo to e tua tumu ile o
mama lena ua whaamahua tu i lo lima. O le wha ai lunga fo i lea o le tāwhia ngaina. Sauia oi, la umana mia. Ia whaamaoni lea lofa i lo tā ua ma. Whaawai fo i mea uma i le anga manu. Ina ia tūma wai o le file mu. Wawea nei tā ua matino e tasi i le atua. Ia whaamanuia, ia whaamanuia. Lo'u loto e kua tū i le oli oli. O le tāma futanga ua whaamaurina se i o i le oti. O le mama lena ua whaamangua atu i lo lima. O le wha ai lunga fo i lea o le tāwhia ngaina. Lo'u loto e kua tū i le oli oli. O le tāma futanga ua whaamaurina se i o i le oti. O le mama lena ua whaamangua atu i lo lima. O le wha ai lunga fo i lea o le tāwhia ngaina. O le mama lenga sulusi o lima. Baby awange i e whaangaloinga. Ko akele fo i sa wala awinga. A oe lea ua e mawainga. Lo unge yanu whaile whaaluainga. O ke si i oe ku i le masinga. E vai makalulu lima. Kamangei kama o le papa o sina. La umana mia. Ia whaamaoni lea lofa i lo tā ua ma. Whaawai fo i mea uma i le anga manu. Ina ia tūma wai o le file mu. Wawea nei tā ua matino e tasi i le atua. Ia whaamanuia, ia whaamanuia. Lo'u loto e kua tū i le oli oli. O le tāma futanga ua whaamaurina se i o i le oti. O le mama lena ua whaamangua atu i lo lima. O le wha ai lunga fo i lea o le tāwhia ngaina. Lo'u loto e kua tū i le oli oli. O le tāma futanga ua whaamaurina se i o i le oti. O le mama lena ua whaamangua atu i lo lima. O le wha ai lunga fo i lea o le tāwhia ngaina.
Mani sunga tenari ia fo ia le salio tuana ia mo le pese ia misia oe ia o le fesili na mo sa tau le nei tai au o ai le na wa e misia si fai me sautala o ai le na wa e misia le nei tai au se si o lo wa inga se si o lo fa nau ia pol tamale a inga lai malanga pol tinale a inga lai malanga o ina wa e misia le nei tai au fai sa o mai ala utali ia oe a sa o lo utali sa o i petelo a sa o lo utali ia fai o apa au Fayo le fa pio apa au ya oina na we misia le ni tai au ya wa ya o le te misia se o fa na ni tai au ya o te ro ya o po ina we misia fa pe fu ina we misia se si le ni tai au o le pesel na ma le sunga ya le sali o tuana i ya o lo fa tu ai mo to na o misia ila to o malanga ya o tu u fo ile mafutanga ia pola foi malanga ia tu mamau pola foi malanga ni sila inga sa mo wa emisia le ni tai au wa ia la wa ile to va ai ia o pesen na ia eta ina tu fa to atu mo tona o mai atu misia o mai sunga le sa lio tu nai ia wa ula vai ia na uta o atu tanga te le te misia le tai au nei ia o se fai mai sa utala tala no mai ta tu tala no fa fianga su filo e fonga la mo ia e nei tai me le tai au ina ua toe 8 minute o na tāloa lea o le itu la se fulma le lua whaafiafianga su whiwhiroi le tautua la wara leo tasi ono tesi ma le tasi whamo ia whapefo i tātou onanga i lunga o le Facebook ma le YouTube ia ma le tātou app lua se fulwhaitu la le Samoa Capital Radio app ma nei le tau le lau mo ne Wellingtone sulu mātango while la ia ua whe tau i le fo i ma fuafuanga ia ni au fuafuanga sa whata atitia mo le nei asonga fua ma na yo le matango fia mai le tsuro le lale le tai au ia pona fu it Savali Valley pona fu it la le shopping center ia po le fale tau long fa tau ia ai mai se foi ia pona fu it fainga wenga ma na yo le tau ia tau le foi ia ma fu fa ngolo fenga mai tau ia fa pe foi na wa mata no fa ta fauna fa na la tutu wanga ia manuia lava fa ta fauna na fa na ni ia so ma le tai au ia ile aso mo le la tutu wanga to e 5 minuta na tane o le tūla se funma le rua. Tau langa tangaloa. Tai sau me uma.
se fo mai la amole ole mai fo mai fo la mai fo mai fo loka mai ma wa mai le nga se fo mai la amole ole mai fo mai Lena fo mai ia na vai tu fo mai foi masunga ia to tai te tu mai le sunga tu na matia tu ne vai lua ia mai pese fo mai ia mai po ise fo mai e fai so po me ia se vai fo mai te wangalo e mi se lava na matua pe ia fa pe ini la to po me le ia so ia o ne ngalo ia o ave fa ta nu la appointment ia le fa mai le si vai ngalo o po pese le na umatu e mafua ona mo tang ona e mo tangulu e mafua mai tu lo muri ulu eu te roi pesa ia ala na fa mai ia le fatu pese mafua ona e tangulu ia mafua mai ona o tu lo muri ulu se tu lau au le o tars fu lua eu si mai fa fonga e tatu telefon mai si fonga lau mua I Wellington Talo falava I telefone e le si ufonga le mua mai I Wellington. O le tala mua o tangata uma o se fulu tau sanga pe siri atu talo na ova o la to waso I tono New Zealand. O le a wha ngaloina ma ave I se visa wha apitoa e ave ai la tau ma tangata nofo mau o le tunu. O le nei fuafuanga o se tasi leo polisi au tu e a fia ai mata aupu tau fe malanga inga le partia le Labour e pei ona wha ai lo mai whala wai tele le stona ina tenei I se sauninga sa whaia I au ki lani. O le nei fuafuanga o ai ia o le wha atu e senga alo ia le sa whaia I le lua tu sanga turuai e le tamaita I sa pāle mia I le nā teimi o Jacinda Ardern ma le whainga mā loa le Labour mo te ngata atu motu ia nā whaina ona o se whainga leo ma le ofisa o fe malanga inga I waweao I le vai taimi o le tausanga e awha iwa se lau fitu se furu ma wha solo mai ai. E le ngata I lea, ai sa wha ilo mai fo I le main staff fe malanga inga o Andrew Little o leisi vaenga o le whainga wha vai tau fe malanga inga a le Labour e awhi ai le visa wha apitoa e se furu tausanga e ao ngā ai whao ngā lea mō te ngata e malanga so mai I New Zealand mai e tunu I whafo ai mai se moni a se singa e a matatu I le ta iono ma sina e o I le ta I lima tau sanga le o umi e mawhai ai o na malanga mai I a mātua ma mātua tausi o te ngata I o nofo maua I New Zealand le ta imi nei e mana omi e lalo le nei polisi le lango ina lea e whanau o la tau mātua ma matua tausi pe a whai e fia malanga mai la tau ia I lalo o le nei visa wha apitoa e se furu tau sanga le umi e ao ngā ai. O le astona ilawa fo isa wha peona to e wha ai loa mai ai whala wai tele e le taitai o le National ia Christopher Luxon ia le fofuanga wha ta atia a lana pāti mo le tamau a inga o le tunu. O le nei fuafuanga e se laula whai o na manga o se vaenga au tūlea o le lātou Paul Kalame o le whaatou sina le ua whai ngoina o le toe whaafoi o New Zealand I le tūlanga e te tau o na iai. O manga uma o le nei fuafuanga whaata atia le National e whaolinga mai o whainga whaavae ua uma o na whai loa mai mua I le lātou whaatou sina e pei o na whaanga solo ai nei. Ai o le o toe wha upu mo toe wha tūlanga ma wha ingoa ai o le fuafuanga tau le tamau a inga. O le manga mua o le wha moile nei e au fi ai le wha ititia leo tupe alu I le tongi mo le tau o kone sale ma tangata whainga renga wha kon karate I lau whainga e o I le whase lau miliona tā lai le tausanga. O lona lua o manga o le Paul Kalame le National e au fi ai le whaititia leo tupe whaalu mo sao ninga whaia matanga luenga te itasi le malo I la whainga o atu I le lima sa lau iwa sa furu wha miliona tā la I le tausanga. O ia vai ngā tupe e tusa o le folfolanga le National o le awha tupe ai ia la whonga ia ua la tau mana na o e taofi ma whaititia mai I la whonga tutongi o loo iei nei.
Ua toi wha mawhaina mai ai le fuafuanga le nei, a le Partia le National, le tawhia lea le whaataunu ina la tau, le ngā ruenga e fausi ai, ia a wala whe malanga inga ina fua afi e le tise, le light rail, mo le aitele o Aukilani, a toa fo ima le tawhia, la tau te le whaia, le ngā ruenga o le tise, maua mai le suavai, e pāmu mai le waitu loto o le Lake Onslow. E ui ina e toe tasi le vai aso o na amata lea o na tatala ia le whainga o pālota mo tangata pālota e fia malanga ia tunu umamao. A o lea lava e le itu ina mai e le Partia le National ia lana fuafuanga tau tupe e loa ai pe whape whea o na whaatupe ia ana fuafuanga whaataatitia nei a toa ai ma ana wholofolanga e pe o na whaalawa i tele ina mai i le pālota a le atunu o lo loma nei. O se ripoti lata moi nei na ta ua moi ai ia le wha moe leo le taitai o le National ia Christopher Luxon e whailo mai alo ia i le so e whaio na la ua ngā rungue whatasi mo wawasa mānai a Winston Peters pe a mai a le pālota ia Okitopa pe a whai e ta tawai. Ua te le taimi e te NI e le taitai o le National pe a whisiringi o ia i le mata aupul nei e winga i le ono ngā rungue whatasi o le National ma le Partia Winston Peters o le New Zealand First. Ai o le la ua whailo mai e whapea o se taimi o le so o le a whala o i tele mai ai e Christopher Luxon i se whaasana launga ua puina i se ata video e mawhai o na la ua ngā rurue ma wawasa mānai o Winston Peters pe a whai e mana o mia ina i a suia ai le taita inga o le malo mai i le pati a le Labour. I le taimi nei, ua whola mai e le Labour, e toe a whai e toe tula e mai i la tau e te tai le whai ngā malo New Zealand i le pālota i le masina fau, e ono afe le a whai o isi whale fau o le malo o le ao la tau fausia, wha o popo lea i whale ia o lo wha ngā solo pēa o na whau i le taimi nei. O le nei a wha inga, o le ao o tuai i le luas fumo le fitu afe, le a wha inga o whale fau o le malo, ua fausia le whainga malo le Labour ta lua na tūla i mai. Ta ua ai e le minsta o whale o le malo ia Megan Woods o le a whainga le nei o se whaapoponga tele mo whale o le malo mo tangata o lo lisi whaataritali ma fia maua ni whale nofo ai i tu SSO New Zealand. Ta ua fo i le tamai tai minsta e le aisesi pāti e o lava i le National e ma whaiona la tau fausia la whainga o whale fau e pei ona fuaina e le whainga malo le Labour. Na ia ta o fhoi i le tono le ono tau sanga o le no whainga le Labour e se furu tonu afe e le a whai o whale fau ua uma ona fausia ai e le malo. O se a whainga o pito i mawa e lea taru mai le tau sanga e afe iwa se lau lima sefulu ma wha solo mai ai. Ai le ngata i lea, sa ma whai fhoi ona wha au popo ina e le whainga malo le Labour le a whainga e wha afe o whale le tu mau o lo mapu i ai tangata ia o lo whaatari tali ni whale mautu e non nofo ai. O le a whaila ai Washington e le vai aso nei mo le teimi mua le minsta le vai whafo ma whaatawa i ngā New Zealand o na naia mahuta ma le pele stene o malo tele o Amerika i a Joe Biden. O le a awai o ia i se fontanga i le vao le malo a Amerika ma tai o malo le Pasifika. Se vaenga leo tau whainga le United States e sanga whaale le a tililo na maa whea loa i ma malo maa tunu o le Pasifika. Ua se so le malanga i Washington e a mahuta ma lana launga talui nei le tono le fono a malo o whaatasi i New York le asa i a whai tio ina malo si ai i a le malo o Lucia. Sa i a tauai, ua lamatia le saunga le mua le lalangi, ona o mea tau wha niu kilia, a malo ia o lo ia ia o penga malo si, ma sa i a whai tio ina i Lucia, i lana o sa whainga o le tunu ulate tua oi o Ukraine, e pei ona iai le taua o lo whaia pea i le teimi nei. Whaari ai a mahuta, o le o sa whainga Lucia, ua ia so li pala ina ai le whaavai o tu la fono whaalewao malo, i le aia fua o leisi malo, i ele ma mea tō tino a leisi malo.
E malolosi fai tionga le taitai o le partia le New Zealand First, wawasa mana ia Winston Peters, e whaasanga i whale tupe, a to haima supermarketi ia e pūlea kompania Australia i te tonu o New Zealand. I se fontanga whalawa i tele i loa hati le whaingora vai aso, na ta uhaia Winston Peters, e ma whai ona fo ia le tūlanga o le soifuanga e pei o nā whaina i nei te ngātou New Zealand le taungata, pe a whaia se fuafuanga e whaasanga i supermarketi nei e pūlea mai e Australia, ma le whaatulanga ina o le tau a lātou o loa. E lenga te lea, a e te tau fōi ona whaia wawe, ia se fuafuanga i whale tupe Australia ia i le tono New Zealand, ia o loo ngoto unga i aile malosi o tangata New Zealand, e o wala i le so ona mawae o a lātou polo fite, ma tupe ma mai ma wai. Sa fola i lea whaatasinga i wawasa mana i Peters, a whai e vera na pāti ma waenga o leisi whai ngā maloes o aia New Zealand, o le atau ma whai, e una ia le whai leo se ngalo ia e whaasanga i supermarketi umanei, a to ai ma whale tupe e pūlea e kaumpani matangata o Ausitalia. Ua whetaui le amtanga o le tuuanga wa onga le whanau ma winga lolo wā ma whaatimu timu o le tau i nisi vaenga o le tunu. Sa walo ia mai ia timunga ma mawha e a fi haile tala whaatai sa e lo motu i mātu i le sa nafi whaasolo solo ma ia i le so ai mai se i tu malo e Bay o Tairāwhiti ma le Bay of Plenty. Whailo mai ia le Met Service o ia winga susu o le tau o le a whaaso solane i le tūlangi mātu sifo, whapeo na a fiai au kilani, lea o le a whaasolo i na mamawha haiti munga i le awa udi o le so. O winga wha le tonu nei ma le lolo wā o le tau, sa a fia te leise vaenga tele o le motu i sau te le vai aso taruai, a le ua whaasolo solo mai a ngai mai i le motu i mātu. I le taimi nei, o lo ngā lulue le au whai awala e toi wha le leia, i le wala o tua ngā i le talawhātai sifo le motu i saute, le asa tāpunia taru mai le stofi ua mawai, ina ua whaalenga ina i tūlanga whaale tonu o le tau i le vaenga o le tunuu. O le awala telenu me laono i mātu i le nuu o Makarora, e whesota i ai le West Coast, ma le ai o Queenstown, ma o le motu sia i tā whenga, ua whenga i ai i a tangata o le vaenga o New Zealand, ma le mamao wha a popo e awhe kilomita le umi pe a fia malangane i Queenstown. Wha ilo mai ai e sui o le pulenga o le awala tele le waka kotahi e tu se luas furu awhe mita ku pita o le palapala ma maa e mana o mia o na ave sea mai o na whaato a mawhai lea o na toi te tala le nei awala tele. Staimi o le so e le tau na maua mai ai se li poti au pito lata mai e le waka kotahi e tusa o lea ngā ruenga. I lisi vaenga o le tātou tāla, na maliu i le whaingona vai aso le tamai tai whai pisinisi longa i le ai o tāuranga e ngā ia Chloe Wright e tu sai o se whaalinga lo ia mai lona ainga i le sa ananafi. O le neiti nāsa ngā lue malosi i ngā luenga whiso soni ai mo isi tangata lutele ai mai se lava le tu pāo tina talavou a toa ma whanau i le fo ia leo whaafitau li e whenga iai i leo langa tupu ae. Ta ua le whaaringa alo ia mai lona ainga e whaita uafe tangata sa mawhai e neiti nao na wheso swani malangolango iai e ese mai iai lona lava ia ainga ma lona li i a Wayne Wright o le tausanga i luafe luas fulu sa whaea i na ile nei tama i ta i le whailonga tau loa New Zealand o le New Zealand Order of Merit ona o lana tutua ma le au nanga mo isi. O la ua malona li isa whaavaina whaalapo tonga o le Wright Family Foundation a to ai fōi ma le no whanga i ta ua o le Bethlehem Birthing Center. O ia fōi o se tasi sa fietele i le whaavaina o le whaalapo tonga whaala o onga e whaingoina o le Best Start Educare i le tausanga a whiwese lau i wahono le ua whaafoina nei e le company lona ainga le Wright Family Foundation. I ta alonga, kirikiti whaalawao ma lona au kirikiti a li New Zealand le Black Caps i le la ta alonga lona lua
o le vaenga e te tasi aso ma le au a Bangladesh. O le taalonga i le ai o tāka i le aso to nai, e valus furono ai na malo ai New Zealand. Lua se lau lima whao lātou ai sa tuli e le au a Bangladesh ai e le i maua. Taalonga mua i le vāo au e lua, e le i uma ona o le timu, ai o lona toru lao taalonga o le awhaia lei le pō o le aso lua a tae ao. I ne ti polo wha ala vāo mā lo, whaia ina le Silver Ferns a New Zealand i le aiatasi i le la taalonga na nafi ma le Roses a Engelani sa whaia kalai estete. O ai o le taalonga mā ta ina lima a Engelani ai e lima wha New Zealand. A o le i amata ina le series le nei le vāo au e lua, mo le ipu e o le Tiny Jameson Trophy sa whai tio ina e New Zealand Engelani e whapea o le ua au maila na aulo na lua mo le taimirisanga le nei ai wha amalo lo le lato au le na malo i le ipo le lalulangi taruai nei. O le asolulu la lo na lua o ta longa i le vāo au e lua e whaia mai lea i le ai o Porirua. I hao le whai unga le nā o Talofau. Fia telefou o siu fonga lo mo mai sa mo to fa tala fatu le tatu tunu e le amatango tiu te mga ruenga ne fo i yaso. Alo maia, nisi o tala i mea lo tutupo isi o tatu tunu. O se whilo inga wha amasinonga i le mototele i sala whai, na tō lau au ili e le whionga le minsta amtanga ruenga o wha amasinonga, ta inane le wha amasinonga o whanua maswafa, na na whionga i amatamua se umanu vasa te sili pulwhana, nisi o vaenga i te tau na toi ti mata ile upenga o le ngā ruenga po le pitola au wha amasino, e fōfo i le tele o mo whawhitau di wālia e mai, pe a whai a e lape pēr la lātou whaatinuina o la lātou tiute. O niso ia vaenga na whai loa le whionga le minista, e fua i lunga o whai tionga na tui nātu le tele o mata opu wa tuanai, o le le manino leo whai unga e tui na mai el whaamasinonga o whanua maswafa, e mafua eo na whaawinga se le tele o nisi o whai unga o whaamasinonga. O nisi o vaenga o le tasi o le tausanga sa tui nātu le whaamasinonga, o na tā lia leo o le isi vaenga o le tālo sanga, ai te ena le isi vaenga o le tālo sanga lava lea e tasi. A leo lea, wa mai ale leo na lawina sei unga o se whaamasinonga, ai ua fiu e tuli whaai unga tusia. O nisi vaenga, ua oma o na saini nisi o whaamasino, ai o lo tuli pēr nisi o whaamasino e whaasaini, po le malanga fo ia tunu e whafo. A le o lea, o le whese tai o moli maui tu o le whaamasinonga, pē se fo le whaai ngoi no whanua, maota po se lawa o ni ainga, o le toe tālo sanga o nisi o lea tunu, e toe whaamanino le atu se tua o i ua whai i eise whaai unga le whaamasinonga, ai le o manino le ai mai se o ni pine, sa tua oi ni la au te tele po ni niu foi. O le whaanoanoanga o le whionga le tamaita e minista, on o lo o adia e mai pēr ia whaafita auli, o le ala leo le whaatau tai o ni au onga whaapea, e soalau pule ma whaatala noa ai au wala tāla whengai, e le ifso soani le tau tui titia po o le fō ia foi, o ni whaai unga e tūla i mai ma aveo ni whaai unga matu ia. Peita ina toi manino lava le wholasanga le whionga le tamaita e minista, o le upomoni, e le ai se whaamasino e ato o toi lalo o le nei lanolangi, ma e le mawhai fwoi o na whaamalie na umamana onga o le ato no, a waso se whaamasinonga lava e iai tu manu malo, e iai fwoi le tu e whaia ina. Ai o whai tionga pito i ta tele ma tele atu lo nao whai, lea ua whorasia nei e umai e le mamalu le atunu i alatu mata opu e whaatu teia, e au ngā tele te lia le i tu umol whaamsinonga, e mati ma toe te pue ai le lātou foi au o nanga ina ia manuia. Ai, o lo o lātou mana o mia pēle o na sai, lava papale, ma te talo le atunu, mo le whaatinonga o la lātou pito la au.
O le whai unga le vaiaso na o sa whaia e vaenga su o whala o whaasai na mtanga luenga o leo. Le whale taxi al te whai foe i le awhio anga o Montaa. Ma tau fia mai nisi se to ono. Wa matai nei ona whai e Yesu e su enga leo. E whala au whaasai na o le aisa ma marijuana le ana ripotia o lo whaatau i nai te tono le whale taxi. E si lia mal se furu wafe tala le tino i tupe na au whaatasi mai mtanga luenga o leo. E au fie ma le telo le tala ni usila ma Australia. Au le aisa ma marijuana na au ina mai te tono le whale uloa ma te tono se taa vale o liuli o lo tu lei ai ia whala au whaasaina. E wha maunga le mtanga luenga o leo le temi nei. O le tu lei ina o le whala au whaasaina o le aisa te tono Samoa. Wa faisi mawa e tele ma ua taa tele te tono le atanu. Wa peilava o le temi na alia e mai ei le whaata wina o le marijuana. Whai loa se suisi ni o mtanga luenga o leo iau telefou. Wa faisi mawa e le tula i mai o le tele le mau whaafita au li lo tātou atanu. E whai o whala au whaasaina. O whale e whaatama ia iafi. Ai o le tele foi o whaalavelave tauta vale na tutupu mai le whai unga le vaiaso. Se tasi o whaavelave i vailoa, ma se tasi foi o whaavelave i le manga whai malifa i le angai i mato tua. O lo tālo sanga pēr matanga luenga o leo il mamalu le atunu. Ia whai lo atu le matanga luenga ni no whanga lātou te si le fia pē masalo mia i foi, ni tangata e iai fiso o ta inga, e le whaata wina o whala au whaasaina po o lātou whaongaina foi. Wa whai lo manino le ofisa sili o whaamasinonga, le fionga papali i John Taimalelangi. E matua le maua te tono tula fono whaamsinonga o whanua masuafa, se malusi anga e mawhai ona tu i nātu se pawa i se awhio anga. E lātu te whaatino ini tua i ngā whaasalanga e pe ona whaatino se tasi o awhio anga i sa la whai. E pe ona saisa iei vae ma limo se ta māma tua fitus fulua tau sango le soifua. Tu iei le amo se i tulou, ma amo anga i le malayo le a ayo le nuu. Ele ai ma se maenga o nei tulafono. Ua whae e ai se malusi anga whale tulafono i alim whai pule. E whai ai tu ai ngā whaasalanga. Matu ia fo ia sa iei tātou ia sola. Na whae loe papali, o lo manino lalo le tulafono o whanua masua whai lea whiwa se lauiva se fulu, na toe teu le lua hafe se fun malefitu. O lo o iai lava awala o whaasalanga o whaataatia e au o na uia e a fio anga. Ai le te tau na whaao o le tangata o whaasala, ni ngā yoinga e a fielo na soifua, o se soli tula fono. A o lai, whaasangasanga mai whaapea mata o le tula fono. E whaatino loe li whai pule, ni tūlanga o whaasalanga whaapena waha a fia ma manua e tangata. O ko meki are a fia lalo tula fono soli ngā tula fono. E ui ila ngona mawhatia o le tamana a fia, ai nei e whaai loe lunga o penga te whaai langi se whaatala noanga, lona wha ma ngalo i lona fio anga, i le mea no lātou whaia. O na man manunga i le tau le lei o le fio anga mal whainu u le lei, na ia sau no ai. Ke pui lo wou, ma fu anga ngā rengu le kati. Na ngai la iki. Nei se malam laman ngu ngai. Ba le umba ngā ke ngu fumi. Ngai kamaki. Le mam lamel makongo. Pe ona sila fia e to se fulma le lua ilanto mai lea fio anga na whaatino ina lea whainga. E au fia i matai matau le lea, o loo whai e Yesu e suenga ana matanga ruenga o leo. Watalia ina le kāpeneta sana whaai unga, se whautuanga na tu ina mai le tama ita ilo ia sili, e na ia whaataunu ina vave lo se suenga e whaawa waile mata opu le e le o tāpunia o mai le so, talu mai i le lua tausanga ua mawai, le maliwa se tamaititia onga li investea o awa Samoa se furuwalu tausanga le matua i le awhio anga o vaitele. O lea whautuanga le loia sili na ilo le kāpeneta, e au fie manipui ngā i minista o loa a fio lātou swafai nei mata opo, ma le whaase e tua ngalu o le fionga le minista o le mtanga luenga o leo, ona o loa a fia inisio tua inga o le neilama mata opo. E le whaai unga le vaiaso na whaalawi lo whaalawi tele ai se saunuanga le fionga le suipa le mia, le fionga tuala Josefo Bonifacio, ma ia whaai lo ai o moli maui watu i nā tue so swani su e suenga, e le o iai ni wha mao ninga mau te tu o le tele o isi mau,
Ma e ono tā pā ini leo whaapitoa su e su enga mai atunu i whafo, la tau te tauli maina su e su enga whaawau o lea lava mata opo. O nisi o tala mai si o tātou tunu umole ne yaso, manuia tele sa moe tiu te mga luenga lea whenga iai, whasoi foia.
A fatonu lava le tūra se fulma le rua, whawhia whianga mai le webese le punia la waa, ia I le niwa engo le tātou tau tua, toi whamalom, toi whatalo whatu, nau mai a fwoi, ma telefon ma tala mai Samoa, ia mō le nei fwoi taimi o le auli, toi whafunga le toi whasalawina le tūla tasi le auli nei. Ia o le ua tātou mai le taimi fwoi o musika, ia ona o tau mawhitanga fwoi ma malolonga, ma vai aingo le auli le tātou tenu, mai se fwoi malolonga la au whai ngā luenga, ila tau lo ngā lulua le nei taimi, ia I tono whai ngā luenga, ia ma lo la nga lue ma le tawa ta I tiu te mfaiva o whianga iai ia I le nei aso tofu lau fo ia se lau fo ngā lue nga tātou te ngā lue ai ia I manatu ia o tele lau o ma lo mai le nei taimi ia o lo wha au pēa na ngā lue nisi ma lo la ma le tawa ta ia te o tō lo wha au pēa ngā lue nga me se lau avita avale lunga la wala ia o lo o whea I pēa ia I ngā lue nga lo whianga I mai la tau ia o tātou matua tausi nei taimi o le auli ia o tau whai fo ia tari ngā sua ia ma tau mawhitanga o le nei auli. Ia ma whaafonga I pēi le tau tua, a le siufonga le lau mua I Wellington. Ia ma lo lava, ia tari maania le sua ma tala noa, ia ma ainga, ia ma nai whanau nei whatu a tu ua la tau a onga, ia I ma lo longa mua fo I le nei vai aso, ia natu na o telefoni nei whanau na o whiala mai ia I le nei tai au, ia o wal whavesia tātou tamaiti le whale, ia ona ia nai mātua I fo inisi o ainga, ia o lo o whaata o tolia inisio nei mātua I tono ainga ma maota, ia o lawa, ia o le pisa tere tātou ia tamaiti po whanau, ia e mnau mia fo ia nei mātua o lo o ngase ia ne malo longa le lei, ia o wale whenga I ulatou, ia ma mawhitianga o le tino, mes fo I nei mātua o lo whalangolongo mai, ia o ta ma tina mātua I tono o maota ngase ma maota o tangata mātua, ia e whaata alofa atu le nei auli, salo na o mai e fo I tari ngā sua nisi, ia o lo mafuta mai pēle tātou tau tua. Leo toi lua se fulufetu minute, o na tālo leo le tū lai tasi. Ia tātasi mai al tātou tau tua pēle masani ai, ia ilunga o le Facebook, ma le YouTube, ia ale si ufonga le lau mua I Wellington. Ua toi titi ona whaia leo le whainga pālota lau tele, o loa wanoa le nei e amana ia ai Sofina Ngalo, ina ia whaali Sofina Ngalo I mata upu e tāua ia te oe, malawala la whanga, e whaingo fia le pālota I le whainga pālota, ma e nao nai minute lava e whaia ai, ma whai ona e maua mea uma e te fia sile fia, I le awala e te pālota ai, I le vote.nz, ia amana ia Sofina Ngalo, I ala I lau pālota I le whainga pālota lau tele o le nei tausanga, ua awina atu le nei whaasalaunga e le komisi o whainga pālota. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le lau mua. The first time breathed and
partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have a stand for the rest of my life? Could I have a stand for the rest of my
se mai le fai mo fie sa ui mai ele au sui e na ue ile kupe o le lau fie singa musika kaka fie ele fa longo longo fo kinga le asa mai fo o le lau o le be akola loa iuka fai singa la fo le maumanga e e pu e se malulu kauko ulo si o hulu te ke su fo ma le fa u malo ile sa o lau e o se polo ma fiola e o so ai fo i ma si o fia sola sola ya yesu lo fa ola ua e fi le o Le whawhianga ma sifunga mareo le tamaitai por whaltua i a litia utai. I le vaenga tātou whawhianga so i whiloi. Ale si ufonga le lau mua i Wellington, toi whamalo ma toi whatalo whatua i le nei taimi ia i lau whafonga mai Samoa ia i li tātou tautua e mesifo i lau tau ia o lo mafuta mai lunga tātou upenga te whailangi ia i le nei taimi o le auli a whanga sole fu i tau mawhtanga mara o longa ia ale to te leo le tātou tunu o leo toi se 10 minuta na tā leo le tasi toi fa malo atu le taimi ia malo lava fo ile ona sai ia inga luenga ila to fo lo fa wo pe nga luenga ia mesi fo ia la to le la ta pena fo to amata nga luenga ile tasi ia ta fa fo ia nei fa na la to nei fo ia so mo la to tuanga ia fa pe ona ta fa to maiti ia mai sa nga le mo pe fa pe ona ave paka ia ai mana ia le va ia so mo si le fa no fo le fa le se ia le va so le fa ta fa ia po le fa unga fo ia le va so le la sa ia po le nei fo va so na ave le o ta maiti fa ta fa ia pe va vetele la son fuol fata fa ia e pulea o pe le ale tulanga ona ia se fa nau ia ile nei foi tuanga wa amata la to le so mo ia e mo la to le o lo sa uni foi fa nga malanga o le nei foi aso manuia lava malanga o le afenga i mo to ia ele ngata i malanga foi ia tunu e mamao ia mai iso se vaenga o le le langi o lo anga ia manuia lava fa nga malanga o le afenga i mo to pona fo e foi nisi na se asi mai Samoa le nei aso ma futa mai pere tatu tautua ia e fatalo fatu ma lo la foi on sai ia ma lo foi tau ata o pesele no mat o le olanga usu fatau ia tunu nei fafo io e usu ia so uma nga luenga ia ai ale fa nga luenga pe ona fa mai le up ia le stupe mativa foi tatu ia o le meta ia e usu no fa nga luenga ile aso ma le aso ia no tau singo o ainga ole oto es iva minuta na tale ole tu la se tasi ia ona mai ene tatu tua ia le wa se mai le sunga ia tailong ipule ia ole pese fo isina I futu ia si tatu fa longo tu pule ale le wingo le pese fo isina I futu sunga ia pa uma tailong ipule Mangalo ay lebas at
Le se fonga mali le sunga ia paunga tai longo ipule ia male pese le fo isina I futu o ia le la fatu amo atu le unga le pese ia pe ua fōringa mai ua fiu fo ia le fatu pese ia I wingo tangata I pe ua fōlele ua fati tata ua ia le ufa pe na ufati ua fiu ia na talo sia te le fiu talo sia te le ufati ia I le o lo pele ia te oe ia lo mausali pelu maftanga mafanfana ia pe o pole pese ia la fo isina futu fōringa mai ia ua fōlele ua fiu ua le lo pele mea fai ua uma upu uma fa maulalo uma fato esenga ia uma le nganga maulalo male alofa ia ua sau fo I malfati ia le ala fe mai le upu la fo isina futu ia ole na le o to tolo minuti na tale o le tu la tasi ia sa mo le tu pere o mai alta tu tu e ngone nei ala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le tu ile fa tele la utapo inga le yaso mai se la tu lo fa longo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia I dunga fo o tata upenga te whailangi. Ia o le la mato mafuta I le Facebook ma le YouTube ia mo le atu le whamalo I lau tapo inga fo le ne yaso I dunga le nei ala leo. Tato tu e whelo I tā leo li tulai fitu whamangano fo I se leo, leo whai ngā luenga, ia I le nei yaso, ia I lau whaafonga mai sa moa, whelo I tā leo I tulai fitu, a le la tātu le pese lea. Ia ona solo le mato I nātu tala mai sa moa. Toa mai el tātu tau tua li tulai tolu I le au ni nei, ia I lunga o le tātou ala leo. Ia ona tātou e vai vātua I la fo I lea se I pā ia li tulai tolu, ia I le au ni nei, mai ai li tātou tau tua, ia I lunga o le Facebook ma le YouTube, ia ai whaatu mole nei taimi, ia I le mamano le tātou tinu, ia o lo whalongono mai la leo, tātou whelo I tai au, ia mai le se whonga lau mua, ia I Wellingtone, manuia lau fo ia, fuafuanga o le nei fo iaso, ia o le awhianga iai o tau, ia ai tātou whelo ia tai au.
sa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato halia mai I nei manui a ua tato maua mai Talofa lava I telefone I le si ufonga le mua mai I Wellington. O le talamu mua o tangata uma ua se fulu tau sanga pe siri atu talu na ova o la waso I tonu o New Zealand. O le a wha ngaloina ma ave I se visa wha apitoa e ave ai la tau ma tangata nofo mau o le tunu. O le nei fuafuanga, o se tasi leo polisi au tū e a fia ai mata aupu tau whe malanga inga le partia le Labour, e pei ona whaai lo mai whala wai tele le stona ina tenei, I se sauninga sa whaia I au ki lani. O le nei fuafuanga, o ai ia o le whaato e senga alo ia le sa whaia I le lua tau sanga te ruai, e le tamaita I sa pāle mia le nā taimi o Jacinda Ardern, ma le whainga māloa le Labour, mō tangata atu motu ia nā whaina, ona o se whainga leo ma le ofisa o whe malanga inga iwa veao I le vai taimi o le tausanga e awha iwa se lau fitu se furu ma wha solo mai ai. E le ngata I lea, ai sa wha ilo mai fo I le minister o whe malanga inga o Andrew Little, o leisi vaenga o le whainga wha vai tau whe malanga inga a le Labour, e awhi ai le visa wha apitoa, e se furu tausanga e ao ngā ai, whao ngā lea mō te ngāta e malanga so mai I New Zealand mai e tunu I whāwho, ai mai se moni a sia singa, e a matatu I le ta iono mā sina, e o I le ta I lima tau sanga le o umi, e mawhaiai o na malanga mai I a mātua, ma mātua tausi o te ngāta ia o nofo maua I New Zealand le ta imi nei. E mana omi e lalo le nei polisi, le lango ina lea e whanau o la tau mātua, ma matua tausi, pe a whai e fia malanga mai la tau ia I lalo o le nei visa wha apitoa e se furu tau sanga le umi e ao ngā ai. O le astona ilawa fo isa wha peona to e wha ai loa mai ai whala wai tele e le taitai o le National ia Christopher Luxon ia le fofuanga wha ta atia a lana pāti mo le tamau a inga o le tunu. O le nei fuafuanga e se laula whai o na manga o se vaenga o tūlea o le lātou Paul Kalame o le whaatou sina le ua whai ngoina o le toe whaafoi o New Zealand I le tūlanga e te tau o na iai. O manga uma o le nei fuafuanga whata atia le National e wholinga mai o whainga whaavae ua uma o na whai loa mai mua I le lātou whaatou sina e pei o na whaanga solo ai nei. Ai o le o toe wha upu mo toe wha tūlanga ma wha ingoa ai o le fuafuanga tau le tamau a inga.
O le manga mua o le wha moe le nei e au fi ai, le wha iti tia leo tupe alu i le tongi ma le tau o kone sale ma tangata wha inga luenga wha kone karate, i lau wha inga e o i le whase lau miliona tā lai le tausanga. O lona lua o manga o le polo kalame le National, e au fi ai le wha iti tia leo tupe wha alu mo sao ninga whaia ma tanga luenga te itasi le malo, i lau wha inga e o atu i le 5.4 miliona tā lai le tausanga. O ia vai ngā tupe e tusa o le wholawholanga le National, o le awha tupe ai ia la whonga ia ua la tau mana na o e taofi, ma whaiti tia mai i la whonga tutongi o loo iei nei. Ua toi wha mawhaina mai ai le fuafuanga le nei, a le patia le National, le taofia lea e le whaataunu uina e la tau, le ngā ruenga e fausi ai, ia a wala whe malanga inga ina whaafi e le tise, le light rail, mo le aitele o Aukilani, a toa fo ima le taofia, la tau te le whaia, le ngā ruenga o le tise maua mai le suavai, e pāmu mai le waitu loto o le Lake Onslow. E ui ina e toe tasi le vai aso o na amata lea o na tatala ia le whainga o pālota mo tangata pālota e fia malanga ia tunu umamao. A o lea lava e le itu ina mai e le pātia le National ia lana fuafuanga tau tupe e loa ai pe whape whea o na whaatupe ia ana fuafuanga whaataati tia nei atoa ai ma ana wholofolanga e pe o na whaalawa i tele ina mai i le pālota a le atunuu o lo loma nei. O se ripoti lata moi nei na ta ua mai ai ia le wha moe leo le taitai o le National ia Christopher Luxon e whailo mai alo ia i le so e whaio na la ua ngā runue whaatasi mo wawasa mānai a Winston Peters pe a mai a le pālota ia Okitopa pe a whai e ta tawai. Ua te le taimi e te enai e le taitai o le National pe a whisiringi o ia i le mata aupul nei e winga i le ono ngā runue whaatasi o le National ma le pātia Winston Peters o le New Zealand First. Ai o le la ua whailo mai e whapea o se taimi o le so o le a whala o i tele mai ai e Christopher Luxon i se whaasara launga ua puaina i se ata video e mawhai o na la ua ngā rurue ma wawasa mānai o Winston Peters pe a whai e mana o mia ina i a suia ai le taita inga o le malo mai i le pāti a le Labour. I le taimi nei, ua whola mai e le Labour, e toe a whai e toe tūla e mai i la tau e te tai le whai ngā mālo New Zealand i le pālota e le māsina whau, e ono afe le a whai o isi whale whau o le mālo o le ao la tau whausia, whao popo lea i whale ia o lo wha ngā solo pēa o na whau i le taimi nei. O le nei a whai ngā, o le ao o tuai i le luas fumo le fitu afe, le a whai ngā o whale whau o le mālo, ua whausia le whai ngā mālo le Labour tā lua na tūla i mai. Tā ua ai e le minsta o whale o le mālo ia Megan Woods, o le a whai ngale nei o se whaapoponga tele mo whale o le mālo, mo te ngata o lo lisi whaataritali, ma fia maua ni whale nofo ai i tu e seo New Zealand. Tā ua whoi el tamai tai minsta, e lei sesi pāti e o lava i le National e ma whai ona la tau whausia, la whai ngā whale whau e pei ona fuafuaina e le whai ngā mālo le Labour. Na ia tā ua whoi i le tono le ono tau sanga o le no whai ngā le Labour e se furu tonu afe e la whai o whale whau ua uma ona whausia ai e le mālo. O se a whai ngā upito i mawa e lea, taru mai le tau sanga e afe iwa se lau lima sefulu ma wha solo mai ai. Ai le ngā tei lea, sa ma whai whai ona wha au popo ina e le whai ngā mālo le Labour, le a whai ngā e wha afe o whale le tu mau o lo mapu i ai tangata ia o lo wha atari tali ni whale mautu e non nofo ai. O le a whaila ai Washington e le vai aso nei mo le teimi mua le minsta le vai whafo ma wha ataua i ngā New Zealand o na naia mahuta ma le pele stene o malo tele o Amerika i a Joe Biden. O le a awai o ia i se fontanga i le vao le malo a Amerika ma tai o malo le Pasifika. Se vaenga leo tau mwhainga le United States e sanga whaale le ia tili lo na maa whea loa i ma malo maa tunu o le Pasifika.
Ua so le malanga I Washington e a mahuta, malana launga talui nei le tono le fono a malo o whaatasi I New York, le asa I whai tio ina malo si ai I le malo o Lucia. Sa I ta wai, ua lama tia le saunga le mua le lalangi, ona o mea tau wha niu kilia, a malo ia o lo ia o penga malo si, ma sa I whai tio ina I Lucia, I lana o sfa inga le tunu ulate tua oi o Ukraine e pei ona iai le taua o lo whaia pea I le teimi nei. Whaari ai e mahauta o le o sfa inga Lucia ua ia soli pala ina ai le whaavai o tu la fono whaalewao malo I le aia fua o leisi malo I ele ma mea tōtino a leisi malo. E malolosi whai tionga le taitai o le pāti a le New Zealand First, wawasa manai a Winston Peters, e whaasanga I whale tupe, a to haima supermarketi ia e pūlea kompania Australia I te tonu o New Zealand. I se fontanga whalawa I tele I loa hati le whaingora vai aso, na ta uai a Winston Peters, e ma whai ona fō ia le tūlanga o le soifuanga e pei o nā whaina I nei te ngātou New Zealand le taungata, pe a whaia se fuafuanga e whaasanga I supermarketi nei e pūlea mai e Australia ma le whaatulanga ina o le tau o lātou o loa. E lenga te lea, a e te tau fōi ona whaia vave ia se fuafuanga I whale tupe Australia ia I te tono New Zealand ia o loo ngoto unga I aile malosi o tangata New Zealand e o wala I le so ona mawae o a lātou polo fite ma tupe ma mai mawai. Sa fola I lea whaatasinga I wawasa manai e Peters, a whai e vera na pāti ma waenga o leisi whainga maloes o aia New Zealand, o le atau mawhai, e una ia le whaia leo se suenga alo ia e whaasanga I supermarketi umanei, a to ai ma whale tupe e pūlea e kaumpani matangata o Ausitalia. Ua whetawi le amtanga o le tuuanga wa onga le whanau ma winga lolo wa ma whaatimu timu o le tau I nisi vaenga o le tunu. Sa wala o ia mai ia timunga ma mafa e a fi haile tala whaatai sa e lo motu I matu I le sa nafi whaasolo solo ma ia I le so ai mai se I tu malo e pei o Taira Fiti ma le Bay of Plenty whailo ma ia le Med Service o ia winga susu o le tau o le a whaaso soloane I le tūlangi mātū sifo, whapeo na awhiai au kilani, lea o le a whaasolo ina mamafa ai timunga I le awa udi o le so. O inga whaale tonu nei ma le lolo wa o le tau, sa a fia te le aise vaenga tele o le motu I saute le vai aso taruai, a le ua whaasolo solo mai a ngai mai I le motu I mātū. I le taimi nei, o lo ngā lulue le au whai awala e toi whaale leia, ia le wala o tua nga I le talawhatai sifo le motu I saute, le asa tāpunia taru mai le stofi ua mawai, ina ua whaalenga ina I tūlanga whaale tonu o le tau I le vaenga o le tunu. O le awala tele nu me laono I mātū I le nuu o Makarora, e whesota I ai le West Coast, ma le ai o Queenstown, ma o le motu sia I tā whenga, ua whenga iai I a tangata o le vaenga o New Zealand, ma le mamao wha a popo e awhe kilomita le umi pe a fia malangane I Queenstown. Wha ilo mai ai e sui o le pulenga o le awala tele le waka kotahi e tu se luas furu awhe mita ko pita o le palapala ma maa e mana o mia o na ave sea mai o na whaato a mawhai lea o na toi te tala le nei awala tele. Staimi o le so e le tau na maua mai ai se li poti au pito lata mai e le waka kotahi e tusa o lea ngā ruenga. I lisi vaenga o le tātou tāla, na maliu I le whae ungona vai aso le tamai tai whai pisinisi longa I le ai o tāuranga e ngā ia Chloe Wright e tu sai o se whaalinga lo ia mai lona ainga I le sa ananafi. O le neiti nāsa ngā lue malosi I ngā luenga wheso soni ai mo isi tangata lutele ai mai se lava le tu pao tina talavou a toa ma whanau I le fo ia leo whaafitau li e whenga iai I leo langa tupu ae. Ta ua le whaaringa lo ia mai lona ainga e whaita uafe tangata sa mawhai e neiti nao na wheso swani malangolango iai e se mai iai lona lava ia ainga ma lona li I a Wainwright
O le tausanga lua afe lua sifuru, sa whaahea i nā ile nei tama i ta i le whailonga tau loa New Zealand, o le New Zealand Order of Merit, ona o lana tautua ma le au nanga mo isi. O la ua malona li sa whaavaina whaalapotonga o le Right Family Foundation, a toa i fo i male no fuanga i ta ua o le Bethlehem Birthing Center. O ia fo i o se tasi sa fiatele i le whaavaina o le whaalapotonga whaala o onga, e whaingoina o le Best Start Educare i le tausanga a whiwasela ui wono, le ua whaafoina nei e le company lona ainga le Right Family Foundation. I ta alonga, kirikiti whaalawao ma lona au kirikiti a li New Zealand le Black Caps i le la ta alonga lona lua o le vaenga e te tasi aso ma le au a Bangladesh. O le ta alonga i le aiotaka i le aso tonai e valus furono aina malo ai New Zealand. Lua se lau lima whao la tau aisa tuli e le au a Bangladesh ai e le i maua. Ta alonga mua i le vao au e lua e le i uma ona o le timu ai o lona toru la ta alonga o le awhaia lei le po o le aso lua a ta ai ao. I neti polo whaalawao maa lo whaia ina le Silver Ferns New Zealand i le aiatasi i le la ta alonga na nafi ma le Roses a Engelani sa whaia kalai estete. O ai o le ta alonga maa ta ina lima a Engelani ai e lima wha New Zealand. A o le i amata ina le series le nei le vao au e lua mo le ipu e ngo le Tiny Jameson Trophy sa a whaitio ina e New Zealand Engelani e whapea o le ua au maila na aulo na lua mo le taimirisanga le nei ai wha amalo lo le lato au le na malo i le ipu le lalulangi taruai nei. O le solulu la lo na lua o ta longa i le vao au e lua e whaia mai lea i le ai o Porirua. I hao le whai unga le nā o Talofou. Fia telefou o siu fonga lo mo mai sa mo toi fa tala fatu le tatu tino e le amatango tiu te mga ruenga ne fo i yaso. Alo maia, nisi o tala i mea lo titupo isi o tatu tino. O se whiloa inga wha amasinonga i le mototele sa la whai, na tō lau au ili e le fionga le minstam tanga ruenga o wha amasinonga, ta inane le wha amasinonga o whanua maswafa, na fionga ia matamua se umanu vasa te sili pulfana, nisi o vaenga e te tau na toi ti mata ele upenga o le ngā ruenga po le pitola au whaamsino, e fōfo i le tele o mo whaafitau di wālia e mai, pe a whai e lampe pēr la lato whaatinuina o la lato tiute. O nisi o ia vaenga na whae loa le fionga le minister, e fua i lunga o whai tionga na tui nā tu le tele o mata opu atua nai, o le manino leo whai unga tui na mai el whaamsinonga o whanua maswafa, e mafua eo na whaawinga se le tele o nisi o whai unga o whaamsinonga. O nisi o vaenga o le tasi o le tausanga sa tui nā tu le whaamsinonga, o na tā lia leo o le isi vaenga o le tālo sanga, ai te ena le isi vaenga o le tālo sanga lava lea e tasi. A leo lea, wa mai ale leo na lawina sei unga o se whaamsinonga, ai ua fiua tuli whaai unga tusia. O nisi vaenga, ua oma o na saini nisi o whaamasino, ai o lo tuli pēr nisi o whaamasino e whaasaini, po o le malanga fo ia tunu e whafo. A le o lea, o le whese tai o moli maui tu o le whaamasinoga, pē se fo le whaingoi no whanua, maota po se lawa o ni ainga, o le toe tālo sango nisi o lea tunu, e toe whaamanino le atu se tua o i ua whai i eise whaai unga le whaamsinonga, ai le o manino le ai maise o ni pine, sa tua oi ni la au te tele po ni niu foi. O le whaanoanoanga o le fionga le tamaita i minister, on o loo adia e mai pēr ia whaafita auli, o le ala leo le whaatautai e o ni au onga whaapea, e soalau pule ma whaatala noa ai au wala tāla whengai, e le ifso swani le tautu i titia po o le fo ia foi, o ni whaai unga e tūla i mai ma aveo ni whaai unga matu ia.
Peita ina toi manino lava le folasanga le fionga le tamaita e minister. O le upomoni, e le ai se wha amasino e ato o toi lalo o le nei lano langi, ma e le mawhai fwoi o na wha amalie na umamana onga o le ato no, a waso o se wha amasinonga lava e iai tu manu malo, e iai fwoi le tu e whaia ina. Ai o whai tionga pito i ta tele ma tele atu lo na o whai, lea ua fōrasia nei e umaia le mamalo le atu no i alatu mata opo e whātou teia, e au ngā tele te lia le i tu umol whaam sinonga, e mati ma toi te pue ai le lātou fwoi au o nanga ina ia manuia. Ai, o lo o lātou mana o mia pēle o na sai, lava papale, ma te talo le atu no, mō le whātinonga o la lātou pito la au. O le whai unga le vaiaso no sa whaia e vaenga su o whala o whaasai nan tanga luenga o leo. Le whale taxi al te whai foe i le awhio anga o montaa. Ma tau fia mai nisi se to ono. Wa matai nei ona whai e Yesu e su enga leo. E whala au whaasai na o le aisa ma marijuana le ana ripotia o lo whatau i nai te tono le whale taxi. E si lia mal se furu afe tāla le tino i tupe na au whaatasi mai amtanga luenga o leo. E au fie ma le telo le tāla ni usila ma Australia. Au le aisa ma marijuana na au ina mai te tono le whale o loa ma te tono se taa vale o liuli o lo tu le iai ia whala au whaasa aina. E wha mau maunga amtanga luenga o leo le temi nei. O le tu le ina o le whala au whaasa aina o le aisa te tono Samoa. Wa faisi mawa e tele ma ua ta tele te tono le atu no. Wa peila va le temi na alia e mai ele whaata wino le marijuana. Whai loe se suisi ni o mtanga luenga o leo iau telefou. Wa faisi mawa e le tula i mai o le tele le mau whaafita au li lo tātu atu no. E whai o whala au whaasaina. O whale e whaata ma ia iafi. Ai o le tele foi o whaalavilavi tauta vale na tutupu mai le whai unga le vaiaso. Se tasi o whaavelave i vailoa, ma se tasi foi o whaavelave i le manga whai maalifa i le angai i mato tua. O lo tāla sanga pēr matanga luenga o leo i mamalo le atu no. Ia whai lo atu le matanga luenga ni no whanga lātou te si le fia pē masalo mi ai foi, ni tangata e iai fiso o ta inga, e le whaata wina o whala au whaasaina po o lātou whaongaina foi. Wa whai lo manino le ofisa sili o whaamasinonga, le fionga papali i John Taimalelangi, e matua le maua te tono tula fono whaamsinonga o whanua masuafa, se malusi anga e mawhai ona tu i nātu se pawa i se awhio anga, e lātu te whaatino ini tua i ngā whaasalanga e pe ona whaatino se tasi o awhio anga i sa la whai, e pe ona saisa iei vai ma limo se ta māma tua fitus fulua tau sanga le soifua, tu iei le amo se i tulou, ma amo anga i le malayo le a ayo le nuu, ele ai ma se maenga o nei tulafono. Ua whae e ai se malusi anga whale tulafono i alim whai pule, e whai ai tu ai ngā whaasalanga, matu iafu ia sa iei tātou iasola. Na whae loe papali, o lo manino lalo le tulafono o whanua masuafa i le awhiva se lauiva se fulu, na toe teu le lua hafe se fun malefitu, o lo o iai lava awala o whaasalanga o whaatatia e au o na uia e a fio anga, ai le te tau na whaao o le tangata o whaasala, ni ngā yoinga e a fielo na soifua, o se soli tula fono. A o lai, whaasangasanga mai whaapea mata o le tula fono. E whaatino loe li whai pule, ni tūlanga o whaasalanga whaapena waha a fia ma manua e tangata, o ko meki are a fia lo tula fono soli ngā tula fono. E ui ila ngona mawhatia o le tamana a fia, ai nei a whaai loe lunga o penga te whaai langi se whaatala noanga, lona whaama ngalo i lona awhio anga, i le mea no lātou whaia. O na man manunga i le tau le lei o le awhio anga mal whainu u le lei, na ia sau no ai. Ke pui lo wou, mafu anga ngā rengu le kati. Nā ngai la iki. Nei se maram laman ngu ngai. Ba le umba ngā ke ngufu mei. Ngai ka maiki, le maram laman makongu. Pe ona sila fia e to se fulma le lua i lantou mai lea fio anga na whaatino ina lea whainga. E au fia i matai matau le lea, o loo whai e Yesu e suenga ana matanga ruenga o leo. Watalia ina le kāpeneta sana whaai unga, se whautuanga na tu ina mai le tamai ta ilo ia sili,
E na ia whaataunu ina vave lo se su e ngai whaaua waile mata opu le e le o tāpunia o mai le so. Talu mai i le lua tausanga ua mawai, le maliwa o se tamaititi a onga li investea o awa Samoa se furu walu tausanga le matua i le awhio anga o vaitele. O lea whautuanga le loia sili na ilo le kāpeneta, e au fie manipui ngā ngai minista o loa a fio lātou swafa i nei mata opo, ma le whaase e tua ngalu o le fionga le minista o mtanga luenga o leo, ona ono o a fia inisio tua inga o le nei lama mata opo. E le whaai unga le vaiaso na whaalawi lo whaalawi tele aise saunuanga le fionga le suipa le mia, le fionga tuala Josefo Bonifacio, ma ia whaai loai o moli maui watu i nā tue so swani su e suenga, e le o iai ni wha mau ninga mau tutu o le tele o isi mau, ma e ono tā pā ini leo wha apitoa su e suenga mai atunu i fafo, la tau te tauli maina su e suenga wha au wau, o le lava mata opo. O nisi o tala mai si o tātou tunu o mole ne yaso, manuia tele sa mo e tiu te mga luenga o le a whenga iai, whasoi foia. Let's go. Here we go. Música mare, aceite, auê.
Mana tua le lofa ma le sunga so Felice Mikaele ina lua se full to lua se full 5 minutes na tale o le lua fa to mai ana tato o nanga i lungo le Facebook ma le tu play tu lai tolu ile o le te fa malo atu le taimi ma lola fo le mai mo mai lungo tato wala ata ma lo fo te wa tai fe o mga luenga e ini so tato na o lo fa nga luenga pea ia ma fa nga mai tato to tua ia ona emna mira fo ila to ni musika fa fia fia se filoi ia tau fa mai ai fo ila to nga luenga o le fo yaso man tua ma ne to tele i tolu ya ai o toi foi male vainga le si fila fiafi ya matara te unga luenga i le tolu le fiafi se pa fo le tula se fulma le lua i le a le poana ne a le tula se fulma le tasi i le poana ne ya ona o foi le si fil ful tasi ya tau ave fa wa unga luenga se pa ile tula fitu le tai wa tai au ma lola fo le mai mo mai tono ainga na ki mai lau TV ya mai mo mai misi la fo ina ma tu na o mai mo mai le taimi ya il fa wina pe o le tau tu le fonga lo mo i lungo le tātou Facebook, ma le YouTube, le nei fwoi taimi o le awa uli, ma tango fia o lo paolo le laumo ne Wellington, ia i pei ona i fwoi, ia le tātou tautua, ia, ma le tūlango lo iei le tau, ia i mātou ne laumo Wellington, ia, fatalo fatu fwoi. Hei rātou nā, mai tau atu toa te, e inisi nā o e whai tui tui le nei taimi, vai atu nā o a mata ona mo monga le tui tui, ia o fitau i le wale la anga i tātou le Christmas pei o taimi ana e tere na o le au fai tui tui le au fai pāua manatua le au fai pāua ia na o lo o lima le pā ale au fai ingo pāua mai lunga o le o toi se fulu ai lima ia o te ofo pia whapea e tewa e sasi ia alea na walu nei vai aso ma lava aso ma le vai aso onu tua me o longo longo atu pea ia le au fai ingo pāua ave ilunga pea e alu te whangota sa e masani ona e alu e saum pāua se fulu ia e peita iane ia ona o suinga tu la fono i tau whai ngā whaiva lea o pa o mai ai mai le se furu sa iai
ia mo le lima mo tātou i pore rua e mese lātou lo fia e whangota ma whaile pāua ia nā vai se si te ua sala ia ona mai mau fo ile ona tupe ia mai mau o mea tō tino ia le ave pe amoa pe le whasalanga la te ro isi ni mana ia lātou ta avale wana ua toso ona o ova tele pāua e ave ma vai wapena ia mese o le laiti ele whaatangaina ele whaatapulaina a ele whaatangaina ia le te leo le pāua na eta e o masani ona o mtato ia man mafu awhina ia lei ona ave ta avale isi ia ma fuilele ma ia ma vaa e inisu ave fuila to vaa ona mai wapena ia ona le sole tu la fondo me tau whainga whaiva na on whaamanato tu pea ia mo tātou nei Wellington ia te leo isi vaenga te msalo whapena fu isi vaenga ia pe ia Wellington le te rina na ola o whaipāua ia Michelle Taimi o le mana ia le tau ia va pe na le tu tofu le aso nei mana tua e lima le whainga o au pāua e ave la imo a lima e la imo a sefulu whaamanato tu pea ia i tātou umalawa ia manuia fo ngā ruenga o lo tau whaawina pea le tōtelo le tātou atino ia ma mafuta mo nei taimi o la fisile fia tu ina tu le taimi a wha pea o leo umana ua tātou mata umane tūlanga i le tālonga le tātou manu Samoa ma Argentina a wha pea o e stangata tusitala po stangata whaasalau a le te iai te tono le taimi leo whaatana noanga mwhaia onga ma nisi o le au po le kapiteni i press conference o le halau fesili e whaia o ngā tātou na ua mai ale o le hasau fesili o le pia whapea o le te tono o le potu le whai le talanoanga i o mai ale tālonga o le hasau fesili e te mawhai e te fia fesili e le whaia o ngā ma le pūlenga a meisi o le kapiteni wa o le utatou mata uma le tālonga Argentina ma le tātou manu Samoa ea e tofu al tangata ia malona langona malona manatu ai o le a faite fia tali mai ia bala au mai a faite fia atu mai sau comment no Facebook ia mana ia foi ia fa ali mai so fina no Facebook a fa pe o le te tono po tu le fa tala no ai fa ia onga male manisi o tatou au e mese le kapteni o le ala fesili te fia fesili ai fa ia onga ina o mai el talonga ma Argentina se fai mai so fina ngalo o le se fesili te fia fesili fa ia onga tatou au te to fito Samoa ia tala tu le mano a fia vala au mai le tolu val lima o fatas a fia comment no tatou Facebook mana ia fa ali meso fiti ngalo se o mata tu la po o il tangata tu tusa le lima langona tu tusa le lima fesiti tu sape na le tasa fesili e folele pe fa pe ole te tonu o le portule fa il fatan nonga ia to e se fulu iva minuto na tale o le tu lai lua fa fia fianga si fonga lau mua ia lau mai moanga me foi lunga le Facebook ma le YouTube me se tatou app le Samoa Capital Radio app ia o lo fa fonga mai nisi o lato me se la vale o fa vale ia tatou fa fisi na a fia vini mai fa tatou we vai le nei uni ia fa ali mai so fin ngalo ia pe ona fa yatu a fia fai me sa comment lunga tatou Facebook ia ta mai so fisili e fai le fa ya onga pe fa pe o le tono potu ia le wa mata na o mai tama sa tan Pasco malo vai e to fuerte ngata mala nei fesili e to fuerte ngata mala nei lona finga le fa ali fa ya awa o te lo ana fa pe o le te ye o mai tono le potu le fa tala no ai e fa ya o ngamale kapteni o le matua fi o le fa ya o ngai tali tato fesili e o fa ya ai fai mai so fisili ia le o fai mai how much money you come ia mana ia fa ia mai o siri al sunga ton Don Pasco tola ia to es full fitu minuto na tale o le tu la lua fa o pel tatu maftanga pe a tale lua ia tu le tu la tolu e mai el tatu tu ia le la fa so tu fa fianga ia fai mai so finga so fisili o le ala ufesili fai le fai a onga le manu Samoa pe a wha pea o le te i te tonu o le whaatana noanga lea ina o mai ali tana noanga ma Argentina lau whaasala lau le hasa ufesili se whai minga pe o ois tangata maana i lo ufesili ai whela ufesili le na atu e le fai a onga le manu Samoa te lopo e pe tutusa ia e se uwa ai atu pea po inisi wha alimini ala to ufesili le fai a onga le manu Samoa to e 15 minuta na tale o le tu lai lua
I see her, blue eyes crying in the rain, as we kissed goodbye and parted. I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, only memories remain. Through the ages I'll remember, blue eyes crying in the rain. Now my hair has turned to silver. All my life I've loved in vain. I can see her star in heaven, blue eyes crying in the rain. Someday when we meet up yonder, we'll stroll hand in hand again, in a land that knows no parting, blue eyes crying in the rain. Someday when we meet up yonder, we'll stroll hand in hand again, in a land that knows no parting, blue eyes crying in the rain, blue eyes crying in the rain, blue eyes crying in the rain. Sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falongo sa upumai ya wehani ba imau mafutanga mafana e anale ile fili ole ne yolanga o ulangona wa mawaluma ia osunga no fa walunga o oema ui aso uma o fatu uatae puavai vai le fia vai le fia bayatu ia ohani se upumalu e faila
masalo wa emusu ya taita wa taunu o upu fa besi tinu stila taulemu lo ufatu ia ufainga soy foi a e malolo i lo ainga o te fia fai atu masongi yo fofonga tinga ona le tau ai tu mampele lo fa a o e ua sui i lauva ai sina upu se tasi o te fia ai always crying time again you're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling that it won't be long before it's crying time oh yeah wali one leva yo sina bele e apule oe ila feelinga atawia ina ia manuia lau tau mafaina aile mafaina ngalo atunai o folinga te masalo wa emusu ya taita wa taunu o upu fa besi tinu stila taulemu lo ufatu ia ufainga soy foi a e malolo i lo ainga soy foi a e malolo i lo ainga
Solo, solo, uta, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe ratayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, solo, uta, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe ratayala, awe si umbo, fapema si papa. Hae fia i loa ngai yo piko ngu asi asi mai si o mako ngu a fio ai le kau fia mali e koa kaula papa a fio ai le lako kama le alo ali i kupo le sava uso ali i ka ua mai ngau i au alona kai sa le ukongi o le lima makua fale upo pe vau po finga luko style wa pe pesa masiva solo solo uta bayo solo pa manamo aulele. Awe natayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo solo uta, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe natayala, awe si umbo, fapema si papa. Pai pai kele kuama akua fale loa le uka fle ua fale limula loa si kuki vangu male pa ia la si o tama fina male awaluma a io e onganga ai malo si la fia so le fiku fale sa welcome to mangu vai le loa eva e sidi ai le ku ia he this is still sila Samoa aku ai le sao o te roa sao sauna e ali Ewa umatanga uata itasi maleno fuanga. Solo solo uta bayo solo pa manamo aulele. Awe natayala awe si umbo fapema si papa. Solo solo uta bayo solo pa manamo aulele. Awe natayala awe si umbo fapema si papa. Awe natayala awe si umbo fapema si papa. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ya ole fafianga na mai na pese le tia ma ma pese tuai pese le masani an fia tatu ya usu ya sola ya ole Josefina wale lei ya masani el vanga le lungo limas fulu fast full tausanga onos fulu fitse fulu ya usu pese ya pe alte me faile umu fa pusa voilele ya ala ya watu le tu ap ya sola pese le ole fia o tatu usu pese na pese ma pese le tia ma ya le fia tatu usu ya lulotina se me per le pinko fa no watu ya Josefina Josefina va mai Josefina ya le nei ya taimi ya Josefina fa fonga nei taimi le tatu pokalame ya ofia na te yai ona foi te fainga luenga ya va pe na te fainga luenga Josefina ya manuia la manga luenga to le ya so fa malosi ya va pe na te si fiao Josefina ya fa malosi na e foi taro foi to lu ya mana foi le nga luenga ya va pe foi na fa fonga mai Josefina i tono fa le taimi nei ya nai wa tau mata maiti tu anga onga ya malo on sai le fengo fie foi le pisa o maiti tono le fale ya ai lava pe on sai ta to Josefina ya po fa pe foi la malanga Josefina la o no fulta male ainga ya on sai ta to ma le fengo fie foi le mel na o le alo tina o le ainga malanga ya po Josefina ya ai no ful fale ya ma fa muli foi ya il fale ya vai ta maiti on sai se
le mon tama fu le ala mai nei luma le awala ma fo le ma ala mai fa pe o ta rock ya ai alu rotina le ainga ia na tangi fo ile fa o pe fa fianga si flo se fonga la mo 5 minuto te nei le tulai lua i lunga tatu tu le Facebook ma le YouTube le nei taimi ya ma lo na fo ona sai mai ya le la fa o pe fa fianga talo fo le tolu ya ona tatu fa ma vai lo le mo le nei yaso ya ma lo la ton pasco ya esa ta si le tanga te ma sani ona tangi pe alu tina le ya le tele la tamo ta ne fia ye ole le e vai le la fo ma lu tu si fonga la mo ya mo le nei fo yaso ya ole ala fa o fa fia o pese ya fa apea la wori Amerika vo le longo wai pese Amerika e le lo tatu tamiti sa mo pese la to pese ya le o se mai le Pacific Love mo pese ya ole tene ona kita
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Fine ua fia whaamisa Sili ele pulo o le ia a Whai umai, whai ua pisa Telefoni ua te tangi O tele I tango e tali Pela wa o ata tau le wha Ua fōlinga o le angi Wana olu ata I ai Ai whai ulu whaatali mai Ma upu le lei o le neila lo langi mea leo ata whiu I ai Baby se a wai te whaalave lave E uma o ualu a uwawe I le whala Whaaka ua kusau mamakai mangi Mase ai pera si o kuangangi Se so ia I ke masa no salo Hele mangungi ai sau ai vai salo Sau la ia ka wha wowo Ma e mini mili si o o Telefoni ua te tangi O tele I tango e tali Pela wa o ata tau le wha Ua fōlinga o le angi Wana olu ata I ai Ai whai ulu whaatali mai Ma upu le lei o le neila lo langi mea leo ata whiu I ai Telefoni ua te tangi O tele I tango e tali Pela wa o ata tau le wha Ua fōlinga o le angi Wana olu ata I ai Ai whai ulu whaatali mai Ma upu le lei o le neila lo langi mea leo ata whiu I ai Telefoni ua te tangi O tele I tango e tali Pela wa o ata tau le wha Ua fōlinga o le angi Wana olu ata I ai Ai whai ulu whaatali mai Ma upu le lei o le neila lo langi mea leo ata whiu I ai Telefoni ua te tangi Ia, se itali ane le telefoni na o te tangi, tātou ia le whale. Ia, I te ua vili atu tamare ainga, preisi me mana o ai, ia politi nāfo le ainga. Ia, na wala vai mata lau TV, i le tātou tautua. Ia, whai matali ane le telefoni na te tangi. Ia, whapea fo ia se telefoni se se atu. Ia, ua le talia. A whapea o le telefoni alo ainga, tali. A whapea fo o le telefoni mai Samoa, tali. Se tali telefoni ane tangatala mai Samoa. Ua te vai atu lo le telefoni mai Samoa. Ia ona e whai loa leita maiti. Whai e tele o ihi pe awal talia le telefoni. Au tu te pisa. Ia. Ia. Ala wasi ilunga le tamaiti ti wale tu wao. La wasi ilunga si au tamale telefoni matali. Ia alana e whai ei. Au le ta ua. Au e a whai mele vanga le Samoa. Whai o tele o ihi. E o te alu te whaatau. Lala e lo langona me le tamaiti ti ia si au tamale talia le telefoni. Ia lau tala le whai atu. Ia e tali atu e si au tama o si ona anko le Samoa. Po si ona anti. Ia me se o si ona anti. Ia lala ua tali atu. Oi! Wa mai lutina, wa mai le toa inga. Le whamai ia si tamai titi. La I titi a pena o le fitu tau sang. Oi! Hai auntie! Ia le manu ia waftai. Ia whamai lo matami. Wa mai ai auntie! Ia mai tamai titi. Ia le whamai lutina le Samoa. Ia auntie le Samoa. Ia le whamai manu ia mātou. Ia alua ia. Ia la ofisili mai ia mataulia le na ngengo aku ia le tina i lana tamai. Whai ia le alu whaatau. Ala e to ofisili mai le tina le ainga. A whia ia, o ina tau tina. Ia la ia au tiro le tamai titi o lon tina. Po le alan tari la whai le whai. Ala e whai mai ia. Ala e whai mai te, la e neno mai tina whai le tamai titi. Isi antama. Whai iu te le o I. Whai iu te le o I. Ia, la lau whai melta mai tisi. Oi, le whai mai au te ele o I. O le tamai titi e mamahara ma whau. Tusa lai neno melti nā le ainga. Whai au te le o I. A lau whai melta mai titi ilo na anti lai Samoa. Oi, le whai mai ele o I. Ele o I o ia. Se tali wha le telefoni. Ima tali pēna I tangata lai Samoa. Le opo na e vili mai asi mai o tou. Ana o e whapea fai pose tupe fo ila mo vili mai ai. Ia ai fai matali tatou telefoni pe a vai ato numero mai Samoa. Ia e. Ma ua fai a tala nai tamai tifo lele. O tamai titi e malma fau. Ia na fo ila o fai mai. Lau fai mai ia le anti le Samoa. O whelo tina. Lau fai tamai titi. Oi, a le whaatani mai. E matau lia la sa fai mo mua sian tamai fai ele o I. Le ale whaatau. Ia o sta mai titi ia. Ia ona I whanau e ma fau ona I whanau se I tu loua. Wa luas fulu minu te nei le tu lai lua. Le la o so.
Kala ngol kel fongi. Pulea onga. O yo nga ka fa se ka o se fa ngol ke ngila onga. Ya? O nga ka su se ngol ke ngila onga. Yo ya ki kala yo pulea onga te mo se ngol ke ngila onga o wefa. Yeah, carry on. Ya? On. Kai mai. Carry on. Alo. Asa nge wefa? Wow. O ele ke lua ngalu kala ngoa. Le yo la foinga. Nga kwa me no nga fainga ngale solo I fampo. Yo na lua tala no le mo malau ko inga o ke fakan. O awal fa ya onga. Makale se ku mai lungan me ya. Ya la I wa se ku nga ya ko ma. Bueno, ko aku malaya tama. Tama. Tibo ko ay magkakaroon kina yun. Hello? Yeah. Hello? Olfaya, ako pala, kala ko, amo sa yung telefon. Oy, amo sa? Oy. Di ba nilila waka ka lang wa? Ya, nilay. Oo, wefa siya, o nga. Ola, ano matuwa ba yan, wefa? Warwa sulina. O nga, siya, kamakalong ola. Palo pa kamala kele la se lo ma fa fa wala ni ko na ver kele la. Maliero tingalo magkawar ko ingaleo na ngiya. Ya, o mo wala ro kawia, ya le kama fa ya bakwai ken kikila wa si o ko ya min. Hoy, hola fue me hola fue la makakao me fai mo le nga ko kubi fe me kele la 5. Allo? Oui, que ba ai mo mi sala que la mo mas que famila kwai. Hoy le kel fogi. Amosa. O ai oi. Allo? Amosa. Yo po ay amosa. Kaya ya kwalo lu iyong o amosa. Yo po amosa po mai po amosa ay. Amosa puli aong. Oy ya carry on. Kwai masusu. Vale, queremos su vale. Allo, se Mosa. Ole lo se le sa ya o lu misa ya. Le ayo su ko ingo pa loko vale. Mosa. Ya le lei fa fonga mai oi. Ya. O ele ngolo walo, wefa. O wefa, kama senge wefa. A ele ngolo wali. O peva. Ya le lei. Vale, ancero vai piste pea. Ya fa longo mai ti. O le ka kala ngo la o ma. Le listo le a? O le a o ma. Le a o. Oye, fai mai foi tia, o ngalo walo. Le a ngalo walo la kama. Kala ele lu kama. Le a kukui, ve no que foi. Allo. Allo. O we panel kaukala. Ya we fa, fai ga taulo le sengal, taulo le fana ko pakaria. Ni. I. Ye mo mau ni e sia mai la kuinga. O fene que bana mai ai. O lo que bala awa ku ngel fana awa la ko ye ndo sia ngi ele sia. Ah, ese vengi mai no mai ora ko inga. Pero ko se fai ye. Na ku pulo ngol. O Ferkengi. Ai ali que nge kuwa. Ya por memeralia, que quer dizer? Na fai mai ai foi ngia mo que la kula nga mau mas kama le lai. Hello, amosa. Oi, como se llama lo afine? Io le mau ai se o kilo le tengo pa 5 kele. Kilo lo afine. Eu kilo liso va seca fa mo bole tama. Ya le la awa kuma mo se nge wefa. Ya, fa mo bole lama.
Kuni mai hol kenge a. Alo. Talo. Olo ingo wefa. Wefa. Ia wefa nia, tengi wefa nia. Pe ya. Talo so tengi wefa. Ia mako ui pe alele kwa. Jangan nanang kalau mau main kau ingat. Nga mana mai. Yo ati kilo le yo le. Yo le yo ngani sia. La pam pai pen mau so. Pengi ni sen kontena. Vai, ele é tu aku le abang wa sa fa ken kala mai yo. Ala me sa we fa alu ku ase nge we. Ya? Alu ku ase nge we fa sa we fa. Ai le wa se nge we. Wa we fa. Ese mano o de vi. Yo também não é por merkizi. Vai oi. Ya. Wali wa sal. Ba kono ma kai pete. Ko ko luang. Ya, ini sih. Ya. Oh, nggak kasih alme nggak nggak sawo le besenga. Onga. I know. Alme le ke kau fa la lama. Ila ngonga ya lu ko vai. Ya, dan ni dah ki vai pa. Vai oi. Ya. Le kwa ya onga. Lo que ni ya, lo que sabes que wa on. Ya, vai. Nah, kilo mấy cái có là ông phải bê lại. Thế nào? Phải ông mang ông nữa. Ôi, con cậu mang như nào? Bé ông có mấy. Rồi, lại thật bé ai in chịu vinh ngày nhà kiểu ấy. Ai đi, số mang cô ya, ôi cái bảo anh này đi cậu mà sợ lộ lốc cổ. Ai, lên mà bị phải leo được bội quá. Ai bắt sen à? Oleh aku waktu ya, oleh kau sen à? Apa nak ni? Wow, oleh lawan lui. Kau boleh avin tahu aku yang kasih alba ya suya. Olah kau wapis. Ya pihak sewa. Apa ni kan yang? Yang lihat. Oh, kan yang buat. Kau apa mai? Kau kan apa kan ni? Dalam sang ni. Kalau fine. Anjir orang ni wani wala rumah pokoknya. Dia nak ngalih kalau ngawak, wai. Kalau dia tak ya, oi. Sampai jauh. Oh. Ini mana kau pasti. Yang ada orang haki dua pengan dia kau aku nak wa. Cerak wai. Ini singa wei. Kia wala ko makayong. Ya nak tahu. Ya. Nak tahu awak tahu. Ah, itu yang kita tahu. Ai tahu doa. Ya. Ini baik kalau ngwa lihat emu mai ni. Ya, kau paham apa yang Allah kata ni? Lah ya lah. Awak kuat. Apa jalan pola ko ngwa. Okey, awak mau awak kau fal. Awak kalau balik, ya lah lu kau nak kau fal. Awak kena lu kau fal. Ini kau fai po ya awak yang ikut mak kau. Dia ini ada papa mama. Ya papa mama itu mana mas dia.
Whawhianga malisunga hea tolu maana me misi lo kisi omle pese nofo polonga. Ia ai longo to ye si tātou o la pia ile so i fuanga o le polonga. Ia ai mafua ona polonga. Ia ona ua sawatili tātou. Ia e whapea fui ona e te nofo polonga ona o loa lofa. Ia o tau na polele. Awa ia tua o polonga tele ai le sui are a mil tamau le angisi turoa le tupa matu tama. Ia o tau fai se fuafuanga. Ai lo le a nofo tua o le ai o polonga. An lo ainga, foi lo ainga. Io e. Foi lo ainga te file mua o te nofo pela tamalo. Awe te nofo la tamalo pe a fai peo na e te. O lo e lalo pe se pule anga sa ua sis. E sao. Ma lo va tai lupe. Ya lo va foi. Tai tele lava le mafuta mai. Ya i Brisbane Australia. Alo, tai Brisbane le Broncos Broncos le la su e champini ma au Penfas. Ya i le fa un gol ne va yaso. Ya malo lava. Manu fo ia. Wai fo ia lo tatu tinu le ta alo le au Broncos. E fo ta alo tatu tinu to tele le ta alo le au Penfas. Le melea. Ya, manu ta alo fa un va yaso su champini le ana ya ile sani le pole sa. Ya ai malo la fo le mafuta mo tatu tinu le taimi. Ya le wa mata ona malanga mai ya au polonga ya tasi le polonga o saute alo fasati malo fo nga lue le yaso nga luenga lo fenga yai ya fa fenga luenga po company fo yo lo nga lue ya le tele mon mer tama fo le walu ese mo le langa polonga sa ya le wo fa sa loto
Ni lei tele mo morta ma e sa loto. Ya. To se fulvan minuto na tale o le tu lai tolu ya ona tato ma vai ro le mo le ne yaso. Ma ne tele le tau ma tu nei lo mo Wellington. Ya of tau le foi ma tapinanga mfuafuanga ya me se foi ya o le vai aso mua o tuanga na whanau ia i New Zealand nei la tuanga ya e alua i male lua vai aso ya na
Samuele tinu pele maria mai ala mai moanga le taimi o le tatu tautua. E pangale ia ua mai a ia le taimi whaatulanga ina. Ia o le tautua i lunga o le Facebook mari YouTube o le sifonga le lau mua se vangana ili tatu e piluas fulfai tu la. Ia ai mone atu le ngang whaaftai tele. Ele manatu to tele la tau na mafuta mai le neiaso i lunga o le Facebook mari YouTube. Ia mese lava o paanga i la tau foi. Ia e muli taipea. Ia ma avea le tautua le sifonga le lau mua. Ia ma paanga i tono mau tamalawa fa pe fo ilungo pe ngata failangi ia me se fo tono nga luenga mele mole toile fa afta tele lava pe fainana e mai mo mai le yaso ia ile tautua se fonga la mo mai lava le tula fitu le tauna leila se ia pa ia mele taimo fa mai ina ile tatu tautua le yaso mole toile nga fa afta tele ia ai pangalea ia e asa le faiva ia ele asa lava se faiva ma se mau ma taute fa malu watu ia wa le tauta mali i lau mai, mua mai li ne aso e le tautua lau fai ngā luenga. Ia mātou te matua atu, ia mātou te mangalo ai, ia i lau tō whawha tupu, whaata mali i, mangalo ai so mātou wha le tonu. Ia manui lava ngā luenga o te toi le ne aso, mai se fua whanga whaawa o pēa o lo whenga ili tātou atinu o le nei auli. Tātou whelo i tai au le tula e fitu le taimi masani, ia ai mai le taimi mai le se whanga lau mua, ma le au fai ngā luenga, ia mātou te whaatou whawha so i fua, le pa ia malma malu le tātou atinu ia i le nei taimi.